Whaatala whatu Sāmoa lea tunu pele le nei tae au mā lori soi fumanuia. O le tautua nere si ufonga o lau moe Wellington e utoe amatalia na tautua masani. I le tae au neo le aso lulu, aso se funu mare lua, o le nei masino mati lua fe lua si funu lima. Alo mai o le tātou sau ni ngā lotu whala ainga le nei tae au le ataita ia le sunga na tau si matanga nuenga. Reverend Fetuao upu tāua, o le kalesia me tutisi Sāmoa, i le matanga nuenga i nai usimaya le whafafonga. O folofa mfatalo fatu le sofa malo o le tātou oli o Yesu Keriso Sāmoa. Le alfa i mai ai whanua le lei o le nei kai au i le tua soifua maua ma soifua lau le lei. Ina uia malutia ina pēa le soifua ma lo tātou ola. I ona awaanga le lei o maia se o tātou tāpua i lo tātou o tua i le nei kai au. Lo wangangai ia e whamanu atu i le li. O mea o mawhoi o i tonu i a jau ia whamanu i lona suapa ia. Lo wangangai ia e whamanu atu i le li. A wafoi nei ngalo se mea tasi o ana mea alofa. Se o tātou ki talo. Eli ielo mātou o tua. Tai au mātongo fie ma le tai au manuia wa la whai ai Sāmoa mo le tangata i whanua le lei. Mātou wala awai atu oi le nei tai au. I whapea ona mātou a mata i atu oi ma sa ili atu i atu oi. E tonu ai ma tau i manu ai le nei aso ma ona fuafua. Alo whamaia. Peo na mātou tāpua i atu oi le anganga ma le whaamau. Rau lawa suafa Yesu Keriso o mātou titalo o tuai nei. Amen. Tātou pese atu le pese o saunia. Ina e ala maia se o tātou whawhiata.
ina yupo te e whaitawina mai le a whiong pa ia lo tātou atua. Mo mai le le whainga fau, tala lei e superviso na tūsia e luka. Ilo na matau po e luas fu maltasi. A lo na whaiu po e tolus fu male wha, e le tolus fu male valu. A whonga maia, a whiong pa ia lo tātou atua. I autou, na i mawhatia autou loto i le so o na ula vale. Ma le o nā, ma le popole i mea le lalo langi nei. Nei whapō se i mai le aso, i a te autou e peio se mai lei. A wae o mai ai i e no nofo o malawa i le whonga e le uma. O lea i autou mātala e le au noa matitalo. Ina i autou maua le mānosi e sao mai ai ia mea. Uma ua tali o mai. Mai e tutu i lumo o le atali o le tangata. Sa masani o ia e a o atu i le malu i le ao. A le pō o mali o tuai i tua manofo i le maunga o libe le ingoa. Ua malama e le tae ao. Ono ane ai lea ia te ia o le nu uma i le malu. E wha longo ai ia te ia. Ia le tua i le na fiong pa ia pe ona whaita wina. A o se fe au fo ia o se mawhauwhaunga wha le anganga mō tātou Sāmoa le nei tae ao. O le a mō mai lawa se matua filifilia le soni sa whaita wina. I lona whai upo e tolus fuma le ono. Whapea lona whaita wina. O lea, i autou mātala e le au noa, mātatalo i na i autou maua le malos, e sao mai ia mea uma e tali o mai. O tima inga ma whautuanga, na tulei sau noa ai, le ali o Jesu Kiriso i ana soo, ai maise le motu o tangata. Ti mai ai le matala e le au noa. O le matala e le au noa. O le matala i taimi uma. E iloa e le matala le wingo mea e whao so inai. O mea e ono mai le iai i whaato sina o fianga o le laulang. O mea fo i le peti ai lo matala. Al talo o le ibitu lea o lo matala. Ine ia fai ma feso soani e mauai le malos. E whaalo tele inai le mawhai o na sao mai ai i tuina naunga o le olang. O lona winga e se whaamtalanga whaafai ngofi. A tu whaatasi le matala e le au noa ma le talo. O na maua lea o le malos. E peo wha matematika le ata maiti. Tasi wha popo le tasi fusa ma le lua. A le wha popo wha matematika le wha au le tala le lei. Ma taala wha popo le talo. Ona maua lea o le malos. E peo ni ele meni olo au mai ai le whautuanga i e su. E sau noa alofa tuai i le wa ai atu i le tangata. Ina ia iloa, ma whaalongo, ma whaia le mulimulita i ala e te tau wai mo le tangata. I le mawhaia i o na tu whaatasi o mea ia e lua, o na ia i lea o le mautinoa. I le maalose mawhaia i o na tu matite atu. E ia i o na whetalai Iesu, i autou, nei mawhatia autou loto i le so ona ula vale. Male o nā, male popole i mea o leo langa nei. Nei whafo se i mai lea aso i ate o tau pe se mai lei. I le ngaluenga whamisiona Iesu, e le se mea e nā tia. A o ana saunuanga whaafautuanga, ona o le manatu alofa i tangata. A waere i loa e le tangata o nāso. A le whaufautua, a le tau longolongo mo tima. Ina ia whai ma wha manatu.
le lofo le o Yesu e na te whainoa le ala. Au le ala ina ia iloa na mātala matitalo. Ina mata upule e lua sufumatasi le soni atoa. E fōlinga mai se manatu o se vaivaingo le nei tae au. O toe saunoanga ia Yesu. A olu mana ia i le whalataina o ia. Masa aungi e tali atu i ona pua ngā. A leo whaali manino Yesu i leo so o male motu o tangata. I ala e le whaapole nai. I le mātala e le au noa matitalo. Tangata ula vale male o nā. Male tangata e papole i mea o leo langa nei. Ai le ai se mātala e tusa ia male tangata o lai moe. E le manatu lava ia e se mea le lei ai. Ai ale manatu loa i le aso. Sāmoa e se ale o wingo se fautuanga. Sa ale i whaingo fia le whianga iai o Yesu i lana ngā luenga moli mau. Ale nā le whaingo fia. E maa sani o na whai u le mau ngai te talo. O anga te talo. Sa ili le te talo. Sa whai whaamalosi a te ia i le ngā luenga. Manatu fo i o se whaamalosi fo i lea mo i tātou le nei tae au. E whai ma whaamanatu ina nei mamafa i mea o le laulangi nei maona tu inau. E ngalo ai a to e. O lo manatu alofa mai Yesu whaaola i lana whaatonu mai mo se manuia mo oe mai tātou umalap. Peo na whitalai mai Yesu. Sea e leo wingo le laulangi ai mau wailo wal. I oi Sāmoa. E leo o tātou ni tangata o le laulangi. Le ala fo i leo ti mainga lo tātou wale i. Ia māta ala matitalo tau te mau waile malosi te atuai. Wae mo tātou le langi. Wae ei le aso. A tu mau i tā ua i le māta ala matitalo. O se fang fo i lea ma se tau longo le fe awa le tala le lei. Ia awane se tia i tātou i sua malia o le laulangi. Pe ave fo i sau wha mua i mea le o i aiso na winga. I nei wha atusa oe i le tangata lo moe. Pe on ta ua e maleko i lana tu singa. Uso e le tala le lei. E lei wha afitia Yesu ki ngā mpopo ngā. A wā sa mata ala matitalo. O lona malo si fo ina mawhai ai una tali atu i ki ngā mpopo ngā. Lona malo si fo ina mawhai ai o na tali atu. Mai a au sia le sātau. Mawhai ai on toi tū man malo. A wā oe māu. Sāmoa e ala i rau whaafongafonga. E tonu o se whiau leo le tala le lei. O se tātālongo fo i a maa se whau. E mawhai ai on tātou tō mātakunatu i lea aso ma le aso. E ai a taimi o whaasalawei a le li a laulangi. E foi taimi mai le ia ailo tātou wola tau mawhai. E taimi tātou ke le mātakunatu ai. Ala ia e whano ai. Ina ungalo i a te tātou lo tātou mātala. Talo. Talo sa ili atu i le atua. Talo e mafuta atu i le atua. Talo e whailoa i le atua. E whai masootanga ma le atua. E mawailu tātou malos. Tātou te mawhai ai o na tū ma te atu. Ia alofa mai le atua. Se wheau o tau mawhai ai le nei tae au. Tō matau inai wheau mangaluenga o le nei tae au ma le nei aso. Ina i o whaatasi ma le whaamanatu o le lo tātou wale. I le mātaala matitalo. Maua so tātou malos. Malos e mawhai ai on tātou whailo. Ia olo mafuta ma au le atua mo tātou. Ia ang le le atua. Whaamanuia le atua. Ono Yesu. Amen. Se o tātou titalo. Le li ielo mātou atua. Le tamala ma oe le whaamavau, le li fo oe le file mo.
le tua lava oe mai le amatanga e le aiso ngā taanga. O e fo i tu funga mo le mata i sau o mea umalava o le fōwhang. Nā ne whetaraia ne lava o na iai lava lea. Nei tai au mata ngō fie wala whai whanua le leilo wātunu. A lausu fo i whe au mga luenga i māsani ai le aso ma le aso. Ta pena fo i nei whanau i au onga lo mata o li ie. Whe malanga inga fo i le tu ma le tu lunga le ala o lunga le eo le vasa. Eli ie tai au le mata ngō fie te whailoa i pēr le alofa tausi o oilo o mata o tu. E te tausi mai apere ina i pēr le soifua ma le ola o tangata. Manuia ni atunu o mata o mawai. Mata o manatu fo i o whapēnasi o mata o atunu tofi. Io na taitai whal malo whale ka le sia. Mai se on tangata o lau tele o lava na i o mata o whanau. Ia lele ia whaaftai lo wang le lei. Mātou te whaaftai le malosi mo le ora. Whaaftai fo i le whaamanatu o le wheau o le nei tai au. Long piali ai pēr i whina ngalo mo mātou whaamoe mo. Ina ia tō matau ina i pēr la mātou wa ai mo māta ala i while le laralang. Mai so tu ina naunga mo na fianga ina ia alo sālea ma le tangata. Tangata whātua ma tangata sa ili atu i atu oe. Meisalo mātou sa ili e ale māwhitanga ma oilo mātou ta mai ala i te talo. Ele ia whai ma whātupu ngā mālosi so i fua ma lo mātou o. Mātou mautino ai. O nā oe lawa lo mātou suru whainga mātou te malu ai. A se whasoa soani e mawai ma tupu ai so mātou mālosi. Mātou tu matite atu ai tu naunga lava o le nei lava langa. Ia lele ie fo ia matu mau i atu oe lo viin. O mātou whātou ese o mātou whamau lalo. Tangata to i lalo lava i mātou e angasala pēr i aso maaso uma. Ina o mātou le natu lava i atu oe lo mātou o tua. I li whao mātou loto i me mātou te manatu anea. Lalo fo i mātou i whaasosonga le lia laulang. Whai lava maala ua wāi le fo ngā waa ma oelo o mātou ta ma. Ina ua mātou wha mua mātou loto au le whai alava lo whina ngalo. Ma ngalo fo i so mātou le wha maon. Mai se fo i so mātou le loa no la whitau sia. Wao le alofa oelo o mātou o tua e te tausi mai wha maoni pēr mo i mātou. E ala nalo mātou wha maunalo atu i ato e ia e wha maangalo i mātou. Mātou wha ato e se fo i se ia e wha maangalo si o mātou atu nu o Sāmoa. O le pōse lilo i lau si le whanga i te si le fia mea E le ie au ai te tūla fo ina. Ia i lo wang le lei ma le anganga. O oelo mātou o tua e musui ai loto whina ngā. Ina ia mwhai o mātou la ngona ina o mātou se le ie. Ma to e ai atu i atu oe. E whaatonu ina ma whaatonu whalau ina ai la mātou sāwalinga. Ia le ie lo mātou o tua. Ia toto pa ia oelo mātou li whao. E nao ma ngalo ai o mātou ele le o malak. Alo whamaia le nei tai aolo mātou atua. Au e titu la fua ina whi au maona ngā luenga. Fuanga ma tāpena penanga le ali ie. Ia le angli lei ma taitolo ina pēle mana la vea i oelo mātou ta mā. Alo whangia Sāmoa mo tangata i au whaamania. Alo whangia na i o mātou whanau. Lumana i manuia e lea o a inga i meiso. Lo watu nu male kalesi. Ia au fa manuanga mo i la tau se manuia mo lo la tau lumana. Ma tu talo au atu la fo i ngai o ma futia mo ti ngai no fa ta otolia i tonu mauta malau. Tonu mauta ngase i tafa i fia lo ma tu tama. O ia i le mana la vea i mo le mana fa malo lo oilo ma tu tama. Ina ia whaungai na pēr lo mātou wolo toi te whinangalo ia e tautua au ngai i ato oe. Oi fo i ala whai loi mata maling. Māptanga mo tia, māptanga māwhanawhan. E li e
ia whaamai se ma whaama whanaina le nganga o elo mātou atua. Mātou stalo le le ie, ia ilo wanga e lei o e ka le sia ke usiano malak, lea whatawhaitaulanga i lea whatawhaitaulanga. Pape nāra mātou moli mau pēr lau whi au ma whaidoa lau whi ngala. Whai ma whamanatu ia tūtū mau I mātou le mātala, ma te talo sa ili atu ia atu. Tau I manu ai mea uma e manuia ai Sāmoa mo tangata. Ia lele ie, ka manuia le ala leo pe ona so ta ai lau whi au o le tale lei tau longolongo I le tae au, ma le tae au. O pēr se whina ngalo so lātou malos. Ia au tantununga foi. Ia foi ia matu mau ia atu oere vi ingo mea umalam. Isi o vaengo mātou titalo lele ie. Ta se maltelo manangolile wa isi la fia I loto mo mātou wha moe moe. Whai alo fina ngalo e awa so mātou wha tau anau. Ono lo lawa suafa Yesu Keriso lele ie malo mātou wha au. Mātou ole matitalo o tuainei. Amen. Amen. Ia, vi le tua Sāmoa le atunu pele le nei tae ao le nau a whaafonga lo tātou tunu. I le tātou sauninga lotu whale ainga. Le teita ia le stunga le tausi matanga luenga Reverend Fetuao Opu Tāua. O le ekalesia me tisi Sāmoa. I le matanga luenga nai mo le tuelenga whaftai. I le tausi matanga luenga. Ona o tā penanga le nei tae ao I le upu fola le tua. Le wato matau ina ele whaafonga anga lo tātou tunu. Whaftai foi mo talo sanga mōlia. I le nei aso. A wala alo whaiva lo tātou tunu I whiau mga luenga. I la ngātia foi leo whanau I a o onga. Talo I sia I fo I tiute ia. Mala waunanga le siu fonga lo lomu nei tae ao le mātou talo. Le whaunga le tua wana I mawai nunga lau sunga le whaafia ngainga. Ia lau sunga le tausi matanga luenga le whantua no whalo. Manuia tele le nei aso whaftai. O la vinga o le tua mai le kale se me tisi matanga luenga saina o lea tātou te whaafitai ai toi te liu mai por kalamon ata o le tai au.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ata o le taia, si ufofonga o le laumua, aso ngafua i le aso foraile. Ata o le taia. Ata, 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 fifia, por calame ole ata.
Ia, te whatala whatu le tātou tunu un proklame nei o le ata o le tae ao, i le nei fo i tae ao le a sululu, a sus fuma lua o le nei masino mati, i le tātou folongo nei tu sanga lua fe lua se fulu mana lima, ia fia fo i le uma futa tu fuma tu fine ia ana wha solo, ia i le nei tae ao wa fo le tātou proklame o le ata o le tae ao. Good morning, talofa ana malo sei fuma nuia nei tae ao. Talofa malo sei fo le tuangane mari ia malo lava le usun nei tae ao ia. Wa maua foi le pasi usun nei tae ao. Fai on tonu mai ai hele tae na le valu. Ai malo lava le tawatai malo fo se tatua tunu le malo le usu. Ioi, malo lusu le tae ao vi ele tu o tātou tu e whiloi foi. Ia, i lo ngā tonu neva yaso i ngā ruenga ma a onga foi el whanau. Ia, a mai le nei tae ao ia tu fin. Ia lo wa matanto e sauna malulu. Wa matona la tamai foi le tau foi le pi e sui mai lava ma te le tangata e awhia i ngase mari o le tau fulu. Tulo. O te reo pena e lau kona mai tua i ole. Ia, vane fo e whaafoa mar tātou zuru. O le halo fo e phone yo liusi tu lau wa whaafoa mar tātou zuru. O le swinga o le tau. O le swinga o le tau o isi e awhia i po leni, po Pollens o le taimine i e tele o tangata e e au lava i tau e tele lava ina e usu mai e le fongi le isu tulo. Hai umane, sole. Pea tata whenga le fulu, ai le fulu. Tu sa, e te sa wai whai wafo i le maa whanawhana fo i le maa lulu fo i le. E te sau tono lo fisa fo i le ola i le hita ma le maa whanawhana. E pe e tau tai ai fo i nā fo i le. Me se ala to i wala usi fo i sa manganu. E le ua atu fo i le maa lulu o tono whanawhenga luenga. E ala wo time o hita fo i e maa whanawhana. E le umi fo wa e kuma vivela le mea. Vivela. O disi nā vaenga fo i le ono wha Fai fitau li fuli tulang o le nei temi pe o le pōre ni le we ta ua. Ia. O le ave ar pusa tishu rā tau ia? Ma tishu pale o loa. Iyo e malo o te saula e ati mtimu whafo mai. Te lo tatonu whapena fo i te mina e usu mea na le le vave au. Ia ai malo lava le fo sauni ia nai whanawa onga ia onga. Na ia mātua e o sauni fo e wharingan wenga e o atua e mamuli ia tamaiti le a onga ma o te wharingan wenga. Malo le ngā lulue. La whanga solo tatou pokalame mari lewa te laiti te la fitu tau tua si ufonga lau mua pokalame al ato le tae au. Ia, malo. Ia, mane la whatu nai tu e te whaafilo e fwoi ma whatu lima tātou tino. Malo whawhatai ia momona whawhilo ai mwhatalo whatu lau whaingan wenga pa ia le atua i la tolo whapeona whawhaltulu ia so se tafo le neila no langi malo le tapua ai malo le tatalo whawhiloa ai atu nei tatou mātutua i la tolo whapeona po le whala maula le muli la ia au whianga ia tatou so tatou tunu uma whaiwano fili mai le aso ma le aso matalo whati e latou uma lava o lo whafonga mai le tautua si ufonga la mua mai lava i iona ao se i o iona iu mai lava i se pepe mea ia mātou te whawhiloa ai mwhatalo whatu i le anganga whaalo whatalo whatu Pabitor fatalo fa ila tofu ero mafuta mai lungo tatou ping of so tainga o le Facebook, YouTube, fa pele tatou Sāmoa Capital Radio app, matou te fatalo fa good morning, fa ftaile ki mai o lau le tio fa longo po lau o ping of so tainga ia e tatou te taltala noa ma tatou mafuta mai le nei aso fatalo fa ila to wala usinga ruenga, fa felo e atfo ila to lea wa la fai mai fo ile nei tai au ia ono o malmai matamalingi ia ona wala au pa ia le atua mātou te wha mawhanawhana mwha aloto te le atu ia te oto o malawa whatalo whatu nei tātou whana wa onga tupulanga talavou manuia lava tau wa onga nei aso ia ila tau fo i o mafuta mai tutono maota o tangata mātutua ia malo lava so i fua malo tina matama whawhataile tapuai ia mari o whatalo whatu fo i nei tātou o toke lau ia so se tangata nu o maua mai tatou pokalame malo good morning aftaile mafuta mai ala fa solo tatou pokalame talo le tau ia mawainga fa pena tale valo tatou talafo Saya su ayah fasih
Toe whaatala whātua tātou tino nei te mo le tai au. Sina vainga nei le talo le tau. Whapewhoi le talo le tai au au fufuanga whai o nei a surulu. Mo tātou le lomui Wellington e au fiai porirua Manhattan Valley o lo valu i lo official vai tau nei aso. Ia whaamalu a wo fwoi wingo le tau i le amatanga o nei aso. To uru fwoi nei wanga. Ia e le tu maua i pia. Ia mato last teimi o le awu ni nei whaasolo atu le a fiafi. Se furman valu tiki really fuor ea maua lunga. Se furman lua tiki really fuor ea maua lalo. Ia agi malo si furi savili ni isu teimo nei aso mo tātou i le lau moe Wellingtone. O le au te lenga o Aotearoa New Zealand nei aso a mata mai lunga i au ki lani. A solo mai i Hamilton, Tauranga, Gisborne, Rotorua fa pena foi wingo le tau. Tu urwa va solo i fuiti munga i le amtanga o nei aso. Se teimo le awuli, ia, o le awa i mato le la fa solo atu le fiafi ana nei. A solo mai i le motu i saute, Nelson, Blenheim, fa pena foi wingo le tau. Tu uruti munga ni tai au. Ia ono kilia i se teimo le awuli fa solo atu le fiafi. Si waka na Christchurch, le ayo Kariso, Timaru, Dunedin, mafa ti munga nei aso, a woa fa malu wingo le tau mo utou. In Vikago, va ir mato last teimo le awuri nei fa solo atu le fiafi fa pena foi Queenstown. Now French Joseph le pito no o New Zealand po le ayo ni New Zealand nei aso lo va tuai. Matua langi le aso sama ma o fo ile la mo utou nei aso. Ia leisi ti munga leisi au fa malu mo utou. Yo la te lenga na Aotearoa New Zealand tatu se atu so tatu tunu i Sāmoa. E pe ona i le talo le tau le afoli tu la lima le tau nei. Mai lo official va i tau Sāmoa. O au susu o savili o le mata au polu. O lo ofitia i pia Sāmoa. Ai pe tai o se vaenga o peau mao le ea. Va tasi ei maao. Ma timu o lo a ngā maali e mai lungo le atunu. Mai se sae, mai au mai ao, ma timu e a fia ai. Mo polu ma savai le yaso o lo valu e mai e a woa inisio teimi. Ma timu e te ulu va solo ai teimi o le a wuli. E feo lolo le mamafa, ai pupuu. A whaapea wila ma whai tili ni vai ini isi o vahenga ia o lo tātou o tunu. Ia o lo tala na o lo tau, te whaatalo whatu e tātou o paanga o lo mafuta mai Sāmoa nei tai au. Tala o tai mu tātou, i ngātai whale Wellingtone, Pororo Wellingtone o lo o suaratai li teimi nei. Fuafua e pē i le 10 minute te elitu lai 10 tai au nei. Ona toi sua le le afoli tu lai whai le afiafi nei. Ona toi pele le afoli tu lai 10 le poana nei. O manam Pororua o lo pele tai le teimi nei. Fuafua e sua le afoli tu lai 10 tai au nei. Ona toi pele le afoli tu lai wha. Ona toi sua le fumartasi i le poana nei. Ia, o le tala na o tau, tala o tai, ma le tuara saunga le mui lunga o ngā sami mawai. Ia pea ngā ia tuai lunga i le nei aso whaafitai. O se vaenga le swinga le tupe ia mo tātou e fia la foina tātou se leni le aso. O le tasitala New Zealand le aso maua le tupe Amerika e 5 sene. Tasitala New Zealand le aso maua le tupe Australia e 8 sene. O le tupe Fiji e tala 2 sene. Tupe Tonga e tala 3 sene. Ia mai lato e fia la foina lato tupe Sāmoa. Tasitala New Zealand maua le tala 10 sene. Tala 5 sene pe ala folau tupe Sāmoa. Ia o le o whaamaunga ia o le rates lunga le ANZ. Ia ai le tu ai le tel le o whale tupe mwhaionanga ia ia wai la whaitu se leni. Au whene ngalo le tautuana le click X o le Digicel. Ia nai tele ina tele la tu rate ia wala whaino tupe Sāmoa. Ma lo whaftai le anga lei. O whamanianga o soifua mas whanau mo i lato lava na soifua mai i le nei aso le aso se fululua o mati. Ia whamanuia atu le atua i tō aso soifua. Awane ngalo tato e-maili o le aso whanau at samoacapitalradio.co.nz. Whaase i mai isau whamanianga le na comment mai lunga Facebook po le YouTube. O le tusi whaitau mo o tau i le aso mo mai le kenese 25. Alona whai upu e 25 ma le tasi. Ua whaatonga atu isa ako ia i ova mō lana wā awa ua pā o ia. Ua whaafonga fo i ova ia te ia o na tō ai lea o lana wā
o Rebeka. Ke nese lua lima lona whaipo lua tasi, ua whaatonga atu isa ako ia Yehova mo lana wa awa ua pā o ia ua whaafafonga fo i Yehova ia te ia o na toa ilea o lana wa o Rebeka. Tus whaitau lea mo o tau ia tomtau inai fo ilisa walinga nei tau sanga manuia tele ia la toanga o tau asoi fo ilea so pese nei mo o tau. Tala whātu na tino wha maa lor so I fua I au si mei wha whonga o wawa ai fo I lea I le tala wha salopito la langi I mea na tutupu ai lea so se furu ma le lua mati tau sanga ua mawae. O le sol tau sanga e tasi valu iwa wha na whatauina atu ai tua le whanguinu o le Coca-Cola mo le taimi mua. O le tangata o le rii le suawhaya Dr. John Pemberton o ia na ngausia le Coca-Cola I le tausanga o le tasi valu ono na whatulanga lea I le tasi valu iwa tolu I e tele so esu enga na whaia po le lei ia mamautu loa o na whaatau e lole mo le taimi mua I le asol nei tausanga tasi valu iwa wha o na winga o le vaini o le Coca-Cola na whausia I le tasi valu ono whatulanga lei tasi valu iwa tolu ia e whaatau tua le tasi valu iwa wha I le so le sol tausanga e tasi iwa tasi lua ia na whatuina ni whaalapo pitonga le Amerika ta o le The Girl Guides toi wha ingoa muli o le Girl Scouts tausanga tasi iwa tasi lua o le aso nei tausanga e tasi iwa tasi valu na avea ile nu uleo Moscow e whai malau mua o Lucia I le mawai lea o le lua se lau sifurima tausanga umia e St. Petersburg ia le taunga lea o le namua capital of Russia ia na suia mai ia pe ua toi avea I fo I Moscow malau mua o Lucia I le sol tausanga tasi iwa tasi valu ia le lavala ua tu maua I o mai le taimi nei o le sol tausanga e tasi iwa lua tolu na whai ai le tangata sua whai a Dr. Lee D. Forrest le ata mua ti whanga ua iai se soundtrack ia poto inga ata voile le lai alu le ata mai le musika I tua e sona whai ai tausanga tasi iwa lua tolu o le aso nei tausanga e
tasiiva tolu na faatonuina ai e le pelestene o le malo o falani le la taimi le German Republic. Ina ia suitulanga masuia le fua o le malo. O le sol tausanga e tasiiva hiva lua na tuto tasi ele nuu leo o Mauritius. E mataua o le Republic of Mauritius o le nuu nei e tu tonu o le vasa initia. Ia o pulenga a pele tania sa la tō pūlea le atu nuu le nei na tuto tasi le sol tausanga tasiiva hiva lua. O le aso le tausanga tasiiva hiva wha na whatautō ai pe na whapai ai ni tamaitai o staulanga mua le lotu Engelani, Church of England. Le so na whatautō ai tamaitai e tolu se funu ma le tolu o si taulanga mua ia po whaifi au mua le tupao tamaitai a le lotu Engelani. O le sol tausanga e tasiiva iva na ofia tuai atunu nei Church Republic, Hungary ma Poland i lalo o le whaamalu o le NATO. O le sol tausanga lua afe ma le tolu na whaasana lau ai e le WHO po le World Health Organization o whaamaunia nei le whaamai o le SARS, whaumi o le Severe Acute Respiratory Syndrome. Ia o le whaamaile nei, ia na awhi ai le tele o tangata saina na mamai ai, fitu se lau fitu wha tangata na maliliwa i le so, i te tonu lava i o saina, ia pe o le whaamaile na le tausanga i luafe ma le tolu. Na whai e lava leo su isu enga po le hatonu ale mafuanga, e o maluafe sfurfitu, whapea mai scientist e saina, o le whaamaile e whia viai, e mo meo, o pea e na nofo i tonu ana. Lea na mafua i na awhia, ia soifua o tangata na fitu se lau fitu wha i tonu o le tunu ulava leo saina. O le solta usanga luafe maliva, o le tangata e suafa ia Bernard Madoff, ia na whamao neo na morianga i whainga pio, se fulu valu piliona tope a tangata na teu, ia na teu ngā tope na matua whaina ai, ia o le na whamao neo na morianga te minei, o le whalpui e pion tatou iloa. Ia e whai taufia se lau tausanga le whalpui olo na winga maliwe ai tonu le whalpui. O le sol tausanga e lua afe se fulu maletasi e te tono nuu leo Fukushima e te tono Japani. Ia o le latou whale fo ilea o le nuclear, ia po le nuclear power plant. Ia na melt ia pe na whaaleanga ina i le mai o le mafui. O le sol tausanga te siiva fitu lima, o le tangata New Zealand e tolu sfulu tausanga o Malcolm Mac, e whapea o le sona fielo na soifua i te tono o Vietnam, au tautua i le koruse mumu i le tu i saute o Vietnam. O mau e wha maunga New Zealand i le fo i tangata New Zealand. O le so, ia, o le aso sfulu ma le lua lea o le masina o mati. Sāmoa, I fall for
ayuliane le watu ilua minute tali tulai valu. Ia tali valu au inatu leo le whapupunga mua tatu talafou. Ia tatu talafou mai Sāmoa. Ia le ngatai leo tatu talafou i New Zealand nei. Manga loto loto maltonga ni amari. Ia whaawau tau tuati ufonga lo mua nei aso. Pokalamel atau tai au malo mari. Malo lo sa itu fine ana ia le wanga ia tfoi ma tu mole tu nei fa na ia o ngai te. Ia le baba ia tu ma si ia le wala. Ia tu na sa le bu au. Moni le ia fa mana tu masani la tai au. Maria o saunga le mu lungo le awala. Ia le ngatai lea. Ia o le saunga le mu. Ia it's tono fa le o ngai na ia lo fa na wi. I fa fo fa le o ngai me le drop by tamaiti. Ta o ia vainga le Whamanatu i mātua e tele a onga wa loka whalele pāe wha asauna watu ia ta awali tutono pā onga. Ia. Moni leili tu fine ana tūlanga nā lewa i eili tūlanga o le saunga le muilunga o ala tele teimini. Ia me si tono a onga wai tau auna tūlanga whalele pui ia marutia nei wha nau tono leanga ia tu lea onga. Ia awa i tūlanga fo ia o le mata i tuina. Ia o le saunga le mumar sawa le ia i lungo ala tele. Ia me se apea ala talatane le aonga. Pea ma le tolu se fulu kilomita ili tūla le sawa le wha tūlanga i le teimi nei ana. Moni le tau i olvaenga lea ia wa tele o tamiti a onga marite ia wa kolosi wha fose ia ni i pe iwa aia tulo si tamiti weposana wo ta mo e loa kolosi le wala ia ao tātou lai ia o te loa lai sila fia o manei tātou mātua le vaenga lea. Sa o leia, ia. Ia, ai foi tato appointments nei aso. Mai manule fato a tale valu. Fa mana tato appointments. A wane ngalo wai e te tauna e halu e fa o ngala va no. Ia ale ma foi foi ona pa ul fa mai mo leia so ile filo iga por fopa. Ia, e le lei pe ona e vini fa so tai pe le fo mai fa ino ia o te leva no atu. Ia tu leva no le si tanga tsana lo mo mi leva no. Ai o le la mo mo atu tatu talafo ia o te New Zealand nei ia le tapi nei te fine ia ana. Ia ayo per pawa lusi ata si sa mo fu wa tu wai mai ta tu telefon mai sa mo. Fengata si sa peso o la tupa. Peso o pau. Ia la ta tu telefon mai i le rita o telefon vai fano i New Zealand nei. Te te mai ia fa wo per ta tu proclame so tu ta ta mai sa mo. Talo falava o talafou mai le sifofongo le lau moi Wellington e mo le nei tai ao aso se fululua mati lua a whelua 5. Ua whaalia le palemia Christopher Luxon e le o se whaamua le māloi le taimi nei le mata upolo o langalanga i manato o tangata ina ia mawhaiona malanga sa oloto mai tangata mai atu moto le Pasifika e au noa mani visa na sa noa Luxon o lo tau la ile aia le whainga mālo so whaatasi i visa whainga luenga whaapea le awina mai o tangata whainga luenga mai fafo o le tali atu lea i se talosanga le vaenga whaupu whaia le green ina ia mawhaiona umi whainga malanga tangata si mai atu moto le Pasifika. O lo te ena le suifai pule o le green te anau tu iono le talia le malo. O nai manatu e te tau lavo na ave le wha mua i le mata upu mo tangata Pasifika e wha amalo si ai so o tanga matu moto le Pasifika. Ua a matau na ngau se tasi o kamupani e whaatupea matape na ina tau mafa mo le polkalame o tau mafa mo a onga. O le Liberal Group sa tu uina i aile kon karate la tau te kiliva ina tau mafa e se laulua 5 afe i le aso e tasi anga i le campus. Na tō fia ele au whaisia a le Liberal le Deloitte e na te au ina uma a se tale kamupani matutongi talosanga uma e whaasanga i le kamupani a o le itapunia. Whaalia David Webb, o loo whaawau ona tala noa le campus, ina ia whaawau pea le kiliwaina ma le tapena ino tau mafa, a o ilo ai se whaai unga mo le Liberal, o loo lawa lunga le mata upu i le tele o whaasea ua whaa o atu i le malo, i le lei o tau mafa mo le porkalame o lunch i a onga. I se whaamatalanga mai le School Lunch Collective, o loo ave pea le whaamua e whaamautinoa o le lei ma tofu sia o matamaiti a o ngai tau mafa i aso taitasi na maua i li poti e umi se taimi o whea ngai le Liberal ma whaafitau li tau tupe. Whaapea le tele o aita lafu i pisinisi e sapalaina o loa o tau mafa ma le 5 se lau o ana tangata whaingaluenga. Ua amata fisosoania le campus i le Liberal ina ia whaititia whaalave ma wa ai ni la asanga i langolango ai le whaala potpotonga e au fia i le
whaamautino ina o tutongi o le au whainga luenga mawainga uma o la lato au nanga pei ona whaalia ele School Lunch Collective. O Chris Seed o le asui tūlanga e avea mo komisina mawalunga whaaulioli o New Zealand i Peretania, sui tūlanga ia Phil Goff leana whaamalolo e wawasa mana ia Winston Peters, mai ilona tofinga o le komisina mawalunga, o na oniana whaamatalanga na whaia e whaatatau i le Perestenio America Donald Trump, i se whaamoe na whaia ilone tona. O Chris Seed na ngalue i le matanga luenga o le vai fafo ma fe whaataua inga, ma o le amalanga atu ilone tona i le whai unga le vai asofou, e tau ave le tofinga a o tali ai se komisina mawalunga tu mawa New Zealand i to tono Peretania. Ua sili atu le numero tangata Afrika i sautei New Zealand na ilo tangata Filipino, ua avea mawaenga lona lua pito i toa tele o tangata anu umai fafo, e lata ile fastfulu wafi tangata na avea masitiseni o New Zealand i le tausanga taluai, e tu sai mafa maumaunga na matanga luenga o le loto i fale, ono surfitu pasene na CTI tangata Pasifika, ua avea matangata anu o New Zealand. Ile lisi o atu nu o loo ile se fulu pito i lunga o ona tangata i New Zealand, e awhia i matonga. Peitai o au se tālia ua se ese maile se fulu pito i lunga. O initia o lo tuma o pea i le pito i lunga mo le lua tausanga sosoo pito i ai ma Peretania. E le ititi fo maleto o se fulu tupulanga talavou na takiki na mafaa o lima i se tamamatua a o ta oto i fafuani o le taulanga faatau i Henderson i Aukilani. O se ata video ua fe avea i nei lunga upenga tawhailangi o lo va ayaini talavou o takiki le tamaa a o pisi tangata i whaataunga i le pō le asofarai le taluai. I se lipote leo na whaali ai, e to alima talavou mai le taivalu i le se fulu tolu tausanga le matutua, ma le talavou se fulu iwa tausanga na whaia nei ngai o inga, na mawhaiona momoli o latau a inga, se iwanga na i le talavou se fulu iwa tausanga o lo tau fia mō suesu inga. E to tolu tangata na tau fia li fale mai wai rapa ina ua umona la tau mawhaina se pauta pae na manato le cocaine, peitai e tali tonu leo o le pauta o le opioid na ta uailea li suesu e o John Vanden Heuvel e leo iloi leo po le ali te leo le salala watu o ia pauta whasaina. O lo fautua ina e leo tangata lautele ia awana i tau mawhaina fuala au po o pauta e le mautinoa pe le i tau mawhaina mua. O le awhai ani whaatala noanga leo mai lato na afia e au ili mawhaiai suesu e ngai lea mata upu. O le lua lua na avea i fo i le toa tele o tangata le fale mai ona o le tau mawhasese o pauta na whaapeo ni fuala au whaasaina o le cocaine ma le meth. E toa tele tangata ma le liu i tau sangata i tasi ona o le ova o le tau mawhaina o pauta mafuala au e le te tau o na tango fia. E ono te sima le 8 miliona ta la tupe ngaua tangata New Zealand mai i o sa whainga i lunga le initaneti i le toru maasina muli o le lua wha. Iwa tasi pasene le si tanga i tutono o le sifululua maasina e tu sai mali potifou. O lo whaalia le si tia mawalunga o le numero tangata e ngau le whaitau miliona ta lao tupe mai i whainga tau whaavalea mo so whainga i lunga upenga ta whailangi. I le ripoti whaari kuata tau sanga a le National Cyber Security Center na tuina mai le aso ua whailo mai ai le si tia o le lua wha pasene mai le 5 miliona ta la na iai i le tolu maasina taluai. I le vao le aso momo o ke topa, ma le aso tolu tasi o te se mai lua wha, e se furufitu li poti o so whainga po o ngā oinga na ngā waile silia ma le se lau wafe tā la. E ese awala ngā wai tupea tangata e a fo mai i o so whainga i lungo le initaneti, whaapea o so whainga i lungo masini kompiuta, le e tele na ngā oi ai whaamatalanga ma whaamamunga patino. Au mawhau le pule ngā nua Wellington e whaalu le silia ma le se fulutasi miliona tā la, e pui mai ai tangata mai le male lemo i ngā taifale, pei ta aiwa whaalia nisi e au maui le lau mua, e whainga tā tele o na whaapaleni le tau e whaatupe ai, whaapea le saunga le mu. Ua una ia le au su e le pule ngā nuu, ina ia whaapipi ini pā pui tū mau, talona maua le tino maliwa Sandy Calkentol sfurutau sanga le matua,
le ana pa ui le wafu i Queen's Wharf i ai o lai o le luafe lua tasi. O ke alke ne toa fitu i ai tangata na male lemo ina wapa ui le wafu i Wellington e talu mai le luafe ma leono. E awhi ai ma Isaac Livings le ana maliu i le luafe lua tolu. I le mai ai o le maliu o Livings na whaapipi i ai le pule ngā nuuni pa pui pui le tu mau i le wafu ma whaalelea mō li. E tusa ma le se fulu tangata male lemo i le vao le luafe ma le luafe se fulu pei ona wha mauina. Tala fauia mai le si fofongo le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Le ngā fia te toi whaatalo whaatuai si o tātua tunu ule nei fo i wha o puponga o telefon mai Sāmoa o si mai ele whaafonga. O le manuia le tālo sanga nisi o lau whai business ta avale le fio anga o vai moso, o le whanua o whaingoa ina le salani vai moso, o se whanua whaaleanga nuu e pū le fio ngā tui atua tupota msese efi, na tālo sanga i le whaamsinonga, o tāo fia le lisi e le mawhai o ne toi whao ngā ina, ma ia whaalea ngā ina le whaafo wino le lisi, e pei ona whina wai le tū tāru sanga mo mua. O le tāru sanga le whaamsinonga, ina ia whaatala noi tū e lua, ma mawhai ona tu awa noa le ana le whanua, e se teimi tāla whia ngai malawa, e tā pena ma tala e se ai le whale ma mea umolo i te tono le whanua, o nei whai si tela mela au whai pisinisi, le o loo iei lunga le whanua. Watu ina atu le whale tupe le PSP lana fisoa swani tau se leni, e ala e se fitua whetā la. E fisoa swani e le matanga luenga o a onga, e le una ia leo le por kalame o whaata waina le neiva yaso, o le ngana Sāmoa malawanga nuu. Na whae loa le tamaita i pule le whantupe, tun mafono jen whaula, o le vai ina o le se leni, o le lua whetā la e tu ina atu mofa ai longa, ma mea lofa o loo tufa atu ia onga po okolisi, wa lautongia i por kalame o le neiva yaso, ma le lima whetā la, e whaatupea isi vaenga o le por kalame. Sau notun mafono, o le tā ua le neiva yaso le anga nu e maise la velinga ngana, e tā mau e pe fina ngalo maloto alo mawhana wa e maise le atu nuu, le mamalu ma le whaalo alongi o le tangata e whaonga ina te tau le ngana, mai o se fe au foi e toe whaamanatu atuai i le mauta whono le pālemene, le tā ua o le ngana e whaonga ina. Mai waleina te tusa ma le fina ngalolo fisa siri o a onga, o lo ta imue le nei por kalame le neiva yaso, o le ngana e loa ai le Sāmoa i atunu o le lalolangi. O le isi tupe tele le malolo whaaluina e ese mai e anati nae, o le awina atu leo tātou ngase tu ngā, mōtong fitinga i atunu o i whafo, le foi wasaini fia ngai le malo Sāmoa ma intia, o nei tau feo lolo le se le ni luna whaatupe ina. Peita i o le vai aso nei, wasaini li mai ni whane mai se lua mai intia, ma le malo Sāmoa e tau wala i le matanga luenga le soifua malo loina, o le a au mai ai fo mai i Sāmoa e whaatino i tau tonga, o loo mo o mia e nisi o ngase ia awinatu i whafo. O le ngase o le kānesa ma le whatu, whaatasi e manisi o tau tonga mo le whafonga, lea o le a mawhai o na whaatino la vai te tono lo tātu o te nuu, e le whainga pā anga le lua initia, ma Sāmoa e ngā lulue wa alua e manamtanga luenga le soifua malo loina. Sau no le minista o le mtanga luenga le soifua malo loina, wa lasi lua pitu whanua tā fitu sele, e o whaatasi lava le awina mai o fō mai mai initia mō tā o tonga nei, ma le au awina i o tātou fō mai na vaia, mai lo lanto poto ma le tu mai o lo whaatino ai ngā luenga, ma benefiti e fo i o tātou walo ma whanau fō mai. Tā ue wālasi o le poloka lamene nei, na amata mai le tausanga lua fe ma le fitu, e le whainga malo tanu wai. Ua le vanga a makainga i a fufuanga ngai lua fe ma le fiku. Ia sa ingi ai le ka komalienga ma ia fo i whale mai, ia kaluai o ngā ua. A whea ka kou el koviki suiwa, ia lea ngā lai o ngā poloka le la kou
foi o ngai mai se foi sa ka ofi e inga ua ka mo mai fa mai ma pesie ka ko na whamauti no foi le whionga minista, na tā paelo tātou mālo se whesoswane whale mai me intia, o nei taungo fiatu, nei lo whale mai a New Zealand, sa iei le teimi mua. Wa mai al tau wanga tau sala le ke lope le sa whaatasi mo le teimi lona lua, le tau sala lo tātou tunu le sa whaia mo tātou sui, le te mai ta ea Nicolina Juna Akui, pei ina mutala na tau mawhainga i le lua se furupito i lunga, ma e na uia foi le te mai ta i mari Pasifika, le na sa watu i lunga i tau sala i e lua se fulu. Pei o na sila fia le ua manu malo le te mai ta i mai Vietnam, ai o le tau sangan te nei, e leo pose lilo le urua i teimi o le tau sala Sāmoa, he lani per kurupu, na mawa e ei te matati ana whaatu wina le tau sala Sāmoa, e na ua tūlanga lua i le tau vanga. O se tau vanga i le whaingo fie, o ne se lia le onu se fultama i tau vama i atunu ese, e whaatasi e sa i lia le manu malo. Pei tai na tūlanga le leile tau mawhai ma tā penanga le tātou tau sala, mai o le lua se furuanga e lunga, o se tūlanga maa walunga ia i e tau vanga te tele le laulangi, ma na mamori foi le whaaftai le tamai tai tau sala ia Nicolina, i le atunu malana tāpua inga, o tāro sanga, a o vea ia ma ave fu o lo tātua tunu, e whaalau ilo atu isi atunu te tele o le laulangi, Sāmoa malanga nganu. O tala fōwia le ne yaso anga le atu le tuai fō whanga la whenga iai, whasoi fōia. Sāmoa whaavaile tua. Oli oli ai nai tua awa whai i langi. A ole le watu tupu mai e lo tama siasi. E la Sāmoa, e la Sāmoa, o whea e malo se isila silane
ne I motu o le awhawhai lea mape au langa vale. O whea ele ami o tonu olo o tau alanga. Whaamala malama ne olo o mo o mia e o tangata. Ela o Sāmoa, ela o Sāmoa, o whea e oe. Ua mati mati o la una ngana, ua le ai so whaamoe moe. Tua ai, se I toe langa langa. E toe whaamana tumai ia Sāmoa o le malabala. Si fonga mātua whera sunga ia whaipa ua Iakopo mati launga ngana ina ua se fulma minuti leo te neli tu lai valu ia ua taulunga tu fulma whapoponga mo mo tātou tala mai Sāmoa ma tātou tala fau I le nei fo I tae au ia tu whine ana ia mana ia nei tae au leanga ia tu fo I whanau ia onga ia mese fo I ia mātua morina whanau moli whaftai man whamalo I nei mātua ia I lau tau titi vai tama ia lau tau fatu ai I whai e le aso ma le aso ia morina whanau ia onga ta pena ino la tau mawtanga ia aulino fo I la tau la ei ia au mua ia leanga ia tu fo ia onga I le whaingo whienga nuenga po pito la awa nei tatou mātua, Mari, le wa amata whuli nei tau sanga. Pele I le van amata tau sanga e le wa o toi titi awha mati a. Sorry. Mati, ia, o twai a perila, ia o le waitau ala so maliu, whamana tuina maliu ma toi toa si o tatou li whaona. E mana tua I tau sanga tai tasi e maro lo whanau e le I o ilo tūlanga o le aso maro lo le seta pea, pe sa wa. Ia, o inei a, I malolo, o Sāmoa e tele ina, o le vai aso lea o le aso tofa ia, e tele na tu ua tua, a onga la vai a le ekalesia katoliko, ia e tu ua ma tu ua tua ia ma le a onga I le lua vai aso. Ia ai o inei ia e tu ua I le I peo a perila fu I tu ua e kuata mua whea tole vavi. Vavelo kua tale o tātou iei. Ia malo lo musina. Lua vai aso ia ntoia e fwoi leo whanau I le a onga mo kua tarona lua le tūsanga. Ia tātou tūn matai manuel le aso, tama leitene leu stai whai a onga. Ia mana tua whai sau whisini pia ilo malama I tūlanga o lau senga. Ia ai o tā iei pei tūlanga matau po o a onga le tau tua whine ana. Ia ona lena tu mai fui tunga o tātou telefon nei tae au ia le mataa pule le walunga temini si tasi fo I o company po pisi nisi o lo la tau ngau sina tu rango tau mawhatanga mo whanau pe a marse lau nuas furu a whemon tupu I le aso ia tau mawhatanga le whai le baul au E se le matautia fo I o mantua le la walunga lava mai lava o le vona vava o I le whale tono tau mawha a tamaiti. Ai lewa ai a tuna sawa nafi lungo le Radio New Zealand. Ia whale tonu fo I puwanga matona ngau ia le company. Ia o paule tala le pe e whawhiawhia ia nei mātua ia po tangata fo I. O le olo ofisa soani e nisi o au nanga ia mauti noa o lo whaawau lava o na maua ia tau mawha o. Alon whanau e ngaosi e le bell. Se lau lua sfuli mawhe tau mawha I le aso oka. E o te lua te lea onga le e kawa pe lea e sapalai e le waenga lea ia tau mawha. O le tala fia le tae nei o lai whaawau pia a. Ia pe o le wa ngau le pisi nisi nei lai lai tuma whaia le au nanga le pe o le liquidator o le Deloitte. Ia le company le na Deloitte o la tau ia o ngafa manatulanga o le ai pe o fea ni vaanga pe ni spisi ni sem fena mai fa tau fa wau nga nga le baul ia po le mea ia e inicia o nga fa fisa soani ia o la fa tu pepele ele Deloitte temini ia tata fa nga nga ia o vaanga o ingredients pe o vaanga fa tu tonga ia tau mafani ia sa o e tu fina a tau se la lusu lima afe o tau mafa ile a suetas ia lo wiga pe a mari pe ova mar se fulu mo tupua onga e wai fiele lo la di sua pe tok se lau pe lu se lau pe le o foi ia ele o foi se tok se lau ia lo la isia onga me se lava onga foi ele
A me se la ia primary schools ia ngata le senga ono. Sao. Ia pena se lauli masfulu ia tamaiti au. Ele la te le tula o Tele ngale. le lopo le si afa o kilani. Le sa o le ia. Le ngausi le bauli ala tau mafa. Ia olo vava ola vava I foi le ia ona foi le mai toi talinga Fesilia Laxon ma David Seymour wingan mata upule. Ia pe le o mama mafa tele ia la tau Fiu spale mier te minne. Itali Fesili ono le milistale ngafa male. Malpolo ketile o jamafutanga whanau. Ia o le te o le vanga whawhai le actor David Seymour. Mo fiu foi Seymour la tau ia aloi Fesilia le. Ia mana tua mai le tātu tunu ulena. Vane foi alfa forma le tātu tunu. Na mūsta se tamai titi le vea te nei. Ia isi jamafutanga wo over the villa. Ia pa mai fa full packaging nena ia na vet fa mais tamai titi le. Muai vai. Muai. Ia o turanga na o tele a o la upo ave me. Tele a finga tau. Tele fa li o fe ngai. Ia o tele foi la foi. Hola wo fe alo ai solo ia si tamo David Seymour. E tali Fesilia wa tele Fesilia wa tu ia le tuangai. O vai to Chris Hipkins lai matua tu Fesilia la vai ngai na fi ia italinga Fesili voi tono la to il palemeni. Ia tatu mata I tupia ia tulang olo ia le bao la to ia au le telefifia la to ia lai fa wo pea ia la wo nanga se ia si tem. Ia ma se to mai yo le po atu lang ole aga ia pela fa mucha company la avisi ia wo nanga le a fo ngalu. Ai le te ala longo atu pe wo so le bao lo so le se la wo so li mafi ai le ka fati le la to ia o tanga fanga lo la to paketi mama pena ia pe te le tu pe alu tu pe le mo mai to ia fo la te lo me ai te fo fai le so ato le so tas ia mai fo vai so man toa ia ai o le tele o la to tamiti o la to o ngai mau le tele fo na o la to tu pe ia ve fa tu penga ia le la to lima se lau e mon tupu la to tata fenga wing ia ai o nisi na tala atai ai pe ai upfai malo mali fo eva ia tu le mata upulewa le walanga le greens le fa pe tar sanga I taona awani tar sanga ni visa mo tata Pasifika mai atu moto Pasifika ale vai atu moto ifa mai ia pale mia ia Christopher Laxon ele o se fa mo ele se priority ele o se fa mo le ani usila al malo I temini o e vai la ile tulanga le ile tali mel par mi ia wa le tu Fesili peta to mata pu nei wo level tatu ia le mai le tali al par mi pero no vinga la tu tu to mata pu ona le mai ar tali manino al malo ele fa mo muine la to ni visa ia te tala mo tatu la tu Pasifika al fa mo e sel mali fa mo ya Laxon malo le o tu el forte binde tata mo wai tupi la invisi mo wai tupi le tu marta ma ai ga pe tata na la te tala ia la tu fa yesu ye fu tu lo o ai ga tau fe malanga inga internal immigration ia le fa fa ta io ta tu tata Pasifika o tato ainga ia o atu ni tato te ela lata mai tato nei New Zealand ia le pe fa fa ta ma fa tu langa ile ma fa ona malanga mai tolu masina ola putanga e olwe so nei na va tu fu ita e la fionga la wano ia ta la fu le fia yo le fionga ia anai ia o le fu ta mali mo lo ta usaka o ta fa men pata pu le leva ta fa mai e pe la o le a fo petition le tu fa la u tele le greens ia o copy fo ia o le o ma sila le tene na tu mai anai le taro sanga fa la u tele le petition ia le o fo greens na tu ia fa la to o te lo le si tu ia ele se me a fa ina fo ile a fa ye lua pe o tele na malo si ia ai o no fo le fionga anai ia tasi ama ia manino ia le ala o le tatu to mo fa ile ia le o mai tale le parmi Mali tali pale mio vai so taluai por vai so tu mari lesa ave lati fa mo malo fa mai in fa lati fo sanga e tangata ia mai fa fo po fa ia onga a me se la vai fa ia onga e mai visa fa ngan winga
mantua e sau le visa whainga ruenga pe ai lua ia tau sanga i te taona e whaongai le visa whainga ruenga Yeah. whatam whainga tau sanga ni au pepa no fomau. Ia au whai a onga la mai fafo. E otometi a le vave ona mawhai ona talu sanga o ni pepa no fomau pe a o mai fafo. So, E le tu lia se lua tau sanga e pe o lai tau tau fio fitanga ta whainga ruenga i nei. Ia, te leo via vai ngasu. o te los tūlanga le lei o no matua si o tia whai a onga i nei. O le aonga le aonga la whanau matua te lei na Momia, o ah. whai a onga i whafo. So, Piu e su eni tata fo i relievers. so o le whawhita au le leo tato i loo tūlanga o fo mai o leo, ia. So Australia le la talata mo le a vea umatato leo matato fo mai. Australia. Ai o le si tu le ia te tau no ai latu te le to mai le le atu Pacifica faina mai fa nga ia i tūlanga o ngaluenga nei ma ia o le tūlanga foi le te tau ara tala lava no tolu masina e au no ma se vise tau apalai fu ia e a tātou ali tau si le leia ia tūlanga O le tau si le lei. ma pui ma tātou amana ia tūlanga nei Ia, au ali o tātou sonia. Ya le ana le tatalo foi le hypothetically no we ya le tatalo ai le ya si tu la ngola nga yui mit malo le i le temi nei Tau e vainga e tau a whape ai whatau nuu ia ta ilo ei pe tau nuu. Tau e o le tau si le lei o tu la whana wae. Whaingo fie fo isi vainga tau sanga toi le malo i nei atu nuu. E wale o mai so lai nei. Malele te leo tatou manui e mao. tu la kana e pe popole ya tu ni ya ai o te lo le ele o tagato ele o tatu uma i le o telo la tu ya ana ona isia e o lo fai tu la kana ya e malo no sai ile le te talo sia o le o te mal fanga balota ya tu sa fo ya no wiga ya a fai le suir malo ya ta ilo yo fesili na ta fesili ai i vai fa fai uma a te o to manuia mai ya e sto fina ngalo e tala la manole ya wa le utelo o le wa la le greens Ia. ya utelo lo el vai fa lipo pola se la tu la nei ya utelo ta lo sia pe a fai o tu la kana ya le mani do ale le tale fanga malo te mine ya fa mo mua tu pe mo investi o pisinisi ma ya e ma tu pe mo ya pe o fa mo mua na le malo e te mine ya la tatu a muli pe tu la o pata pune ya ai tu fine ana ma le leva no e te fa talo fa tatu o pa a o ma futa mai lungo tatu por club le tau ya no tatu se elo le tatu fa si la ma va nga fia fa la ulo atu le temi Malo whaftaia, whatalo whatu le songa ia whaoliuli pule iata, malo whaoliuli, hei wa vela sau muru au. Whatalo whatu ia kone leo nonu malo. Malo atua ia malu tafa, i tina ia mafu e Eric. Sefelina vaoa le mafu tama Australia, malo te fumanuia. Tala whatu lungo le tātou YouTube i le tau, ia lavenda mamako, le mafu tamai nei Strathmore, ia malo se fumanuia lavenda, manuia le yaso, lupe piliati, malo se fumanuia, tala whatu ia heni taito, ia leo te alo tua i lungo le YouTube, fuatino whaumuina, malo se fumanuia. Ia, te lo pauna vainga le maua ila o telefoni. I Lupe Manwanski, ia Lupe Manwanski le mafu tamai, mafu Eric, ia whatala whatu li songa whamausili, ia Sianava whamausili, manuia le yaso, whafteni mafu tamai, ia o tasileta pali sina leo, ia mahalo whafteni mafu tamai le tai au, ia tua whina ana, o le ase malu o tai au e au, ia ona tātua kai, ia wau te iro le wahalo tai o tātua mātua latu malu o tai au, ia mo tā ua ia no tatanoan malu o tai au, Ei puti vela. O le vai vela tali tai au. Marimana ia le toi whamanatu ta overnight oats. Ia po le si whaamoi. Po le si lea e le kukaina. Le whaamoi le po le susu ma le yogurt ma le peanut butter. ia. Whaamoi le aisa ia. Tau samina tai au ai le whaavela. Tu e mase whae po le ase. Whae po le a lava le fluti e tua i lunga ia. Oe vaile. Wae vaile, vaile. E tatu le tā wole whama ia tapinanga li o whaapusa. Tu sa si alfa alo holi. So ola le fesini mai cheli leopo la fengo le te mafale. Ya le la uma la fatu. La uma la fatu recipe. Cheli at fair ma lo se fo mo le au.
ia ore na ua tātou vai overnight oats ia te whamanatu te whamanatu tūlanga na mo lau sa soifua maloloina la tātou whawhiwhianga ia nei teimur tāo ia soa toi ma tātou whasisilanga whialongo i nātou nei teimur tāo whaftai ia o wewi inga ia o lea whioanga lea ia o neiafu lo no pele ia whawhiwhianga pese whaua le whatoa atu mai ana pō ma le sunga atu yoti a mi atu la whaiele pale ia te fua. Se ia ufa manusina le pa ia o sio wa fio anga ne ia fu o sio unu opele le pa ia lona lau ele o te pese ai mafa ai te awa olo o tapua ilo unu opele a fio le tonu mai pe a su mai Sāmoa ya tau ili le ai whaanga ia li I male manu a fio fo I o le ta au so a lalata I fo I ta mai ngoa ta atiti matua I au whai male mamalu I le ala taua afi fio mai o le a e tali tonu e male ai e malulu fo I lona vai Fea ngai male samiti o ata e awaluma fo I matata ata matau po o sia unu tilo mai fo I male balasi tilo mai male balasi a fio mai e sa asa tole a foa male au mana ai uni mai matata e le ngalo oe nei a fusi o lotoe na ole oti e mawai ai I tama oe o malai fono unu ua lau iloa ia Sāmoa o le malai fono I whale moa e lalata I ai tā mai ngoa o le pua mali I potasi e le o lai lava o se tasi e mamalu pulenga amatai ma au mangai leo ina le ai Fio mai o le a e tali tonu ai e pa e male ai e malulu fo I lona vai Fea ngai male samiti o ata e awaluma fo I matata ata matau po o sio unu tilo mai fo I male balasi tilo mai male balasi a fio mai e sa tole a foa male au mana ai uli mai matata e le ngalo oe nei a fusi o lotoe na ole oti e mawai ai I tama oe tilo mai male balasi a fio mai e sa tole a foa male au mana ai uli mai matata e le ngalo oe nei a fusi o lotoe na ole oti e mawai ai
E le fai ngō fiele toi fo i atu o le whanau ia onga ona o le taunga tā o le soifuanga wa iei nei. Ai ua te pena ina le Teachers Salary se whaapitoa. E te ono manu malo ai I whaelonga ta I 5 se lau tāla cash e se fulu. O le ase ina ia so for rate taitasi. E 5 whaelonga ta I 5 se lau tāla mo Niusila. E 5 fo I whaelonga ta I 5 se lau tāla mo Ausitalia. Lafo nei loa sau top up luas fulu tāla pe sili atu fo I mo soa wanoa e te manu malo ai. E te anga wā fo I pe a e whaonga ina le waunanga le ClickX. E lafo ai lau se leni le mai cash al Teachers Salary Sāmoa. Fiti tonga ma vanu atu. E iai ona ia inga whaapitoa. Mo nisi whaamtalanga asiasi I le www.teachersalarypacific.com. Seki ya Teachersal. E tusa malo mātou tūlanga e veai ma ofisa whaasalalau. Mātou te tausisia tū la whono wa saunia le Broadcasting Standards Authority. A whaiawhia whaia sau whaasea I se mata upuna e whaafofonga I ai. I le Sāmoa Capital Radio. E te tauna la whamailau whaasea tusi tusia. I le tua tusi 5 tasi Mancavan Avenue. Porirua Wellingtone. Po ole e-maili mai. tealu.morrissey@samoacapitalradio.co.nz. E te tauna whaia I te tono le lua se fulu aso whai ngā luenga, talu ona whaia le whaasala a whai e le o whaamalieina o e ise whai onga ua tuina atu. E mawhai ona tuina sao lau whaasea I le te mana whanonga kai baho po le Broadcasting Standards Authority. E mawanisi whaamatalanga I le whaangasolonga e whaialoa I ai lau whaasea I le upenga ta whailangi bsa.govt.nz whaafetai. Le statu whaasisilanga ia whaasisilanga whanotanga mawhatanga whaiwhi au so whaatasi I le Heart Valley. I le awatele ma le whaaloalo e wala awa tua I le paia ma le mamalo al mawhatanga whaiwhi au so whaatasi I le Heart Valley. O le awhatano ina le tato whanotanga I le asolua o la sosfulu walu leo mati I le Pacific Health Service Heart Valley o le tuatu C1 Tasi Hiwa Crescent I Nae. O le porkalame e amataina I siaki whaasoifua malolo ina e whaiafua I le itulaiva I le taeao o na sosoa I le ma le whanotanga I le itulai se fulu I le taeao lava. O lo te tala fo I le awanoi so se whawhiangainga I le pitonu o le Heart Valley ma Upper Hutt e fia mafuta mai ai I le nei mafutanga matango fie a le au whainganuenga pe whawhiso tai mai le telefoni o le olua tasi o valu ono ono 5 o tasi iwa o lua tasi o valu ono ono 5 o tasi iwa o le whailau tusi I sunga ia Reverend Aneteri Asao ma le whaaloalo lava whaafetai sainia I le laulawa fono. Ia, ma alofa whaatai tu while ana. Ia, o leo tu lai maltatu 10 minuto I luas 4 minuto tōne on tā leo li tūn la eiva. Ma ne ia whaasisi langa lea le awhtanga whaisi au so whatasi nā I le Heart Valley. Ei. Ma ne ia fo I whaalongo atu le I le suinga lea lo wa I fōu I lau whaalongo atu I whaasisi langa mawhtanga. E mo wharisiaki. Siaka se fo malo le we vai. We vai bene wala ai la finga. Mun ta ia la finga venga pa ia le atu fa ia to siaki. Ya vai. Fati tenga leile ia te wala boy fo ta tu mafutanga vai au le Hutt Valley ia ma le ia leva ngai fai mo siaki ta au. Ia ta wo fo te fa manatu. E au fo ia o ene ale fai so siaki. Fai la siaki. Fai le siaki. Fai le siaki fa alta usanga mari. Fai le Warren of Fitness. Te le mantata tal no le fionga li pule. E pe al ta vale to lo mo miele fa le warrants ia le wafi le tos fa tas le tosang ia ta wa fa wailem fa na lu le ta vale ai pe fa le se me fa le ton sa o le ia ruti ata wa la sana filena wa luai nai to hati nai nai Alice Town na ai le oro sinta no wa le mo le ta vale o fa ta Italia ai fa forsi umale pe mali tu la ma fa o fa ta tu sai mortua e kilomita e tauna avelo I tonu service lau ta avali. Ia na toi mai fuila I lunga le pepale tom tau. Lesi te au sia lo kilomita ia tau fuila na ave toi service. Ia ata fuila na mai lai mana ia umam le lisi vai nga wha le tonu. Ia e anai mea fu ia tau toi fai toi wha le lei ama. O mena e tau ilo walu fo mai. E tau mai vai nga tauna e fai ia e pe al waf. Ia on wafi e tai tausanga ma e tono tausanga ma fai le waf. Ia au lau listala le lau tafa. Ia pulea oi ai te tawana
o le waf lai pe e mawhai na whai le rito le. Ia awa expire la waf. Te whiu e whai la rito e mawhai. Ta ua vai ngana. Mana i fwoi whamanatu nā mari ni tai au, mai pe porta awali. Ia. O nā fo i le whio ai lau tu spaka. So li. Te ua mausau lua se lau tāla, pe e lua se lau. Lua se lau. Pe awa pe, e lua tu le tusi paka, o lau uma pe porta awali, pe e paka iso se vaenga lava. Ila, a me se la lau le senta mari tātou. Ia. Tu sala e hawa pe ova le taimi te paka i lau tā awali. Te se me, e se lau sala i le ova le taimi. Tu e sala le pepa lau tā awali. Awa pe lai e le o up to date, pe le o expire ia pepa o le retro ma le WAF. Whase lau tāla? Ue vai te le tupe tu soro o la whana o whaataunga ma le rent na la so o whaataunga nā ma le tonga le whale a pe ata ma whau ai ia tautua nā tūlanga na ia wā le nofo le leifu ia e le leia le tātou whiwa i lungo o ala tele o lai o kei pe porta vale o nā fwoi lai loa mai nai saunga le muta vale mai lise mai ngai tau fwoi ana ave service tātou ta vale ia mawhai waf me o mānai māsani iei ia mā le whati te inga le iei au tai ina mata por soi fwo mālolo ina tu whina ana na walu talwai ne whaia tau tonga mata tu lou na whawhamar tātou tunu e me mā lia na mai le pepa tala vai e tolu la fwala au na mai ia na taloa fo ile fionga lipule mane fo ile le fa so la fionga lipule mane longa tu tatu tu wa ngani e tau tua na ma o e pe ai alu fo mai e tolu ia fala au na mai lungo pe patala vai ia martola le o batata sita no te mina o le o ma fa te o arno ai tu longo pe patala vai ma to mai lo ma to mai Wellington ma to mai Chemist Warehouse ni por rua tu wa tu pepa ai te vile tu forma ia le tangata le Chemist Warehouse ele ma faina mai le si fala aula e ta or codeine ia ole pesol pentolo ia ma le si fala auna ibuprofen ia ma le lona tolo i lol codeine ona fe mai ele isaini ele fo mai ia le pepa talava ma failo la mai la le lua ia al fala aula le wai lungo level for your drugs for the codeine ia e ma fo mai ono le ia na o le sa ia na te anga i pe te saini fo mai ia te ofo fo mai la to a wana e fa pe e fai fo la unga wenga shaki le la pe patala vai po saini fo mai wai te saut fo i le fa tala vai a le saini te wel fo mai e faina fa ia e faina tu watu ia tu lango o ni sho fo la Tāua i alwaenga lea, tāua fo i mona i tātou, a me se lawa tātou wha fonga. Tāua fo i pēo atu siaki fo mai a peona. I o le sona tāua fo i lena a mari a o oina mai ai. I o e wa oina i te. Lea fo i o te i atua i mari alwaenga lea. Ia e whatu launa ma mao i tai. Feo lolo pean wha pēo se whale mai nei. Ia ato e aluanga i tai Wellington ne. Ia tātua nāwa ai lei, a siaki lei. Ia onai. E la fo le sasi le au nanga na ia li mata mai tai fo mai ai ta ua yo le fai fo yo launga luenga ai mari mane fo ya tu tap sili ni tai au yoi mane ia le lo to es fu lima minuto to ne ta le li chula iva nei fa perta to turupe ai se ai pe ta tu te pe fai tu awa ya por rua la we ni so ta to fa fo pe so na por rua le ia langa le wigi tato ofisa nei puru ia tato Wellington a toa ai ono tau saka nei ana le ua to e failo for tato tunu e la fata not for le fionga li pule masaka nafi ma le pule no ua puru ia anita peka tau saka nei a to le ono sfulu tau saka o tato pule nganu i nei puru o tau saka tasiva iva lima le mai tau atu lena a toa i loa le lua se fulu wafe o tangata e au maui na mau porua le la mafai lona avea ma pule nganu ia pole city ia le wa au sia le ono se fulu afe o tangata i tono porua te mi to ate ia mani tasi iva lima la ia ai o vesini o tasi iva ono lima te fa sa atu i we vai no matana o usi se numero tai o usi se tasi iva ono lima te fa sa atu tasi iva ono lima ia na fa vai na ile pule nganu le porua le la ono su sa ia mane fa visili se finano mane fa visili atu pe fa pe i la tola vai e au mau porua
Ia male toa tele fo i sāna no fui pōrua e lawa oi tai i le hat, oi tai no fui Wellington, ai le sa amata tu pōrua. Vili mai, po ani suinga o le pitonu o nei pōrua, o e mai tauina mai i a tausanga talona au mau i nei pōrua pe o ani suinga i aso i asa i ai, wale to i ai. Wale to i ai. Ia mane wei taa amata ta ua mari o le po le awhiwa se lawi wa fitu, ia o le taimina lei o le McDonald me le Cop and Co. Oe vai lei. Nau wha alongo lai, ai la mo toa umei au kilan. Oe te lei tit, oe sa o tu ia me au kilan. Ona la na ufana ni Hastings, ia o tuzolo unu uai o Hastings we kato. Ia o i le Hawke's Bay, ia anga ilo au kilan, ia ana o wha alongo iwa pe na o i le Cop and Co na tu o i le McDonald ia so ia. O le urua i McDonald fo i New Zealand atu. O i poru ue vai lei tati ana. Ia o nisi na whateta inga po o ani whale o ta sui e po awhini vaenga o ewa ai e nei poru o sui ai le va ai. Po la sa vai a poru po alu i luma po anu tu. O le fesili na lita au mo tatou ia maratua e le fa pe o se fesili vo le fa tu au ia na poru la ia tu na no foi Wellington sa o la sa no anga. O to na fa fai lele atu to no ai nei poru ia na o lele atu na tu na ia pa hat ia tu lo hat. Ia vini mai. Iyo o le mali e o na fi mari wale sa ile pulenu. Ia. O mato inti nei la la fionga le pule msavelina e manatua. Ia o tato la fionga le pule o tai Wellington ia. Ia o rato Wellington. O savelina o tai le hat. A le tfalonglongo to la talanoanga mai. Ia mane faini tusola e atia e ama fia foi le fai fatu. Tai lo le mai fai ni mele le mo tato mo mato ni poro. Vai le bafol va ai tato. Ile nei ai. O le si mea mana ia foi le. O ani mea na iai wale to e timi nei ia mana fisili na. Wai o leo te mai tau to fine ana. Ie niso tato tunu na ngalo lue niso ngalo wenga te tele na iei nei tono pulu o le to e iai. Ia o te iloa le iei la tau le mafuta mai. Ai fia faa so mai, tolu vau lima loa faa tasi. Fia iloa po a ngalo wenga na ia yaso. Ia wai o te whanau faa ona o tala ia tati faa longo ai. Ia o te iloa le niso tato tunu ia na soifua i tono pulu o le nawa i taini. Tasi iwa ono lima. Ia le o le tausanga ne a toi lono su tausanga o le pule ngano i porua. A tatu al whawhiwhianga tu fin ana. Te whatala whati tatu ainga Emanuelu ia kopo le mafuta mai nai South Park i Polani, Poland. Ma lor sui fumanuia whatala whatu. Ia manuia le yaso. O pese nei ia mai le sunga ia Fata Solomona. Ia o pese anga i le aisa tu fin ana. Sāmoa le melewa i te minei. Ia tasi le whawhitao leo ngongolo tu lai man te minei i aisa i Sāmoa. Ia si tatu wha ngolongo po lar pese le sunga ia Fata Solomona. Ia i le nei tae au ina utoe. 10 minute li tu laiva.
Si vo ma tu ver sunga ya fata Solomona ia il nei te mo ta o ia ma pe singa na il fa vitale ai sa le we ta tu Sāmoa ia ai le na si fa vitale Sāmoa pe o le ua ma wa ele tu la e me o le fa vitale Sāmoa ia fa vitale e au fi mo ta tu New Zealand le mai ta telefon ni ta o Moni le mari pe o le wa mai le la pata inga fo i por fo tuanga leo ia ona o le etotoro le tangata i le wai rapa la toi ma futa mai tala tol maunga ere mamau etotoro le la tau na ave o ave fale mai tau fi ai ona mo la tof tau fi tau ma fale pota pae ia po se loli o le pota le ta o le opioid po sa alfa le ono ne upuse o le opioid la fa pe la tau le pota foile o le pota foile o cocaine tu sai so tu la forno mai cocaine ala fa na ala fa tu sa la ala solo wo ai wo over foi le faanga po le overdose wo over le fai tama fanga le tama fai no le pauta le e ono la fa pe ala to se e man tu o le loa fe loa le foi na tele tanga ave fa le mai ono wo tama fa se ala fa pe oni meth po aisa ai le lo o isi tuenga pauta a over le tau mawhai ula wana mali liwe. Hoi vai leo ngongol fa vitau lia. Ia a le ua pe o se fa mai le mele tono tatu tunu te mini. Tatu tanu noi ano le witi tatu val au. Talo fa val au fa te don sai mai. Talo fa malo so i fo mungia. Ia se fo mungia to tama. Ole kautanga nga ngo lima ngo ngo mai ngi usila. Oh, e la mai nga pa yo po so i fo ya si ai nga o koko e lo nangi koko ma ya a o yer ko inga le se kuma singo fa sia nga PIC mali ya ma sangi la nga ya ma le papu ho le top 10 e nga le wo le ko e se papu alo e swimming pool top 10 yo o wa o ila le wa tangi room wole nge le o kele ngo foi nga o ke ngo foi wini kong ya wa nga wo ga e a o nga la va kan ma sangi ma ka nga le community hall o nga PIC vole ia kan nga o fai so nga kupe nga va kan e ka le sia e o vola i wini kong e sko nga pungi mali ya nga vai kani wa o loku manga mai wa PIC sai ya ka nga PIC so nga kupe ngai e lima se lengi lima se lengi ya lima se lengi a roi a le me ai la ya o se pasui ma ke le ko e ka nga ka la fu le a ka ya fu se lengi nga vai kan yo so nga kupe ma le o nga la i polua ai la pasi lengi pasi mai nga pasi a ku nga station ia ko la station o ku la nga station nga ko le a solo ia ku nga main road ia pa ia e ku wa o main road fo le nga sa vali la ia pe ko se fulu mi ka ho pe wai e ke lo ele o i mala pe o le wai wo wa ku wa ma ke le pas mali rota lo el pasi al main rota ya a rola taxi nga vai ken ya sa le taxi mai nga po rua i wani kong e masalo pe nga le fulu lima seleng bele a ko wa sul me pe nga fu seleng ya wa vai ken nga ya ka ma vo e lua seleng ma si spengi le lita no se ni ma si peni le lita la ka va le lima le lima po le pakala por fa pong ya ka ya va so fe ma ya ne va ka ya ore ya fulu soli ese ngota bia ma ni la persona la fuera va ka nga ma ko mga wo ngai ka le ko ke ni Sāmoa ngai por mali
Ana kola train wa inga ka ngai Sāmoa fo isa ngai Maori sa penga lengo train ia ma ke ai pepa kuai fo le wo mo ka kilipi fo le ya pa le la ku mo pa ni fa pe le ai le ngale pula ma le Sāmoa le ia ma ka ia kilipi ai le o le pepa nga po kilipi fa ni ma ia fo mititia nga vai kani e kaungo fio o mea ia se kulo lava fa fonga i mele o bua vai kani ele fa kaua soli e ia le pin fo le mo meu farpovi e ku e bua e la pa e manga baro e lulo e malau kanga pepa o le e ave o bua pe ruve ele fa kaua wa fai la wa maku fo de ma fai ma ave fa nga lenga ia wa ai lo la ia pa langi hol oi na e sen manga ia le ia o kala si ai ko inga ngai ma ku wa mai ole me ai le lenga e pua ku le unu ngai ma ngai ia o me va le ia lu manga o me la ngai ma ia a makamere ngai le umia ka fa no ku fa ka fa tau dua se lengi le pua soli kama ya wa fa se lengi wa e o foi lo ma ko pala ni mo o mang o foi le saka inga foi la ko me foi pengi bronze foi le foi sang wisi ela lo que mi ya a con o fialo po fubon kala soli ma lo fa taita ma ono tato taimi fa taimi mo la fa so ma tai lava mo la fa so Mola quanto kai le ka ko winga le o ko mele sa foi por oi tai lo vala mai ngai kele lo foi pese se la ngole le auto Sāmoa lucky le auto Sāmoa se ia ite ina matama e taulanga ia malo manguia le fa tai lava tua lucky lo fa tu mo oi ia fa so Sta malea laki marile sa tato felo ai lo le tato fa moi ia o tamatuai por rua aftai mana ia pa sono le utali ia tato tal fo usmel fa fonga Talo falava o talafou mai le sifofonga le lau moi Wellington e mo le nei tae ao aso se fululua mati lua a felua 5. Ua faalia le palemia Christopher Luxon e le o se faamua le māloi le taimi nei le mata upolo o langalanga ai manato o tangata ina ia mawhaiona malanga sa oloto mai tangata mai atu moto le Pasifika e au noa mani visa na sa noa Luxon o lo tau la ile ai le whainga mālo so whaatasi i visa whainga luenga whaapea le awina mai o tangata whainga luenga mai fafo o le tali atu lea i se talosanga le vainga whaupu whaia le Green ina ia mawhaiona umi whainga malanga tangata si mai atu moto le Pasifika. O lo te ena le suifai puli o le Green te anau tu iono le talia le malo. O nai manatu e te tau lavo na ave le wha mua i le mata upu mo tangata Pasifika e wha amalo si ai so o tanga matu moto le Pasifika. Ua amatau na ngausi tasi o kamupani e whaatupea matape na ina tau mafa mo le polkalame o tau mafa moa onga. O le Liberal Group sa tu uina i aile kon karate la tau te kiliva ina tau mafa e se laulua 5 afe i le aso e tasi anga i le campus. Na tō fia ele au whaisia a le Liberal le Deloitte e na te au ina uma ase tale kamupani matutongi talosanga uma e whaasanga i le kamupani a o le itapunia. Whaalia David Webb, o loo whaawau ona tala noa le campus, ina ia whaawau pea le kilivaina ma le tapena ino tau mafa, a o ilo ai se whaai unga mo le Liberal, o loo lawa lunga le mata upu i le tele o whaasea ua whaa o atu i le malo, i le lei o tau mafa mo le porkalame o lunch i a onga. I se whaamatalanga mai le School Lunch Collective,
O loo ave pea le whaamua e whaamautinoa o le lei ma tofu sia o matamaiti a o ngai taumafa I aso taitasi na mawai li poti e umi se taimi o whea ngaile li peal ma whaafitau li tautupe. Whaapea le tele o aita lafu I pisinisi e sapalaina o loa o taumafa ma le 5 se lau o ana tangata whaingaluenga. Ua ama tawhisosoani le campus I le li peal ina ia whaititia whaalave ma wa ai ini la asanga I langolango ai le whaala potopotonga e au fia I le whaamautinoa ina o tutongi o le au whaingaluenga ma vaenga uma la lato au nanga pei ona whaalia e le School Lunch Collective. O Chris Seed o le asui tūlanga e avea ma komisina mawalunga whaaulioli o New Zealand I Peretania, sui tūlanga ia Phil Goff leana whaamalolo e wawasa mana ia Winston Peters, mai ilona tofinga o le komisina mawalunga, o na oniana whaamatalanga na whaia e whaatatau I le Perestanio America Donald Trump, I se whaamoe na whaia ilone tona. O Chris Seed na ngalue I le matanga luenga o le vai fafo ma fe whaataua inga, ma o le amalanga atu ilone tona I le whai unga le vai aso fōu, e tau ave le tofinga a o tali ai se komisina mawalunga tu mawa New Zealand I totono Peretania. Ua sili atu le numero tangata Afrika I sautei New Zealand na ilo tangata Filipino. Ua avea mawaenga lona lua pito I toa tele o tangata anu umai fafo. E lata ile fastfulu afi tangata na avea masitiseni o New Zealand ile tausanga taluai. E tusai mawhamaumau na matanga luenga o le loto I fale. Ono surfitu pasene na CTI tangata Pasifika. Ua avea matangata anu o New Zealand. Ile lisi o atu nu o loo ile se furu pito ilunga o ona tangata New Zealand e awhia I matonga. Peitai o au se tālia ua se maile se furu pito I lunga. O initia o lo tuma o pea I le pito I lunga mo le lua tausanga sosoo pito I ai ma Peretania. E le ititi fo maleto o se fulu tupulanga talavou na takiki ina mawhao o 5 I se tamamatua a o ta oto I fafuani o le taulanga whaatau I Henderson I Aukilani. O se ata video ua whaavea I nei lunga upenga tawhailangi o lo wa ayaini talavou o takiki le tamaa a o pisi tangata I whaataunga I le pō le asofarai le taluai. I se lipote leo na whaali ai. E to alima talavou mai le taivalu I le se fulu tolu tausanga le matutua, ma le talavou se fulu iwa tausanga na whaia nei ngai o inga. Na mawhaiona momoli o latau a inga, se iwanga na I le talavou se fulu iwa tausanga o lo tau fia mō suesu inga. E to tolu tangata na tau fia le fale mai wai rapa ina ua umona la tau mawhaina se pauta pae na manato le cocaine, peitai e tali tonu leo o le pauta o le opioid na ta uaile li suesu e o John Vanden Heuvel e le oiloi leo po le ale te leo le salala watu o ia pauta fasaina. O lo fautua ina e leo tangata lautele ia awana I tau mawhaina fuala au po o pauta e le mautinoa pe le I tau mawhaina mua. O le awhaiani whaatala noanga leo mai lato na afia e au ili mawhaiai suesu e ngai lea mata upu. O le lua lua na avea I fo I le toa tele o tangata le fale mai ona o le tau mawhasese o pauta na whaapea ni fuala au whaasai na o le cocaine ma le meth. E toa tele tangata ma le liu I tau sangata itasi ona o le ova o le tau mawhaina o pauta mafuala au e le te tau o na tango fia. E ono te sima le 8 miliona ta la tupe ngau a tangata New Zealand mai I o sofa inga I lunga le initaneti I le toru masina muli o le lua wha. Iwa tasi pasene le si tanga I tutono o le sifululua masina e tusai mali potifou. O lo whaalia le si tia mawalunga o le numero tangata e ngau le whaitau miliona ta lao tupe mai I whainga tau whaavalea mo sofa inga I lunga upenga ta whailangi. I le ripoti whaari kuata tau sanga a le National Cyber Security Center na tuina mai le aso ua whailo mai ai le si tia o le lua wha pasene mai le 5 miliona ta la na iai I le tolu masina taluai. I le vao le aso momo o ke topa, ma le aso tolu tasi o te se mai lua wha, e se furufitu li poti o so wha inga po o ngā o inga na ngā waile silia ma le se lau whafe tā la. E ese awala ngā wai tupea tangata e a fo mai I o so wha inga I lungo le initaneti, wha pea o so wha inga I lungo masini kompiuta, le e tele na ngā o iai wha amatalanga ma wha amaumaunga patino. Ao mawhauwhau le pule ngā nua Wellington e whaalu le silia ma le se fulutasi miliona tā la, e puipuia mai ai tangata mai le male lemo I ngā taifale, pei ta aiwa whaalia nisi e au maui le lau mua, e whainga tā tele ona whaapaleni le tau e whaatupe ai, whaapea le saunga le mu. Ua una ia le au su e le pule ngā nuu, ina ia whaapipi ini pā puipui tū mau,
Talona maua le tino maliwa Sandy Calkin tol sfurutau sanga le matua, Lena pa ui le wafui Queen's Wharf i aiu laio le luafe lua tasi. O Calkin e toa fitu i ai tangata na male lemo ina wapa ui le wafui Wellington e talu mai le luafe maleono. E awhi ai ma Isaac Livings Lena maliu le luafe lua tolu. I le mai ai o le maliu Livings na whaapipi i ai le pule ngā nuuni pa pui pui le tu mau i le wafu ma wha le leia mō li. E tu samar se fulu tata male lemo i le vau le luafe ma le luafe se fulu pei ona wha mauina. Tala fauia mai le sifofongo le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Le ngā fia te toi whaatalo whaatuai si o tātua tunu ule nei fo i wha o puponga o telefon mai Sāmoa o se mai ele whaafonga. O le manuia le tālo sanga nisi o lau whai business ta avale le fio anga o vai moso, o le whanua o whaingoa ina le salani vai moso, o se whanua whaaleanga nuu e pū le fio ngā tui atua tupota msese efi, na tālo sanga i le whaamasinonga, o tāo fia le lisi e le mawhai o ne toi whao ngā ina, ma ia whaalea ngā ina le whaafo wino le lisi, e pei ona whina wai le tū tāru sanga mo mua. O le tāru sanga le whaamsinonga, ina ia whaatala noi tu e lua, ma mawhai ona tu awa noa le ana le whanua, e se teimi tāla whea ngai malawa, e tā pena ma tala e se ai le whale ma mea umolo i te tono le whanua, ona e whai si tela mela au whai pisinisi, le o loo iei lunga le whanua. Watu ina atu le whale tupe le PSP lana fisoa swani tau se leni, e ala e se fitua whetā la. E fisoa swani e le matanga luenga o a onga, e le una ia leo le porkalame o whaata waina le neiva yaso, o le ngangana Sāmoa malawanga nuu. Na whae loa le tamaita i pule le whantupe, tun mafono jen whaula, o le vai ina o le se leni, o le lua whetā la e tu ina atu mofa ai longa, ma mea lofa o loo tufa atu ia onga po okolisi, wa lautongia i porkalame o le neiva yaso, ma le lima whetā la, e whaatupea isi vaenga o le porkalame. Sau notun mafono, o le tā ua le neiva yaso le anga nu e maise la velinga ngana, e tā mau e pe fina ngalo maloto alo mawhana wa e maise le atu nuu, le mamalu ma le whaalo alongi o le tangata e whaonga ina te tau le ngana, mai o se fe au foi e toe whaamanatu atuai i le mauta fono le pālemene, le tā ua o le ngana e whaonga ina. Mai waleina te tusa ma le fina ngalo lau fisa sirio a onga, o lo ta imua le nei porkalame le neiva yaso, o le ngana e loa ai le Sāmoa i atu nu o le lalolangi. O le isi tupe tele le malolo whaaluina e ese mai e ana ti nae, o le awina atu leo tātou ngase tu ngā, mōtong fitinga i atu nu o i fafo, le foi wasaini fia ngai ngai le malo Sāmoa ma intia, o nei tau feo lolo le se le nilu na whaatupe ina. Peita i o le vai aso nei, wasaini li mai ni whane mai se lua mai intia, ma le malo Sāmoa e tawala i le matanga luenga le soifua malo loina, o le a au mai ai fo mai i Sāmoa e whaatino i tau tonga, o loo mo o mia e nisi o ngase ia awinatu i fafo. O le ngase o le kānesa ma le fatu, whaatasi e manisi o tau tonga mo le fafonga, lea o le a mawhai o na whaatino la vai te tono lo tātu o tinu, e le whainga pā anga le lua initia, ma Sāmoa e ngā lulue wa alua e manmatanga luenga le soifua malo loina. Sau no le minista o le matanga luenga le soifua malo loina, wa lasi lua pitu whanua tā fitu sele, e o whaatasi lava le awina mai o fō mai mai initia mōta o tonga nei, ma le au awina i o tātou fō mai na vaia, mai lo lātou poto ma le tu mai o lo whaatino ai ngā luenga, ma benefiti e fo i o tātou walo ma whanau fō mai. Tā ue wālasi o le poloka lamene nei, na amata mai le tausanga lua fe ma le fitu, e le whainga malo tanu wai. Ua le vanga a makainga i a fufuanga ngai lua fe ma le fiku. Ia sa ingi ai le ka komalienga ma ia fo i whale mai, ia kaluai o ngā ua. A whea ka kou el koviki suiwa,
Ia lea ngā lai o ngā poloka le lako. Foi o ngā ngai mai se foi sa ka awhi e inga ua. Kau mo mai whamai ma pesi e ka ko ngu. Na whamauti no foi le whionga minista, na tā paelo tātou mālo se whesoswane whale mai me India, o nei tau ngofi atu, nei lo whale mai a New Zealand, sa iei le teimi mō mua. Ua mai al tau wanga tau sala le ke lope le sa whaatasi mō le teimi lona lua, le tau sala lo tātou tunu le sa whaia mō tātou sui, le te mai tai a Nicolina Juna Akui, pei tai na mūtala na tau mawhainga i le lua se furupito i lunga, mai na uia foi le te mai tai mari Pasifika, le na sa watu i lunga i tau sala i e lua se fulu. Pei o na sila fia le ua manu malo le te mai tai mai Vietnam, ai o le tau sangan te nei, e leo pōse lilo le urua i teimi o le tau sala Sāmoa, he lani per kurupu, na mawa e ei se matatia na whaatu wina le tau sala Sāmoa, e na ua tūlanga lua i le tau vanga. O se tau vanga i le whaingo fie, o ne se lia le onu se fultama i tau vama i atunu ese, e whaatasi e sa i lia le manu malo. Pei tai na tūlanga le leile tau mawhai ma tā penanga le tātou tau sala, mai o le lua se furuanga e lunga, o se tūlanga maua lunga ia i e tau vanga te tele le laulangi, ma na momori foi le whaaftai le tamai tai tau sala ia Nicolina, i le atunu malana tāpua inga, o tāro sanga, a o vea ia ma ave fu o lo tātua atunu, e whaalau i lo atu isi atunu te tele o le laulangi, Sāmoa malanga nganu. O tala fōwia le ne yaso anga le atu le tuai fō whanga la whenga iai, whasoi fōia.
Siu fo ma tu fio ta mai tai ya to fanga meke ya mat fa fianga na to love somebody ina usful maliva minuti le te nei tu laiva te ulunga to fa mal fa poponga no lua ta tu telefone tal mai Sāmoa te bori sa poponga li tu la isful mal lua le auli nei ma nei o por pesele ana ya to love somebody ya To love somebody. yoi ma nei ya lo fai se tangata nei aso. ole lo fa le aso nei a Aso lo fa Fai lo fa. Maria le taina ta telefone sa molta fa so mai sta male na vili mai. E se foi falando longo le mahali, foi falando longo atule. I tu so ata amata atule papu ele papu le top 10. top 10 we vai dei a me sa ye le la read la so mi pur te min nei we vai E o foi pasi fa mai sa ele ma fai ona alu tu ai. I era ai tu ai no. ia Era tu streets ye era ai tu fa mai na le tu ai le Bill vai pasi tu a. Ne alu en le main road ele alu tu ai no tu. Ia, ma le tele vai ngai foi ma li foi fa matalanga o kilipingo tickets mo le train. Yo we vai lai o tamba ia la fair tu langa le ia le tau tiro mer tamba ia e va pe e o su e vu le ticket foi uma fa pa pe ala spalang choni e fo le fatu a umana a ia le lo leva pe o mena bo fina mo mai o le tau foi ata sui fata la tu morta vale fe alua ile swato vai swato ya nei te ale lunga i forse lau i pe se lima se fulu tu morta vale di Ai le umi vai na fedwa ai umat pensin ato tu yo man vai ngai de bua atu lo o we vai le me sam fai no mo fo ya so i poirua ai mana ia vili mai o tatu fa city pe fa pele fa toi mafuta mai tau sanga nei a toi leonos ful tau sanga talo na fa vai le pito no nei poirua ini mai po ani swinga o afu ini vai nga na iai le toi iai o nga luenga o ani nga luenga sa fai ona fai nga luenga tangata ini poirua le toi iai malo fa tai tolo lima lo fa tasi tatu numero ia talo mai mai a rota tu por calambe ia tatu tatu fo le inicio vaenga e pe ona ia inicio vaenga no fa longo ai mo ne ai por roi la tu na ngalu lue e fale pe ngalu nga nei por le tu ia ia o te lo le tu tele tatu tu na la papa nei por rua e o malo lo mai foi nei tatu matu ai le lo pola tu inisi na ngalu nga na ngalu nga ia le tu ia taimi nei tolo lima lo fa tasi male lo fa so mai le ta help ana ele tala mali ele na ia pe mali ya tatu ia pe ele mali ile se tasi foi fita ia le ana ele we tatu vala talo fa malol soi fo manuia ia soi fo manuia ni tai au Mami va tai. Ia. Mai oi ana. Manuia la fa tai va ni sau noang O ma nei ma pisfere le totala. alo va nei ma Alo va Mari. malo si fua mo lo no E o vi tu ile me anta no vai se se tama pa pe inga puru. Ia o ma to nga ma ta ru ma to nga e te siva ono dua. Au to no mai te siva on to. O solo Oliva. Na di si ia. Ba ngo pa i puru. Mari Sa botile a swing o puru le o te mi. Tua te le matio mai ngai ele ia fa nga lunga sai ki ngai fa sai puru. Sai ele fa te le an sa o top motors e fa nga lunga o mai le Pacifica Mari o ke le yo ma do ngai me fa ngai ki to ngai e fa ile do official fa le ku ji ja le fa sai va ke ni sa Asto te va nga popola e nga fa nga to no fo nei ai pe ko official ia Mari la va sono ia sa va to nga sa va ko i kenos kui e o fe fatau ya ma to fo ma te va e va to i sente e o taxi soli e te vi sa va
Mari. Ai tau mo fia sa me va te sa ia I porua o matua inga sa longa I come drinking I Wellington. Ia o sa fa ngalo Telecom. Inga porua. Mani. Amo matua inga Wellington I street is called street Wellington. Ngai Coney Place. Ia sama no pula inga I porua. Sama mo Wellington si mai porua mo ma pa. Ia matua mai o te karoto o swingo o porua wa nei. Mali. Matua te le swingo. Now o vitu wa o inga I porua e lai tiki ata sa whainga runga I o lau Polynesian sai ai. E whale ingi konga sai e arkere o Sāmoa. Mali. Mali e lava. E mai a whai inga sai inga porua e tau. Lai ingi ngai Canterbury. Sai e whai voe ta e tata oi wape o whai o langa tai langa ua. Ia. Yeah. So it was there. And they were matua tele a swingo por te inga ile papunga nga ta wa ngasa ile first McDonald's nga sente por Ia. This McDonald's nga. Yeah, o nga aima. Mani. Iwe, semana yo la faso. O ma yo a tal monitile. Inga o nga ye sa wa montima ya. Sorry, monitile McDonald's. Matuma tu ana no la tu. Nga watu matu ai nga wa city ya tu. Timantua. Ia. Yeah, there was me. Oh. Talo fai. Faftai level. Mati ai ngat lu wa tsima. Ma kama o tu foi. Oh, oi sao. Talo fai le no mai ili sia so faftai level over mai. Maruia tele de yaso. Ke o mi lo tano. Ma lo nga lenga to se foi. Faftai. Longo me mana ese tato no. Ya wa tasini. Wow. Ah, vi ele li ile. Tele na tau sanga malo lavale. Ya te vai ke mi ho di tia ana. Talo fai alo fatele atu mo eta mai nei aso manu foi. Ana. Io eta toi felo ai foi. Ya Mari. Ya, faftai lava manai mo. Ya, soy fuia. Ia fa soy fua. Ya fa soy fua. Naya. Dai tamaya ma. Naima, bisfea va su tasi tu sang. We vai na le vana o mai o si tama mai Sāmoa o le afi se la uno dua. Ma le afi se la uno tolua. O tolu tonu mai. Ono sfun mo tu puta sang. Tangata tonu ala ia Mario le e o ngai il tatu fesili. Ona le wo ono sfulta sanga por ro taimini. Ai ma fofo le wo mo mai te mai ma nei mari al fata vale le pistasi business le na ye nei por hot motors. O ile na o si ai tele o vai nga foi o parts o tavale. Ya telefone tu pena mo i tono nei por ruia to telefone nei tatu kata Sāmoa nga lui. Ya o lo te mi foi le o mana o e business e vai se atu no e tongo fiele tongia. Ai e lai titi tongi ai e faina tele le Ia. Pera na olo i fafo, le na ave lo i fafo. Ia ai o tasina pisirisi le fa maunia inisio fa mtala. Ia na maua na ye to telo na yo tatu tangata. Ia po tatu tangata Pasifika i nei porua. Le o fa no lo to sunga i nei fai au i nei fa fa nga na ye to no tatu. Ai Reverend setu masina le na fa soma ye ia de tamaya laki na matanga. Ia ole suka setu masina ia se tasi foi toma malo le jolne si fongo lo mua. Tasi foi o te fono ia na te ia committee fa fo le foi ala leo ia ol fai au kari PIPC. Ia o fai lagi foi fo longa leta ma. Pena fo ni suka fa fenga ia fai tu ina ia popo. Ia o fai lagi foi fo longa tama. Ia ai o ni sine o e tu sei e tato taro no el tal fa sorpito ma lo resulta un saco o porua.
tatu tanoi fo ie na ngalu lui tono porui ngalu ka me kalisi o ana me ma ele ile ma lo mai fo tatu tata Sāmoa nei New Zealand ia fa ta sivo no lu io la faccio a tutto ta Sāmoa a tatu ma fo faula o me mo o mai fai ia tu nei o fa tu fa sa pe o mai lo ia saor Sāmoa lo le kalisi le lo tu Sāmoa e o mai fai tatu community o le ma nei ia Mario ai e pela wa sa no la fenga nga pa ia le tu lo foi e te mana tu ai e te whalonga i tala noa ngā nei tangata matatu e taimi nei mai i o le vai taimi na o si whai au foi le ta au le ngō le o whai au sa e le ngalo ia leo mai la whainga pa ia le atua o i siwa mapua tu i tia sa ia ai mana tua ia la tu sa whapela o wana e sa noa ia le sunga ia situ masina ma le fa le ritaya ia o tatu i loa tu inisio vaenga ia na i tatu ai nei porua o no sul tau saka famala tu ina tau saka nei le we list tatu val au list tangata porua nei talo fa au talo fa ma lo sai fua ia talo fa to tina ia ta foi na o mo ye si te kele o me manga ia kai o kai do ia so i porua le timea Woke ruwa misia ma se ka ko Sāmoa ia e kanini wa songa nga lo wa hata ile shopping ya so coffee ai ile shopping ya por ruwa ile so afalaile ai le tele o afoi o me ka wa mai manga ia maka inga o lo wa hata e look forward ala ia ma ko ngengo fo lo wa e te o le asonga e sei loa ia i wae so ele solo a porua i lo wa hate fa i whakaunga e weekend ia so kofi o asonga le kala ia ni fale ia sa ma bonga sa pakia e o kofi na fale te o la so kofi nga e sei loa i mama ia ko kero ma ko i lo wa hate kai me whakaunga ai ka si fale medikele o ka se kiu e kum a mo ko tanga porua ai te porua ya soia ku lo wale nga o me ka fa manga ku o porua ya soia peisa ula ia wa ka lo porua fa pe o kene pu ese peisa look down fo ngale ya soia i le kaulanga ma a porua sa kulikuli ma ko ngai Sāmoa i le kaunga o fio o me ai Sāmoa no ai ko mo a porua e kulikuli e ma ko kusa porua pitone kulikuli ma ko i me kaunga o fia nga mali ai wa ma ko ngo fa sanga i ko ngwa male pa fulanga top 10 Kevin kake misia porua nga aso ye wasa makongo folo hata makelu ku porua ye lu train e pu aku lo has ko e pu e porua ko e pu el pasio titape ko pasa aka ai famanga ku mai foi ile pa ye o ka ko sa mole wo ye wo so ka vale anu wo le mari so ye o ka fa ku no ku sa wo le train o pasi mari fo nga so lo ku ya mali o ke mankua ya porua ya o ya wakake i lo ka ko ala ku porua ia wa pista ku porua lo la mo fole o Wellington ya malo mai ele ngalo porua wa o me manga ya nga mo mankua ma ko ya le ka ku nge ya so malo mole mo ngalwenga ya so fuia mo le yaso alo fa so fa le fa so tinale ma le soli tota ilo at foi na ula tanga we vai le ula ya porua ya le pe o bol bautina ya o ese mele o ko tu luma porua ya o si ti lua Wellington lua le wai o le me mali le vai tu soli o e vai le mo bautina be mali fu o so ye to fa tali train va tali pasi e o le rotu ya o so ni ya o so ta vale o fa fia pe te alu ta vale ya po ha tu tafo ya o so ye ese atu langa nei o tau o fie fa me fa sa tau o fie ya me Sāmoa i nei porua
Pena o mai soli i tangata ona o tango fia o talo, mai ngā pena. Koko. Ue vai. Ia, mana ia. E le fesiri le fetu atu mo i la tau na lala nei porurua. O le mole a tātou i waitangi rua. Na o le ia te ilo iei pena na isi fua iei nei porurua na o matala le mole. Pe ua... O lo toi fo inga mai Sāmoa. Au te sau lai fai isi vai lunga le mole. I waitangi rua. O le mole i waitangi rua pia. Pe o se mena i whaatau. Pe stau lang whaatau pe o stau lang whaatau ni mangeli. Te le loa pawal meo te loa sa masani ona matou mo le si vai ngai siva ia na fai po. Le siva tamana ri sati te mawa le talina wa sa fai mo ia le. Ai le o se tau lang whaatau. Au te le loa la i tua atu le. I walo tala no atu le. Le i pa fo ie. O te le loa i tua atu lo tala no atu lua fesfulu nua ele mulata mai. Ai pena mai la po amena fai ai. Ia a mawala i sisi tali ia tolu limo lo whaatasi tatu whaasoi. Wata fia i loa po lale mafu anga tutu e peo lafali o peo lalo fuanga te le. Le whare maketi. O le taua o le mall. O waitangi rua mall. Ia au te reo po amena fai yeso ia. Talo whana wala au whafte rona sai mai. Talo wha. Ia, se whamaruia. Se whamaruia i lua vase tau lua. Vase lua. Ia, mahalo se futa ma. Ia. Mau atu sto ino setu. Ia. Tauru mai fitu walu. Ia. Fitu walu? O ngala, o la ukala vau. Waka tau mai Sāmoa, o le mea nga la kurosu e se loku ai. Ia skoi ngā setu māsila sa mao ia ia pepa hola mga o mia mai. Talo whai. Ia wale mua sua ngā ruenga ba. Ia soi fua i ngā vai kaimi kena sui. Ia ale mō ngā lai vai kaki rua. Ia. Sao. Shopping center le ngā ia sui sa edu. Soli. Kai ki holo buwe fuma le peken sei. Li whare ki le la ngā ki rua pisiri ai. Ia o ngā sa kere ngā whaifa kaunga ia sui ia. Soli. Ia ale mō kere ngā risi peo. Pero longa ia malalo foi que no squeak. Ia. Mele wo ile hola paunga ile ai foi le ko kai. Ia kasi holi na sia prince ka mo que le ole. Soli. O vai te linga. Wow. Ia anga fai foi ile sai ile me ole. Vale le meli, fare meli. Ia. Ia. Ona le wo ile loto na ile alu. Swimming pool i kena swik. A whai ngā kūre. Mea kongwa ngā le waile loto le whakawile loto le Four Corners. Ia. O i ngā sa i le le whalemeri. Post office. Ia. Surely. O i ngā ka te aru la whai ka kusi Sāmoa. Ia. E kaure aru la lo si. Le center i ngā aso. Ia. Ngā maua mea umai luka i kena swik. Me ke mga umia al kau poanga e le fa kau mai fua o luiga to se bem nga vai kaimi al me piko silinga nga kau ai kena sui o le papu le nga e ka o le top 7 so le top 7 e kere nga pe kau i ka mai sa mo al me o le faina bisala nga pa o so le e mai e o fai misa e o iralo i sai le top 7 mal bottom 7 la lo mera wele McDonald ia ina sai bottom 7 ia maria nga we tinge ia kaule ka ko ai nga mai Sāmoa la kuloa ke sa mara ka kuspa ia ma apo nga ma ko la kurso le loko le loko sa olele ia me te voi ngai ko inga ngai pa se ngai o fai langi fola mali ia poposu amba ia la ko nga sa fa idea i alma fa nga me Sāmoa ma re kere lu poka ia me se foi a ko ngole o mo su ko sanga ia e to sanga ni ia mangu ia kere lu pa tai tama you se ia so ia o pati de lu tai pati no tele mo oi oi fa tai la mo niolo waso ia fa penga fo yo lu fa soi fa ia fa soi fa ma ia ia tele
Le wa maua tali o tafsili mari le mo. Vave, weva ai na fa tu tu fisili e sa mutal. O le mera na shopping set. O lo te o foto fo le Woolworths na tu I Kenneth Creek. Me le hola kuka ai rani Weva ai sa o le wa ai va ai pe o le sai so le o se fale o lo. Supermarket. Awa fo on mali wa lo ma sani na tato matu ta unga le o le Woolworths. Weva wa le ngole le sa fa ngo mo. Ale sui mai countdown. Sui mai. Tātou la ia fwere le sa feo na mai countdown. Woolworths. Ale la wa leva na ta o Woolworths yeso ia. Ita ai me feo le ta o le Woolworths. A wa leva. O le si o le top tavern in the creek. Le si ngoa New World was where the Rarotonga Hall is now. Where I pan ia. Ai le si maanga le au te lo pe luma mai o te mile ana o fa lo fale le mele i super value le ne te mile Kenneth Creek na i le fale DVD so vole le video easy le fale alo rent mai ia le na umalo ave la lo le talana el subway i luma mai le luafe se fulu bo so na la fale alo te mine le wei me on Netflix male Disney ma Prime male awaso ia pe te mi siana vai te mi ana ila uvo ia o te puai so that te look forward as for really for le te ale o ka mai pe wa pe tai lua ta la e vo special le o ate ave ate lua mo lima ta la popcorn ia ole me voi fai na haya mai mo tulang o ata ti fanga foi ia na le mata il fare DVD te mina vo te solo DVD mai feu e te lo e fai le DVD o tape ia e matua i tala le ai me le e mama foi le o le sitanga te wale le si pizza e fa solo se me vono l'anno ma te to vede il DVD wa ale wa fa mai mau te mai Netflix te so la te mi dei na je tongi ala wo ye umma na le internet la vai su ia ai sili ya o meu DVD wala ila pus e al mato VCR videotape la ye ma va go DVD pe mana ya e wa te vai a te mi ero nei meu fale o lovo op shops ma ia la tu lo DVD ma meu tape e mala e te fa o lo mai o me la no mi te mi nei e finga ta we ele mo ma te lo Netflix a to tu waila la mo o DVD ia o ta la li mo sul sen ni ste o le fa sa o mai ele sunga ya Kevin Swalker. Talava Kevin ma lo Kevin ia le mafuta mai le lifestyle furniture i nei porua. Ma filo ai ma stamalia le vai astalwai. Ma nei foi la e tatser watu e sa ta moinga la start Sāmoa. Ma nei. Ia pa ma lo atu Kevin. Ai sa le DVD. Ma nei sorry. Uti ata ole. Ya lo fiulo la letto vole solo. Ai fa fanga tai nei tato matun tatia ai video players ma DVD players. Ia masini e tu ia le DVD ola mai ai. Sorry. Io tu so tamana mi se ai ma mau vui. Fa mai tu mai fa fo. Ia fa pasir fan manongi. Per fan manongi risi me meto tia umai fa ongai ai solo. Pe mana ia sa mata se hata ia tu o mau vui. Mana ia tu to mala tu ia so ia. Ia ai me se la to se fo ai to no por rua ma. Ia tato te ma fau le tata no ia por rua no le wa to le sta usanga nei le ono su te usanga. Ia le tato va la fa te on sai mai. Ta lo fa va la. Ia sai fo muia I la sunga ia me se le portua ia ana. Te vo manuia la sunga le lua. Mai nei. Ta lo fai. Mai se unga foi ele tanga ia ono nisi o tutonia ma no mai tama tuaia Maria palo au te re ropo por ruona mataia pe na sa sa o lo hat ia pat inen fetawi matina lai anga tu ni ka pa to ele o se tampolua o lo langa tu ai nei lo hat ia mali ai ele meu misia la vai por lua vai tau nei ona ole e peo ina sa tua ele te lo tato tunu ia so le ngata I pulenga e kalesia ai meso o lunga mele sa ele maraki kiki I fele mai kawan maraki kiki la lunga I watching rua
Wai I ngā Soli. Ia. Makaulia le au kafa mai le anga I le senta polua I le ku a koa le papaku ngā sa ko ngā painga a koa. Wow. A le woka vai wakele le fale ngai vai kaimine ngā piko. Mali. Ia. Ia mau kaule whao ngā foisi mara kirikiki ngā al malai ngā pesa wha e le lima mara kirikiki sa ye. Soli. O I ngā vai I aso I o kasi le pule ngā Wellington e le whakasa. Ia. A o lai ngā whaia mafkanga au karavou I asfia peo I ngā e. A lua ka ngā I ngā vai kaimine kumu a koa Wai peo I ngā sa whai mamana kirikiki. Pela resi me ngā o kamisia I kai porlua I ngā wale o se a koe wha I ngai vai kaimio ngā ua. Wai se foi fua ngā re kanso ngā ua whai iai. A re paku a koa re whako ke ro lea lua kupore kua ngā vale pe e alu lunga. Io I ngā sa ko ngā painga a koa I aso. Soli. Ia ngā ua kele re whale ngā ua kukua. Ia manalo la de community ho. Ia. Ia. Ia peo I ngā la re whale siwa I aso ia Ke mga koa I fo inga I koia I inga mā kukua sa whaia au la kapia a porlua kasi ngā me e se lo misia I porlua. Paso ia sa whaia au la kapi ngā o Sāmoa ka maiki a maka kwa ngei whai mai au la kapia Wellington. Ka ke fia ke le la ai o le sko ngai mau ka alo I porlua. Ai pia pa longa Sāmoa voia e uma whai le whaafea ngai koia inga I mga ka mama ngai uso fo I au la kapia porlua I po fea a mako leo kalap. E se asa ala mako ka alo I le malai ke lele I le whai ngoia Terry Collins. A o malaela I o kusaka o malai ngui kua voia I o Ti Taipei. Ia. O ngai malaela kapinga I ngai Ti Taipei. Ia peo I ngā lai ke le ngā mako whaparpala mare au porlua I aso ia. A rua ka ngai fo ia I ngai koia inga sa whaia mai au porlua. O le fia fusua ka mikiki ka ofir ka ronga wa koia inga ave kua oi. Soli. E le manga ngā o kaua I misa I se I wanga ngā le ula le o kasi le si kasi ngā le ngā ia o ko. Ia. E fiu ngai ko inga vau are o so mea kasi pe ia e fusu le mai ama. Soli. Ia au kuma koe so I o I le kalapu kari e ma fia. Ia fai si siwa I ngai porulua ngā po ia. I ngā mau ke koe fei loa I umai mga iusor kai me umai ka alonga ma. E sere maka ngō fia kopi kongu e sa o ia si usore ngā umako se vanga I si ngai e uma mai se siwa I o kaki aku skanga kai kua malai net polo kai kua polo kasia Pio ngai mea la iki ngai e ia e la malama ngai iska maki ia o mafkanga ia so e sere mga iuso Sāmoa fo le ngaka mai kai le karapo poneke o karapo malisi ia o pinga ia e pinga ia sa o na aso ke le ngoa ko kopi ko o ngor fa mai ka ngofi vale o ke le swinga o ko foi rispi ko sa ke ni o ka fefe ka ke la ku ia so o tawa o tasio ka ngaka soro ia ngi mo kai ia mo pisa o fa kasi ngai porlua ka ngaka mawa Wale tui tātai ina misa ia soi. Ioi wo ka whianga ka ngaka ia Tui tātai whatu pufile mu. A tātai whatu o tua toi nei. Tai le lua. E si reo ngai manguia lava pai o leo whainga luenga ia me seo kōro kau koe inga seo ka kua kungu. Ai, manga ia po kalame ngi tai au. Tai le lua. Tai lava lo fatele atu. Ia solo fatu mo oi. Mo lua manguia ngi ia. Ia, tai lava manuele ia so. Ia, se fuia. Eva aila mari. Tamala ia si siva ia mo mai. Tamala ia e te ale lua va veha ola e. Le fai fi I lumon man Kevin. A le ua mai no. Te pikia mai tano ngā le lua. O le misa, o le wha misa ia. Soli. Sei le wha misa e pi e misa ia ona toi wha lelea e le to soa vo le umiona. Ioi, fōre ala mea.
ia tu soro ngana le we te mine tato a le mai te watu tu fin ana le fa so le lu te ha de soli le fa so mai le sunga le Dave Miller o Ascot Park lo tu sia ti ile si malai le la lo mai lo mole tato waiting ia ona Ascot Park le la le sa no ia le lu te le o pai nei ana ia te lo malai ki le sa ia so ia le wa ha mau ni mai ma le ia fa so ia te ha nei ia ai me se ia na ga me fo ia le loi ia te le o la tu e pe o nei ai por ruana te le fai me ta longa ia ono le o le a fo i o tato ile pe o isi no tu final ma na yo tato malai sala ia le fai ma ta longa ni ile fai ta longa la hurricane ma le ia le ta longa Wellington ni ma misi malai fai ni ata Terry Collins e paule paenga le pa o mai le misi mai fa so ale lua mari wanen fa mai te lena fitawi le tato au male au ala to i ta alonga la kapi la misi mai sa te le ana fasi e au por la to tu se le ka lo mai fa mo bonga fui sa te le ai na te le fa ina la to au ile au por oi e feita o ta tu e pe no fa e le lo fa pe fa tu au por la se tu na por rua le tal no mai wala ta tu ta no ya por ia ono tu sanga ni ono se fu tu sanga a toi ia tu sanga ni ta no mai fa vai na mai ni fo ia ai o po linu ita si vo no lima ia o tele tu sanga ia o fa vai mai a le mai si du tele si me mal ia mo wai ia ta ilo i pula ni fufuanga le fai ia ta tu wai le ma se mo fai tu i waiting ruin mo ia wala ini si o fa la putoka ma o nanga i ni si ka le si na fa nga i na tu i o le mo ia la fa ta tu ma ki ti lu patonu al mo te mi nei ia la ina pisi ni si nei luma ia malpaka ia te ilo i ma le ia vai le hole o mo a mu ia ri ta toka i mo se ho te di ia fa no twa inisi fo isa fa so mai le tele o vai nga o suia ile tele o suinga le fa so mai le tele suinga por tele suinga por rua suinga le le ta to valau ta lo fal valau ta lo falava sa no mai le wo fa no a mol mole lava tamata sanga tua e fa mol mole e tu le halo lau la au fa mol mole lava se fa man via le tau le na o le to ia fa mol mole lava pe fai ana tu le titi la lo la au lau telefoni fa lau de tio fa mol mole lava tama hello ia leo manino mai malo tai ma lo se vo tupai ia la yo pa no ku mai le o no fulu ia o le senga te bolele o ti tawa o le fulu oh wow Soli. Ia ele jo mana ku tei puru. Ta na ngai Wellington ia. Ai vai te we nai. Ta vai puru mo la u nga o mai ta. Ia no one wole le tu se ma pa le housing in Wellington. Ta mai le ba ngale we ko. Ile mo se fane. Ba na ale o lo hat o ge puru. Ia ta ku la tu la te ma fale la tu de anu ai mo po ru la e pe tu le ina mai kai te sa una po ko mo ngai po ul pitfa el tele yo o be ma sa du mai le i zaman lo fo o le ma ven ka ma sa pai i Wellington o le no si fanta la le vayas ia ma wa i le palele 1 2 3 D Manhattan ma ma tu no po da na sugo tala i bayas ia langa mo ka le pie po o le mo le nga ma ko pa mo wa ta Wellington ia au usilia kule lo le mena ia mai lan vai te mile o ma ko uma ia nga fai ya po Ika ku sa solo uma mai ni po le to tele le woi ni po ya ba te na po le
ia tau su foi ni lotu na mai tai ia sto ina mo ise i fe nai ile Newtown ia jo foi no bole o Moses Samani a Memphis Moses Samani ia Moses Samani ia na bole ma se tu le pa ka ni pe ngana cha usi pa ta wa ta ka na tai wa i nai i wole kende o mela fa kile o le mele le i lunga i escolta le mele ta wa i ka ke mele na ile fa ba ile wo o le wo ta te va i fa le la wo yai wa ese a ese le malaya o voi le mele ma se no foi ta yai le papo mi se tuloa le mele va ideia da tea papo vi o le pije papo mi se sa fai tu nga pasika ya sa ele le ma to lo tu i te po le betis ile le pisa como matadika mali ya na mai te tole pe volele tati te volele ale mo mo ngi ba ko je mai ke leo le we ya el te voi no ya va na la sia dai do pero ya il me tu ina tu con il lato e pe ko ma ba bo pe pe ni sia nga mali ya ale o tato ai li vai kende o tale mele o me umana na pala wa te kita ma po le ti tu po sa le ya mi se ai top pala me ya e lua top 7 Hola, or top 7 top 7 lenga i Kenneth Street ia maleali si from Rolta bottom 7 mela we ye ya ho le McDonald's e pe yo nai que fai moi ngana que wa kala ko pala aita ya pe yo kala ko fusunga sorry ya ata wa bo le que vaya kwa bo le ka que go ka ba ku que ta ba le ka ba o ka ba ka ku sorry na vai que ma bi eu não sei mais de tudo essa matéria ainda vai ter e lo hacía que volé el ahí me se me volé le la que volta a meio mo que esa leia o pai me leia que yo le o pai me la que le foi na siva o a coi na me ese pai mali que le me escolta sorry o lena volé le y la un do foi por o mantendo usa ia la uma tu a volele ma mo ka pi ngi po o me u mai pe na pa mala u mai mo me na mo fu ia ai ga i pa la ya ka alo ai ka ma po ka ma mai hamo ia la kwa o mai me tu do da no de ve mai container volele e da u po am me u sorry tu la di so ele tamu fie na vai tem sorry ya yo vai para o sore le ai o mo kwa be le ai ka mai ya na levo mai de vai taude ya o kele no de ba a go le la ko pa yo ta ya o por vola teu ta va no ta go ni le ya se me va ta ina e vola na i la na tal tu le ya ta tu yo se alta mata la tu ala ina ala na yo por wala ki le ba ba yo lo do le yo wa ta da pa pe ba wal fa de ko hat yo na pe yo la na tu lo mala fa da wi il hat alo fai ya na na lo le ni por ya va pe lo ya yo pa ko wal de no wala pe lo fai va tai leia a tai tu pa tai lava tu pa e a tai o te ba a tai manuel leia so ya sai foi e te ba fa si fu a tai te mai tu pa
so mate o fia li tai e o tatu to muri fu le tatu fa so i ato tai ai male ia fa so le la fa to lot e le top 7 male bottom 7 e mali e mario o le esele se o la fa along o ta unga mai ngai o le tu si la lo fa top 7 na ai ana le ta o fa alu mai le ta ma o le tavern e vai le mur slow top 7 la le creek ia le bottom tavern le I melele Louis le McDonald's simbindi ma wa ele ile ia ai telo ma le o tatu to ma la tu wo telo isi meia elo e porua a elo pule ngadu ia le o tatu tano ai ono to telo tatu tanga te Pacific na sui fuai tonu ni porua fa na la pala langi le na sui fuai le la to fa mo ia wa nga foi fa mo va ngani ia si so puru fa tu ia tu fa mo nga yo me na ilo no su tu sanga ni top 7 o le bottom 7 mai si va ngani o le tele foi o por kalame le fa nga solo nei le fa ilo e anitang na fi tele por kalame o le afa ia e celebrate foi pe fa mana tuina ai le atonga le no su tu sanga le ai ni por a telo mari mana foi What's fat au tongo tato por kalame le aso. O le itula se furu ato feva ilia ai ia o le pa au mai le sunga ia pule mga fatala milo ia le lala ama fa au atua le ato feva ilia ai le aso i le itula se furu le watali itula se furu ato feva ilia ai ia ona e te va fonga si tasio por kalame sa awina atu mua itula se furu lua tala fou tato eva tuale tau la le itula lua le utawa lunga le por kalame ato tai au io e fa te tu fin ana la o le tula so matasi por kalame mo le ava ia o le sunga le tau si mitanga luenga river pai ko lia I stasio por kalame o mai ona tu fa tasia la pa le fa fonga el town nei ia ma lo fa te la va la tu na fa so man le tau tu fin ana ma nei le tatu fa so ia o te lo te lo isi me ma nei ia tatu ni por ia tatu to e ma futel por kalame atu fa ilia I minuto mo ia la tau runga tu fa fianga nei ia me por pese nei mai SJ Paulo ia ata Ata mai le yaso manuel le yaso af tijd program ata tao. Falungu maila ole meka wolenga ai ole fia mama faile yanga yo folinga ole nge yolanga wo faile va sao sawa e ke fiu ke alo e mawala ma o saunga mea no fai kula maya o e awe ke ma kele uma falungu mailo ai sao fa kuanga aka yo folinga aka ikangaka aka mai fia ko angai aka ya aka mai kumai no ilunga aka mai fasanga no ilunga sos kanga lo fa e lo ilanga kalangoa e fa so ma fa malo singa ia manguia me o ke faia ai le ole fai mai awa akili ai wala aka ya yo le fofolenga aka yo folinga aka ikangaka aka mai fia ko angai aka ya aka mai kumai no ilunga aka mai fasanga no ilunga aka mai kumai no ilunga aka mai fasanga no ilunga ku ai le siva maku ai si ilunga lo lima kiki mai lo vai fenga ko uma lue wai si lunga lo lima kiki mai lo vai venga ko uma fa kiki mai lo lima malo kinga o fia ka milo pula mai ya ke le bila saula ka ko siva aka yo folinga aka ikangaka aka mai fia ko angai aka ya aka yo folinga aka ikangaka aka mai fia ko angai aka ya aka yo folinga aka ikangaka aka mai fia ko angai aka ya aka yo folinga aka ikangaka aka mai fia ko angai aka ya aka yo folinga aka ikangaka aka mai fia
Lima minuti leo te leli tu lais furu tau luga tu pese lea ia o le tātua kai lore programu la ata whewha ili ai o le amata loto mara tu while ia ana wha solo ia tā pena mai eisau wha so le rita au lunga le tātua programu la ata whewha ili ai o le programu ia o le wha soa. Baby.
e toi whatalo whatu pa ia male mamano tata o whafunga maasani o nea so lulu. Ia le ua o mai fo ile taimi o le si tata polkalame o le ato whepa ili ai. O le polkalame le sa maasani o le whatau taia ia ele susunga ia pule mangafa tala milo ia ai o nao totoangia fo ile maalofia o le mwhaiona pa au mai ia i wha au polkalame. Le lau le amanga lulu e toi male tuanga ni a Mari wha au fo ile tata ato whepa ili ai ile nea so lulu. Maria, mahalola walo sai. O le tele o vaenga ia wa lata mai fo ile taimi e whaamuta ile tutongi ina o ni tupe o lo ono fo ai tala fo i tātou tangata whainga ruenga ia ile ofisa la fonga po la IRD. Tele la vaenga ia tele fo ini lu i tau mo di whawhitau li walia e nei taimi. Ia ai lewa wa ai atu fo ilungo penga te whailangi le One News Mari ia mane fitu atu inai te whamatala mai le tala fōlia whato asau nei lava i lungo le One News. Mahalo whaftai tu fine ana moni lei o le tala lea se tala whanoa noa i se tina e a foi o lo mawala na benefiti a o le wha le tonu le iei o lo i tonu le wha mai le teimi nei o le wasilia nei ma le se furu tolu vai aso se furu tolu vai aso talu o nei tonu le wha mai le tina e le o wha ilo mai po le al mafuanga po le ale le mai po le ngase o lo iei ma le tina nei ai o le wha maunia mai wa tipi ele working income ya po o le fala butonga le almalo mtalo le almalo na fa matula o benefiti le wins ya po le Ministry of Social Development ya la na benefiti ma le to mai la o le tono fa mai te min nei o le wasilia nei male as full tol ya so talo nei fa mai e fa se la valu se full ta la ya la na tupe maua la na benefiti le maua le la wa tipi ele wins ile na o le lima sifuru lima ta la ile vai aso la tupele la maua ia mantuola o le mai la na fasia le wa ave foi la tu singa ile One News le wa mai ile One News ave fasia ile fal mai ave fasia ile wins ele fai ona ola ia ile lima sifuru lima ta la ile vai aso ai mesela o le e maua ia mai o tino ngasi ia ele ga fatia foi ana tala vai le lima sifuru lima ta la le ile vai aso pe o tala fa no na le au mai temi nei tipi mai al fase la valu se futa la le wo le masu ai au foi na ilo tatu tru langa le an ta wor vai nga le pe o le fa ilo mai a fa pe se fulu tolu vai aso pe silia tu mas fulu tolu vai aso e tau fi ai o fa le mai e tipi la no le tupe por benefiti ai le o fa no anga tu so le fa matala tala e si tinalia o ana tala vai o le tele o ana tala vai ele fatupea ele fatupea malo e pe tu sama le lua se lau tala lan tupe alu le masina po le lua masina e alu i ana tala vai ai le wati pia i lalo lan tupe 5 tala le vai aso mai le fa se lau valu sfu tala o le whano noanga lea Mari o te lo foi atonu lo whengai manisio wo o iei foi nisio tatou au whafonga. Ai pe so taila tatu tala lea ma le manisio whawhitau li le sa tala i fo si tasio tina ne vai aso Mari. Whawhitau li la lea tu sai whatu tonuanga i le IRD pol ofiso la fonga. Mali. Mo lunga li i fo i le whaingaruenga leisi pe le whaingaruenga leisi e i whanau la iti le mawale tupe le ta o le Working for Families Tax Credit. O iei nisi o tato atu nuo whea ngai mani whaafitau li fo i lea whaapea o lea salongo ina le ofiso la fonga malongo iei o lewa mauranga ruenga tina ia po si itia fo li tupe maua. Ai le o le taimi le end of the financial year po le whai ungo le tausanga wha le tupe ea mai le tusi fo i le whaapea e fia feta la le tupe lea o ova le tutongi na to tupe tamaiti. Tu sol matapul na lita mo bota tu matapul na wa tau te lo tau e ni sol tatu tu wo wi fa fi tau li ni male official la fonga ia o fa fi tau li la le tu se tu tongi te lo tu pele ia ai o ma fo mai o fa le tonu fo la tu ele calculate po le fa popoina tu lango
o tupe maua a inga me se tangata ma le si tūro te whanono le mele o le Working for Families Tax Credit la wala tau ia e ar tupe ma loie mo whanau ia e se yo o le sumar vatu saka on matua fatua o mal sumar valu fatua le to e a nga va alola i tupe na mo whanau ai mantua e se tutu a aiol vaenga lea e whaapea mai ai e se suinga al tupe al tau a leunga li i whailo atu a ova fo le tupe maua whailo atu to sala a whaila nisi a whailoa i na whtangawhili a tipi lano le tupe le si vai aso tupe tamaiti ai a whapelo wa le lawal whaasoa wa uti tu la ai vili atu ai mai e le mawhaion toi whapopo le tupe o na le te le income i le tausanga a tonu mane fo ita tau whafonga po iai nisi o whiangai mai a whawhita au li tu sai te ia le lafo mea le pili e te le tupe lai no fo ita lafo ono le oval tongina mai o le tax credit ma le ia le tonu lima lo fatas ma le ele fesili mo mo na tatu mata mo mo na pe fifa so mai tolu vo lima lo fatasi ai fifa so mai tu longa benefiti yo tu longa fo tupe e por tongino la fonga na ile official la fonga ma tatu mata mo mo na ia filo for tatu por kalame po ani tu langa o lo iai ia e au nga fu e wa tau ona i los sil fia fo e nei au nanga ia tu langa o lo fenga mane o tatu takata te nei tatu tano fala o tele ta upu o le sim ta upu ana mane fu tala tu tatu le telefone ta ni o vai aso nei o lo fa ta wai le vai aso le kana Sāmoa malanga du i so tatu tinu Sāmoa o le manu lautila po le autu o le neito sanga ia ola i le ngangana ma le anganu ola i le ngangana ma le anganu ia ma le tatu tatano ma tatu whaasoa i fui pe fi whaasoa mai atu mai le te aure nei i le tau o le fui manu lauti ia o le a fui stau mo tatu le nei vai teimi ola i lau ngangana ma le anganu ia tatu whaatau wai le tatu ngangana ia mese ia le anganu a Sāmoa ia o tūlanga i le tū ma le anga Sāmoa le teimi ia ma le te whawhangua le patanga luenga a onga ma le fwere te a whangua le tatu university a o Sāmoa ola i launga ngana ia malaunga nganu ia wa pe o tatu i whafo nei tu sila ana pe tele i o whanau i te mini fia i nau tūlanga o tatu nganu ma e pe na whanau i New Zealand e te mwhai e aona ngana Sāmoa e te mwhai te mai i whawhianga e le ngata fwoi le i o tūlanga fwoi o mea whai a o fwoi meo fwoi o whai ngore sua folofolo ina o sua folofolo ina o ava o mea umana e tātou te mata i tuina ne wha o laulo ina pia o tātou ngana uma tātou ngana e nei teimi Mana ia te le mta au pule wa mai mari mana ia fo i fa tupu manatu fo si tatu tunu o le tatu ngana pe o le lava pe si tasile o vaenga la e au la vet tono le tatu ia manu lauti si fonga la mo fa o langa le ngana ia e au la tu tatu au nanga ile aso ma le aso Mario tatu no ngana ile video no matamatai pe si sa ninga e malo Sāmoa e la se tasio o tangata na watu whaila na launga. A te whanongongo atu e tolu le leia upu no pikia mai o le upu Sāmoa ai whaai u le ING. O le alu. Tusa whamai, ia, whamai peo na tūsiing, tusa peo le tūsia. Ai whamai, ia, peo le sa tūsiing pe Oh, wow. O le taatele o le vaenga lea mari te whaalongo i stangatai. E whiulo tau su ele upu wa Sāmoa e whaopopo mai. Ia mai o. E te aluing, pe a tau le upu ta whaopopo e ma le ING pe. E te aluing. Aluing. E te nofoing. Te nofoing. O whapea. Se le mana ia, e se le ele mana ia se whaalongo. Ai ono o le tātou ia nā manu lau tī Sāmoa, o le ola i launga ngana. Ia, maleanganu. Maleanganu. Malea, tolu walu lima lo whaatasi pe afi whaasoa mai le leita e au. Ia, afi whaasoa mai fo ile tali al pandemia le a New Zealand lewe ia i tūlanga o tātou visa free travel. Ia, o le a wha tutua nai mo te minei. Ia, o le a wha mua ia investi matangata. Ia, tangata whainganuenga mai la to e i tupe o mai investi tono na turu ne New Zealand. Ia, ai
ele o ise manatu e te tala leva no e John Masina le na tua i tarusanga. Ia te tala leva no ngole tatu ainga Sāmoa Pasifika ia ngai mai New Zealand au no ma se visa. Ma se visa. Mo le tonu Masina. Te ni sira mta pun le te mo te ape fifa so mai ei. Ia po la lava si tala tatu tano le tau. Ia fifa au pe tatu por kala mele. Ile ia tatu i nei por rulo no sur tau sanga ia. Ma wolo over no ia le tatu val auto fin ana. Talo fa malo soifua. Ia, talo fa. Lo fa tau sala. Ia fa pe fo ile. Mana ia. Ya, se fue manuia. Tama, malo se fue. Asia aso atu I turanga lea sa wa mai ia e vinga foi le so soani lea mai le wins. Onga o sa o te vea kungwa li mele mai o le kipi la vaenga ia le wins. O le kupe foi le e kake inside o iai. Mari. Wala lava e fo I fa fika uri le vai le pule le wins. E pule le fo mai, lau fo mai. O lo walu le fo mai fa makala u mai ai ia fa fika uri o lo soifua. O nga faila ia le fo mai o le kusi ave. Awa e recommended fo mai. Of so songil fo mai. Inga ia provide le wins. Ia me uma ia inga ia maua ka kousoi fo maroroinga. Ma le fa so. O lau fau kuanga ranga I e vakfole I lunga o ka ko pokalame. Inga ia ba ma wa uma ma ngai o ka ko kangaka o lo o ia le momeo fa ma inga mea fiai. Mali. Lau fo mai e kalangoa ia ma fa makala le ia. You can't afford it. Ele lava se kupe ia. O nga fai ila ia le e fo mai le kusi ma mai le recommendation e ave le wins e po vai mai le pule le wins e pule le fo ma li lava pa mole lava tama o e sau no mai le tulang o ni benefits fu ie mo tata mai disability benefits ole mela e ke tau fo io nga e kam fai tau si leile ya policy makula mai inga ia fa wai lo entitled I te a whaila vai ke loinga e o mai a le wala au ia oe e ke le koe a fortinga ngisi me wa o New Zealand o le kungu e esele le lei wai ke le soangi fo ye ai o poka la me ia malo maka le foi ese kangaka a Mali e pe whailonga langu le whainga fo le a vai a ko le Pasifika ia o nga ka o fila ia a vai ko parangi ia ave ia e kau fo e o nga e malama le lei ia honest le whainga o lau kalsanga le fō mai. Inga ia maile le kalsanga ave. O la e o kei umampa lengi le makula foreign policy. A le wins o nga e ia winga i o pālangi fō le e te a mea uri ia kure I lalo a pālangi mai lu. Mali, faftai mo le faso tama. Mo le faso. O ile soafa fo mole. O tanielu. Tanielu. Por wala la kalaka kwa I for ko office. Tai lava tanielu faso. Tai mo le faso mai Manuel ne yaso. Ja. Andai Manuel ngalwena. Tai lava. Ia faso I fo. Stamale masani lava no faso mai mari tato por kalami. O le ua fa mau ne mai o le tano mai o ia tasi fo ina faina mo wale vanga le disability benefits. Ia alela na mo faiona ave ile tusial fo mai. Ia il wins e fa mala mai tulanga ia lela mo faiena fa au pe ia tulanga o lana fo I benefit le mo ai ta o tele o le mana e fo fina lo o Danielu ia e foi ona fa mala mai malo tatu tu a foi o tatu mo in tulanga ia le ia le fa mai o se tu singa ia po som talanga fo mai ia lango ia lau maule ave le wins le will start of alpha tele on sai mai talofa mano sai fo fatalo fatu ia te udu foi o lo fa foi ne mta o mat no fiel neta e ando va felua ilinga noa tina talo fa ilinga noa malo sei fongo ia tina a mata au tato to pai fa malo lava malo foi ya o luar fa malo ya o lo noa penanga ia me se mta o mat no fiel o lo for fiel neta ia e fa de to foi la ngona man manatu tai ia o te mo no ole ngana mana nganu ole ngana ole me mo la valea ata to matu e fai te a fai te lufa fa mauni la fa na mata de le e te
tala noa iai a wa sa mai titi pe e mai fai mai ai a fai te tala noa iai vai oi wa o Sāmoa o mātua o Sāmoa whaalongo mai da oi ele ma fai na whaangalo hina le ngangana Mali fai le upo ina le po fea te anu e tu te pa le whasina manga ia ona e tau na tala noa lo le iai ma ai oi a fai te malama i launga i le ngangana fai ngō pie fo ia te oi ona e awa a fai malama le ngangana wha Sāmoa fai ngō pie fo i le ingilisi Mali o ane fo ina le e opa e ngaru lue to o dua la nea ia o lona winga o launga ngana ma lauanga no ia tau tua nā ma oi ona e waide aru te mai tite ia o melana ngana mo ia o nai fai ia o ngam tulanga fa pena a o lo ulava la ngona fa matua o le ainga lava le amatanga le a wa o itor ta mama tina e tala noa iai o ne e fa ngaloina le anga o ma o Sāmoa ia nai ta no lo le iai va ai oi e alu e te e wa o lo iai le me foi na le mo o le paku moni ia ta wo te se foi na le fatalo fa mai ia oi ia ta lo fa ma ia pe foi na le o ia e fa ali o winga fia i la ngana le wa batu a la wanga no au wane ingalo ia te oi o la fa lo o le me mo e mo wa fa lo a fai te alu i lumo tangata ia te o ia vai ia e ui luma po ia te sopo ia ona e punolo i lalom whapea tu lo watu Mali lo lava o lona winga o le anga nu una wha Sāmoa o le whaalo alo na po fea la e lau tama wa e ala no o tanoa tua o ia langa me sao o ia lau whanau na o tanoa taimi au la i te o le a o na o whailo le iai a wane i ngalo a o lau ngana Sāmoa ina ia e malama e ele taimi e la tua ia pela reiseli ina aloe whainga luenga le ili mea fuina le apalai ei tupe Mali o atu rola ia lo matutua ia wa famai ia se dama o falongo mai o tau fa matala te sen dama le la o atu ia le ndele mana o ia le me fuinga lo lan tupe Mali ngata matua ona fai atu lole ia tina va ai oi wow o le la fa Sāmoa tala noa mai po le ale ia na sau le fai mai ate o fe atu lole fa mai sawa o e mam ta le ia o tina la fotuanga le na mai fa matala lo fa tul me ton wana no fa tuai mai o fo ia tau wa o fo ila to ia i di temi te la tuai pi finga ta o tala no fa ingi se pa tu lo na fo wa o to la to le la i le atu te ngā due mai ia a o lau anga nuu o lau fa alo na Mali o fea e te alu iai e loa re tamatanga ta o ina i ona winga fa alia a e la tu lembea e wale a fai o a mio matanga e te faia e le ta uai oe e mua se sire tangata a se tamai a o ilo ne bai le la abatu e nai matua ai a fai o oe le te faia le anga nuu ma launga ngana fa alo i so se tangata o fai se fai longa tangata papea o se longa alo tinapo lo tamano fa alo la iele ie wa le ai ele o sina ngalo na le tua wa fo yo ta le o ta to fa na ya onga e ta talo ta mama sina ina i soani e abatu le poto ma le ta mai ya te oi o le ala na fo ia tu le tua ya e lo fo ila sa nga o la wanga nu ia e malama le ia wa po fia te ia po fia te ia ia e fai se me le anga ele ta o e ta vadea ia na yo matua Mali lava aftai o stila o le mana ia mata o pule volo au mai ane nei tai au e au ngā uma ia tātou tamama tina ia e mai sena i whanau o tuk wai Mali ia o seta i te whaso tai lava i ngā noa o tu ina mai ia tonu fo to telintanga te fia whaso atu ia le mta upurua forasia
ai ia manuia lava le lua alo atu nei asu i fuafanga o lua whianga iai fa manuia le atua fo ia o lua le mano si awale tautua ai mai setou ofisa mamanu ia hava lava malo fa alo fa aftai tele lava ia te o lua mo le avanoa tai lava tina noa mo lau fa soa manuia tele nei aso lo fa atu ia fa tai lava mo sai foi ia tina tai Mana te le fa so al tina ia ilinga noa Mari. Ioi. Tau ole. Tato. Ngana. Ngana malaka nu. Ia o ma tuai a tamea. Pe ona mai fa so ia fai fa te te. Ia ma le vo tala le na tau muli mai tina ia ilinga noa. Ia o si example vo le pa fa te te. Le lo watu ile se ofisa po ofese mea ga ia tuai. Ia le se tala vo Sāmoa la o mala malama ile ngana. Tengo fiel fa lo mai Sāmoa ta no no tatu ngana ele se me tau fai il tina ia por ta mai tau fai ta no English ya wale uma la fa na ile ngala fa Sāmoa ma fai ta noi ya tatu nganu yo fa alalo ya o me umai o ya tali oi a oi se a oi ona ma tu a fe lo tu o pe upuana metala e masa ni tau su e ile sa olea mane te fasoa nei tato umpa ngai o fasoa mai o le ngana lista tum ta upu o lista tum ta upu fa fitauli o tupe to tongi e no foi tala foi tato ia ile ofisola fonga pola IRD awala mai le tupe amatua e ungali e ia lom fana laiti le wili tato val au nei tai au so fa manuia ta lofa Maro sai puala ulei anama Mari. Sai va manuia lau tala le toa. Sai puala manguia. Malei tai au. Ave kai manga ia dua makau. Ya, vai mo le no. Ore ke via paso kai le mele le kupeia le malo a ia. Ia. Ore kaluai foi. Apa pe se a inga a me se a inga I whanga a ia pe ka po kai ka foi po a ole la bala u pasua o I se me mga oi e ma fainga e alu ka o ia inga ma ru kalanga e fa kalangoa ia I inga I the winds a ia nga ko e me o la bele pon fo kuale a leipa Ia. Kuria ia wala ngole ala mari Sāmoa la ngopo la ta fai mai ia ia. Ara mako e mama. O fai sa le la ka ngana lo ke recording nga ngastel mai o le pongo ke fai ki o le. Ai pongale. Ale pa sa mo sa mai ka mari sa. E pongi. Ele fa ma ngi anga ia. Ele fa ma ngi anga. Wa isi e foi ngale manku era ka ka sa a fa pe ke fa ma o ele se me ku la nga ele o sku pesca ku bel ma lo ku pele ku ya entitled me le malo le ku mali ele fa pe se longa le ai ela se me ke po aquí ai po le a e o po le la bala bo ka maiki le o le lava me fanga le ka ele ku ele social welfare menga ngai foi kamari Sāmoa sa pair nga le so songi I ainga Sāmoa a mela wale le me ai wale lava me ai ma le la pala ala sai social welfare o le kele so songi nga o moni mawinga o le kele so songi nga al mela le vonga le ai se o pa ponga mai awale o ka le langangi se ai ka ko umai ke me muera kupe ke me isa kupe mali anga fa pe ila o la ngo o ye o makua mai ele ka ngo ka pelo po ke ele ka ngo anga fa pe o nga o manga o mi o a o le sfa ya nga lo wa kwa e pe o wa fi ka fa ai ai le anga le o ke pe po fam nga me ko ngo le go la si mai o ke le mga o ia o le ala ba ku pe ye mo la nga le o pension mali la va ma ko la pension o ke kalo alo ia un pe ia pe nga pe lang wa ya ale ke le foi o ku pe o lo fe nga lu nga le uma ka mai ki o pa nga u kalo so ko I per kangi o ko ke la ku pe ale melale ele se me ho nga le e nga ki ai
se ainga po ele o lava al paso. Mali. O ia inga or ka ko fai ko ale manga mo kanga ka ele fa pe aka lengua bele o la wale makiwa mala na le se me fa pe nga langa pala kungunge ngi sira mala kungu papalang. Esa ma pe me ia ai maukingo ia fa maungi ka lau mai mele ke puponga ia ia ai be se ai ngai pa ngau a me se ai ngai pa ngau io sikinga la le o ke le lo sia lo ke pa lo pe ia le pension sikinga le ka me no ma kianga ia de ai tau sanga tau fa tau mai ia o le si me ia mai mankaulia le a poinge ole pengifiki ia fa maungi ala ia fa maungi al pengifiki langa oke loa poi ia le fa maungi ka uma ile so we pe me uma fa maungi al pengifiki ele kan pia al pengifiki wa ave for fam singa ia e ko kinga ngal pengifiki ko kongi pi aina al pengifiki ka ia e fu pia ngi cases ko wa ka mo le langa e mankuole o fam singol me ami kongu e fire kong sa ele va pe ele nkupe la ko okupe e manguia le ku ako ia Mali ai paule me e fa maungi ka ikale ka le al mo mi so an causa e va po inka con ngo po ka ika me fa pe nga ia Hastai me fa pe ia ka uma ia ai wangi fo ngale nga kia wangale pe o isi cases ele o le kinga la sa wa peng fiki ala e lang ko lo fanga ala ya ele o ka ua ya lang partnership ya nga keise ponga lo ke mala mai ko ke fa ya pa nge o ke ma tangi le ya paden it's personal ya me nga ka o vai nga ka ko ai pa causa tai lava le se pa nga pu le mai puela ele social welfare te kupe en taito e kaikale malai loa a fa sa kapa anga ia o lo winga o so sanginga ia kaika malai ia hastai ia o ka konga ia o ka konga o ele ma fainga nga ka ko puri ko nga pe ka ko ke fa kamala nga mali ele ma fai la fa Polea, malea, le ka ko mo mau ngi kai mingi. Po peo le o so sa le la langi kampanga o sabo. Mali. Le po pea le yang le yang ka along, le yang la kapi, le yang le sok, le yang o la me o ka. Ka me o le ngo sa mo. Ele ma faila. Nga le ka fa ka mala nga Mali ka sala ka ko pa nga o le makwas sia mule ngalang pa sa mo le ke ngo poi o le maku pe ka kan fa nga sa mo a ka ko le nga pa o nga sa mo wa lu sa mo nga ba ko le pa o nga i Chanel ia lau ke ki le nga ka mingo wa ro sa mo ke pas driver ia le makwa le o lang fa sa mo ele pa peasi sele le pasa mo ala ula le a isi a vai ia ba ku fo ile pa ponga sa o ke ngo maka o le au ia ba ai wenga pa kamala ile ai o ke le ngangui ai o ke le ngangui ai ba nga ngo wi ka mo ia ka ba ki ba ku fo ia ngo ka ulo lo ra o ka kala lo ngo kam faila ia mau le me lo ke lo ko ia la lo ma po o makua o wa si wa nenga kupu e piu kai o ke ara ngala lo ma mai ka kala ia pa ia la nga ba kwa aka nga faisa ora ko kuma se su mal sa ya te no me makua pa ma ingi abang or pa kwa aka bai ba ka pa longo le ma kale pa kwa ma mali bela ngai e fora ngani yo era kama kikire uro ngai ala au yo le founder coach my app so sangi yalam fanga nkike kuya o kero ngai yalam fanga le papa se skusi ma yu ngai sila au yo le founder le ngai ma le award australia new zealand sa fa o kilang o me o palme chon ki ya wenga
ba ko fa ngo ko kalango chon kingo malu faron mia ko nga mela fa penga ala o ke falo o le ya la fa Sāmoa mana ia ke ya ka fa sinema ele ka o ma ba ka walo ala ho ko la fa Sāmoa e o akala no ba lo le mai e ba alo le mai ole fa Sāmoa le Haftai. Nga ko pole makusi la lo ilanga notebook aya. Mali. Ola fia ngala lenga. Ola ke ba aya ku yai. Ola nga wa u yele pasamo. Mali. Ko nga wa ma sta ulo awa e mai ngai poi. E ka alo nga kali le au soka Sāmoa. Ya ola ke nga wa e fam kai. Yo nga ko nga le mo so maro. Haftai le toa mana e fa so le tai au. Kai ko ya o lua ma ana o le. I met you married too. Tai. Oh, you're a very good boy. Wow. Fluent la fa Sāmoa. Lo mbiteya o ko ya ana. Wa o le ke fa lo ko so i fu nge New Zealand. Haftai. Well done son. Ya haftai lava ya tanti nan to. Ya o ma ana. Moni leilsa noanga le talenga le toa tama le o Mario tau silo wa tu fasa mo tato ia bebelen mana ya tai lava tai lava le toa mo le fas tai lava Ako momoli le fa kai kele dia ku fa kai le ngalu lue mar kau kualo lofa mar fa maongi ile mamalu la silasi o Sāmoa ngi ya lo patele atu manian ya le yaso ya fa tai lava soi fuia fa soi fuia tai le fitelenga al toa mo le fa so matu o vie ya ngana ya ta o tele malo fo ya o marisa on lifting al to lo ya tato ya le lo fa Sāmoa ya le sa e wa o ya mo ya na lai ni ya la sa tai po po Sāmoa sa tele la volo langa na lai Sāmoa ai mana ya tele fa so le fiong al to in ngana ta o tele e il fa so le peleseti fa wolo le ma futa mai lunga o tantu ape fo linga ilunga au kilani le fe mai talo falava o kilani fe mai wins wale o toe yaini polo benefiti a mai walu uma ile job seeker benefits man repo kalame fa futai ya so li fa futai fa so ngale bo kilani a mai afia ui ti lali sa ti na o to tele o fia pala langi ai solo mua ia tatu tangata na fana lau i Sāmoa ya fa sora na ia fiui i ti lali tatu fa so tulanga ona va yaso nei mo sin fiu tatu tunu o lo fa ta u wai tatu tunu i lalo matanga ruenga o a onga ma leanga nu ya le va yaso nei o le ngana Sāmoa ya o le manlo ti lalo nei tu va yaso o la i le ngana malawanga nu ya fa o tatu Sāmoa i nei New Zealand la sumo mo unia ia tu das fitu le fa mana tu Sāmoa pero tu sanga mo le nei la uva ali ana la tailo lu fa to a fa isi va yaso ngana Sāmoa pe wo le va na fa ia i Sāmoa la tu tini mo tino e temno te Sāmoa i le fa malune va yaso ngana Sāmoa ia wa le atu wa le ngana Sāmoa pero ita to vala le ita to vala talo fa malo soi fua ia fa talo fa fa ana malo se fua sunga leo o mai kau ia uku tango fiele sulu mana yo line nei Paolo isi mai tau nai dinide oh sa ola tano tau nei o ke akai de ile isklenga liko ile mele ai kalo uangangu Mai dah ngau ni, pun dia ngau kau kira, orang ngau Sāmoa dia ngau lagi dia lupa. Bali. Pun dia ngau Sāmoa dia ada ko, orang ngau fai ikut kamu kifo dia ai fai pia. Fai dia upula dia stop it. Bali. Fai aku fai aku kamu kifo dia so ai fai ngau ko stop it. Umaro. Bali. Dia la ika. Na sa ore winga nga me oile le ore nga Sāmoa de nga dai
ka uye le lo fa wa are se nganga ko sa ni Sāmoa I va yeso le Mali o me ko ki ka ko le bele Sāmoa le nganga Mali o le me o kupu o ka na fa per ka ni ka maki o fenga ya sa o le ai a fa se era ka ko nganga ore mo ko I o ki kulo ore o mo ko iwa era nganga I Sāmoa I kamakira I Sāmoa o e ko ke no kamakira I ore o nganga po yes ore I kua ko le ai mo se me Mali na o de mo ni mau o ke aka fo ide o la o fa ide me nga I nganga manang o le mga fa ngai ya moni o ore o pe ya ore a me fo de fa ngai ka usang ngai ore o filo sa fo la u ni ma Mali fa no mo Sāmoa de ku nga ka usang ni Mali o de o ka Afrika ko fa o lo a Sāmoa o pe ona na ko e mga ko fo de me nga mo wi maudi e ko inga fo palangi de me nga fa mai o mai palangi ko de fa maudi ka ko we fa no ra de me fo ka ko o I do o mai fo palangi nga fa pe do mo e ma ngi de me ka ko o de la o fa do o va I ku I ona de do ku nga Mali fa do ka ko me de ka ku mga umia ore fa ko nga de fa ka mi e o la ingai ka ko nga a mo nge ko nga ruin ko ki so ngi ka ko ka ma ko Mali lava o au kirangi ma wedding ko nge o ke de ia ka mi o fa nga ruin de officer Mali ka ko nga o e wa ka ke vile ko ese officer foi de ai ka di mo si ka fa long kwa foi de pe ai o ka fisile ko o Sāmoa fa Sāmoa mai do ia nga kai do de o I de ma nga ia de me de o fa nga runga ka foi le nga I mo ka ko ka so ngi ai o de me de so de fere sa ka ongi keden mo pensikira ia o Mali a e ala ko la ir ka o ka ko o e ki ka ngo ko si me fa mai ana me kide apala ir pensikira ia Mali ele o ka o mama I ka ka ia ka ko pensikira o moni io o pensio ai ka ko ma singa fa ko mu fo mai ma ko la fo Mali ke le io fisili au mai ya ki o fo de e su nga fo de po sa ole a lo inga me o la I ko mo ko isi fa na ka fa fu ka sa o keep it checks moni o le la fo ko mo ura mo fa o nga mo I na ke lo planifiquer mo ele o mo ka o me fo nga de e ku poile ya ka ngai fo de me de so de fe security la o ku kure ile officer ma fa fo ia o ngore le nga fo de a ko ngole ko I fo nga fa nga ruanga ai kasi me o la iro uma nga fa nga ruanga planifiquer mo ka nga ai la ko ke o ka u mai fo ke de me I nga ka ye si mo so Mali ya o por iro le sa o fa so ko fo de ska ya tu fo ma matasi de il ka nga mai fa I por iro o fo ye wai o por iro ya so ye pese ngo mo se a ho de u ya so ya a o so nge yo pe di mangi ka sa pe fa ka u ko o ku ye o querer suinga por iro a vea ho fia fo e ka mai por iro are ka kiro si o por iro ya so pe o tara so por iro ya o tara ya so Mali ya o da fo de ska kum ka o le visa free fo ilia le wo fa mai pal bia laksene e la fa mo ia e stanga te vesi e le se fo nga e te tala toru basina ia na kam ka pudanga fi ka no ko le me o me ai ka maki mana ia sa no mai sa ka no ko fo ia ku fo ile si ma atasi nga ko ai do au ka fa ile fo ia Mali o ke de manga o fa nga de maro ka maki Mali o responsibility nga ma ko
O renga o Sāmoa ke minga o wharongo mai o whai mai foranga election. A whai e ko mumu pek mākua. O rea kūroa. O rea kūroa. Ana, ora e maua kuru benefiki ai koe mga o se whanga fuka muki. Renga o mākua ura longi ere o whaawai ere ngā mea. Mali. Mali. Ngā mea. O mea ngā mākua e whai ore se whanga ko muki ni whanawala. Ia ka ino iai, awai. Mangkofo ere maua kuru benefiki a whala. E marosi le uru ka paama le uri ngo yo pia. Aka ngaka fo ngai whanga. Ana ufa moi mo le mere au mai le maro. E kausei ka muki. O le mere o le visa le e le whai ngofi. Awa o ko kere ngaka ia ua maua na kausei kisengi le mere nga whai ngai e ka maho e tu yono. Ia, mali. O le ua mai maa kua at whanawela. E le se benefiki e maua. O le mea le ka ufai nei fo e pe mo singa so nei ka ma kuia le ua mai. E ka usi ira ko ingi. Mali. O le mea o le visa. E le mo fai o a po le mea ufai sa inga le ua vaku ka ko e le ise Ia, mali. Ia a le mea fo e maungi ngā rua ngā Sāmoa sa inga. A le o maura mga sa inga o mai mga kuisa mongo foi fai ro mo le pisingisi. I koe whai aku isai ngai koe o. Ana fo o fu mau isai ngai o le mea leo whai o nei visa whapea. O Australia mga usina. O lea ka ku kifela ka. Mali. O lea ka kaunga kala e ngi usina ni mea lea. O mai ka kukanga kaire. Fo le ingi. Ni me whaia. Wai e o ika ka whai o mai mariu. O le o whai ngofi nga whai ni visa. Mali. Ia, ele o ngā karangoa ku whapenga. Mali, whaasoa. Leo. Mali. Ia, e sa o e blei kere le whaasa moa maru. Ia, au, piu kaude le whaasa moa, ana o. Le whaasa ina. Tai lava. Tai mone a mangoa. Tai leo. Ia, whapena fo i tamalo whaatu moe. Le fo nai tu. Ia, tai lava, se fo ia. Lo lava mana ia whaasoa a leo mari ni tai ao. Te leo vai a tāoi ana tāoi lana whaasoa. O lea e whaasoa mai ia le sungai a tāsesa, le sua whaasalau a tāsesa. O lona lua ile nei o por kalamber malo mo vai asura kana Sāmoa. Tai tāsesa. E wha mauni mai le uso. Ia ele yo ola te usanga ni te nei le por kalamber le non fono al choker. Ai o le si vai ngale whaasoa mai le usia tāsesa. E bara tua foi tā ua. O lo fa o pea le fata o ina o le anga nuu ma le ngana i tono a onga. Mana ia. Mana ia le tūlanga le. Le fa so mai fo i leo le fatu atau nu mai Sāmoa le vesa tene. Ia ala le muli mau. I ei whanau. I wa ma tele ai le fa Britania pole English. Ia e ta ua tu e whango wanga ni. Awa e sa oi fo i leo. O New Zealand wa lewa na la al melo le vai aso ngana Sāmoa. Pa tai fo i fioia au pito. Ia la fionga ia taito Philip Field. Ia peon matanga luenga ia Pasifika ia i la tau ia nei. Nā fo mai i por kalame nei ia. Whamalungo o Vaiaso ngana Pasifika. Tonuani au New Zealand. Mani whasoa leo i lona manatu mo lona finanga leo winga i por kalame fo i leo free lunches. Free lunches a taumawha mawafua anisio o haonga. Ia e na tene langolangoa le whanga i le malo tamiti haonga. Mana e fo e wa tofu le tangata mlo na ia finanga no. Leia. Men so poka la melo le ka ora ka akolen a mata le labor. Ia ona e fa pui mai ia fa atputele leo tamaiti le aonga. Wa se tasi leo pa pui o le leo le to tele fa na ia aonga ona le le ai ni lunch. Ia at ai sa le lua i tu pe a Mari vainga le. Ia le lo fa au. Ia le sa fa itsa no nga laksen ia ai le mana on matua ia fa le sanuisi Mamait. E lau fai atu le aso le tāmai. Ana vai mai laksen o le sanuisi eleni. Ia por Sāmoa ia. O te ioi ai. Ia ar mamait fai asina fiu ar mamait. Lia veti mai talo vangi. Mafuta mai Australia. Kau tasir tātou val au lewa iei lunga laina ia ona tau lunga le pon kalaman ata whiwai. Ia i tālo far val au. Haftailo na sai mai. Ia, whaftai, whakopea kuia so mga. Au ala fai na le tu 5 minuti. Mau le avanoa le lua. Haftai wha mai. O le tuhanga le mea ia a whanau le aonga. Ia, mana ia. Ia, e pei foi
ona ese uma ia tunu o lalangi lea o ngai nei ni sila. Mali. E o mai ala lea tunu ia ma le latou tau mawhai mana o iai. A le whatino ala e le malo. Ia ono whai mai lea i le lei. Ia, Mali. Ai e pei e tau au mana tutulanga lea. Le lei ale tapena le lei ale matua ia o le lancha lana whanau. Mali. O le mamea foi na o le tati tilo le lei mo ta mautinoa i ta mea lai tu u tonu o le sanuisi ia po le are tau mawhala te whanau e ave. Mali, ia. O tilo la na po i niu sei tu lou lava a tonu foi na lua mata ia. Ia. A pau tangata ia fia i mea ia whai e malo ia nao mea tua olo. Ia, e lea onga le sa. O ia sia nei me tua o lo le manongi mana o ia me la ua tu malatu ai. Ata vai atu le alo re solo ata mai tire paelo sei tu lo lava ua toe sa ati uma ia de la ia lantia na bat. O inala a fikala ia i saunoanga parmia le ua o tele avano ua tapuni ngā ruenga o not whemei e sefri tupe. Ai a sila la ia i tupe mai maule ar. Ia, sa. Ona o i oele o au ia sili alo tango au ia fai lancha la whanau. Sio watali i taimio ele i alu le intermittent. E alua man san wisi. Ai sau fai mai. Mam, te, o le fia ia o friend fa mai mana ia o san wisi. Ia, sa o leia. E peila o le tulanga la lena. E whaingta tele o na whamari e umaloto tangata ia i tutonu o le atunu. Mali. I mataulia ia isi atunu e le ai miti ia isi atunu e le tau mamafa ia mea a. E alala na le avatufa mai e le leiland a le. O le tala si o watali i mea ai e tufa i le aonga le ai e o fatu e mai mana ia le matau lunch. Mana ia le lunch a. Ia ai pe o tulanga na o na ese umalangono ta maiti malalato. Ia, Mali. Ai mea ai se tuko. Ona manatu le e sile alo tango lawa o e whaisang wisi ala o whanau ia tu ia i mare apu po le moli po le pea po le whaipula. Na i lo nei meo leo mai ia tati leo ilo ia ia saurista mai titi ele ai le aonga. Ia ono le fia i mea ai e whaso atu ai. Mali. Ia o le tulanga la pe ona ia i tamu whainga le pe ona tane no ai si o tatu atu nu uri tamu whainga o nan Sāmoa ia moni lawa tamai a leo. O whanono anga nai mea no iai foi Sāmoa, whanono. Ua tano whapalangi ari tātou tangata i Sāmoa, mala tau whanau ori o tau le wha Sāmoa. Ai o Sāmoa o le atunu e titau o na whamua mua lava langa na ngana. Mali. Ia o le siri foi whaftai ni nei atunu. Ia o lea e whatau a lama le ngan Sāmoa tele o tonu a onga. Mali. Ia le oi peo na whanongolonga nafi po kalame o sau nor whai lau tusi o le maftanga whai fiao. Ia le foi la tau whai atu le kirkit Sāmoa la tau i tonu korisi. Mali. Ia le mana ia. Ia o tūlanga na o to tonu la vo le ainga le whare a onga mua mua o whanau i le tātou ngana Sāmoa. Mali. Ia tūlanga i visa ia, tātia ia whapea. Ai pei o le me pesa ia i la aso. Ia sa mpaino mai toru masina. Ia. Ia o le tūlanga na e pei whona sauno nisi. O le wala talata i o tātou ma New Zealand, o i ma Sāmoa ma New Zealand, Australia. Ia nei tau a mo se fuli visa e o mai eina i o tātou tangata. Ai mai se anei me o maliu, o whai poiponga, o mea whaalavilavi tau a inga. E uana le saule si ona le mwhai se visa. Ia, Mali. Ai ana tatala, ia. Moni ai tamana mawai atu nei. E le mawhai se Sāmoa naru whai se pisinisi i saina. Ala o tatala le visa fuli o atu ai saina i Sāmoa. Ia tātou te atu leistami ia o tusi mai ai o saina. Mali. Ia ai tātou talo pei le tua. Talo i le tua ia lo whangia ia. Fo ia whawhita au le pei on tūlai mai tono si o tātou atunu. Ia mai se o tūlanga o lo tātou nau ati ai. Ia o la taitana to e walau atu. Ai paule mena ngalo ia tau sa numele tasi ai foi polo lua i las. O le pa ili Sāmoa sai polo lua i aso ia. Na lua whalongo ia i le ainga na ta o le sala noa pen. Ia. Le ile songa ia whawhitai.
ili numele tasi nai Wellington e atoa i aso ia. O le ili na mai polua. Moni, mana ia. Mea sa tau e polua ia e tatia i tulanga peun ai leo. Ia ua, tuana ina mai taima. Nei lopo leo le si sa kelingong kuinga nganga o ngai kongo si mai polua. Ia e whaftai lawa, ia sunga ia, mai se whatua ia ana. Ma lo whaftai le lua lo whatu manu ia lo wasa whaftai mo lo whasua. Ia, se fuia. Mana ia te le Mari Potter walunga mai ai le mana ia o le whasua le au whai pesa sala noa band ia, peon sila fiele ia le sunga ia wafusoanga whaftai. Ia le olo wai i tato, stasilo tato kati gitara ia, po sas fwe o awai le tato lau mua sound ia, po le tato wha ili le si ufonga lau mua. Ai ona le wo taimi fa mai el tato tautua fa le tato polkalami o le ato fewa elia ai mo le atulenga nga whaftai lato umalava na mawhaiona wala au mai fa soa mai i le tato ato fewa elia i se isi fa poponga le vai aso asau ai o le polkalami mo li o le ava o le ato inatu toi fa fonga mai peona sau nia le sunga i le tau simtanga luenga ia Reverend Fepa i Kolia o le ekalesia metotisi Sāmoa ko kiri i waitangi rua usi mai le fa fonga.
te pātaro pātu e pa i o Sāmoa, o pāpā a ao, mārala i Laumone i Wellington. Ia pa i aramalea i a tō mua mpule a inga tai marwa au fonte. Ia pa pia fo ia, pa ia fo mai tūrangi. Ia ma tamane mnu tele, ia pia lau niu sai lua, ma rōri soifua, ma langi ma, tātou whērua i fo i rungo pia. Pia au le ea, i nei tai au mātango fie, e ala ni nei por kalame tā ua o mo di o le awa. O la tātou tālu, e ri eru mātou tua, ia māputa mai alo nganga i nei tai au, ia mātou maua au wha manuianga wha lea ngā wha soa ai ma o tangata. I le tara le lei manana whea au. Pāpatai nei ala leo a watu wai ia pāu tuang ma por kalame tā ua e una i ai le ola wha lea ngā o Sāmoa ua mātou nonofo mau nei e tunu. Ia pāmanuia tāpua i mai o Sāmoa i maota malawa, pāmanuia poi, iaro whaiwo, pānau ia onga mga ruenga, ia mai poi whemana ngā i so simea. Ono o Jesu mātou ri, ua mātou wore, tāro atuai. Amene. Ia o se tusi pai tau te pia pai tau ina manea pionga pai a rea tua tātou te māpau pau iai i le nei tae au. Mau mai le tusi mātai om tā opo e spuru mali lima, pai tau ina mai tōru spuru mali rua e tōru spuru mali iwa. O na mara au atuai leo Jesu i o na soo whapea atu. O te alopatu le moto o tangata, wa o le asutolu le nei o tātou nofo mai lātou. E le ai po ini a lātou mea ai. O te le mpai o na tu ina atu ia te lātou e oma te la ina nei lātou lai loa i le ala. O na pai mai leo na so ia te tātou te mau e whea ea i le vaoni a reto e tele. Na ia mao o na aile moto o tangata o to tele na wā. O na petalai e toileo Jesu ia te lātou. E pia e ni a o tau a reto, na tau pai mai ai le fitu mana ai ala la witi. O na petalai e tuai leo ia le moto tangata, ia la tau ta oto i lalo. O na tango ai leo ia i a reto e fitu mai, o whaf time top, o na watu ai lea, e ia i o na so. O na watu ai lea, au so i le moto tangata. O na ai leo i la tau malama, na ai leo i la tau malama. Ma o ona o lātou po e po i toi einga watu tu mai e te fitu. O i lātou po i na ai e to a whā ngā whio tane ai le i pai tau ria whinem tamaiti. Mo tu i na atu e ia le moto tangata e o. O na maliwa e ai leo ia le baa. Walu atu le nu o māktala. E a whamanu ia le atua i a whionga pa ia e pe o no tau whafonga mai ai. A o tō lau i nātu. O se manatu e whaautu i ai se tātou whaasoa nei tai au. O le paua o mea ai. Ia po le mana po i o mea ai. O le tusi le sa tātou paitau ina. O le tala i le papangaina i Jesu o tangata e whaafe, ne paitau dia ai tane matamaiti. Ia i a reto iti e fitu, ia manai a iti. Ia o le tala, pai mai e fitu ato o toenga. Fitu ato o toenga. O le pasi po vai whanua, na tupu ai le wha moe lea. Ia o onga Jesu, manana o onga i le moto tangata, ia o se vaenga i si sifo o le vai tu loto, le tau o le sami Galilea. Wa le singo lea, mai tu loto i Galilea. Ia o le sami Galilea. Ia o le pasi ele lea, o le nuu lea o le taipoi lea o Maria le Magdala. Ia, lea sa pa malo lo e lo tātou li o Jesu Cristo.
E ai lava e ngata ua, e ofo ai ale loto. I le matau pe sifuru ma le pā, sifuru lima i le lua sifuru ma le tasi. Nā e wha matala mai e mātaio, le mea na tupu e le i mamao. Na papanga ai e Yesu, le lima ape tangata e le pai taudia poi, ta mā i tai matamaiti. I a reto e lima, ia mai a e rua, ta mā i a e rua. Pai mai le tala, e se puru ma le rua ato, o toenga. Bo mea e le i uma whao ngā. O le mea e ufo ai le loto pe a tātou wao ai atu i ai. A o whaalau tere atu le ngā ruenga Yesu, mau fi ai ma tangata o nu esi. Le nei e muri rau roa i a Yesu. Whaatasi ai ma le au so. E le vana umana papanga i Yesu. Ia le lima afe tangata. Ia reto e lima, mai a e lua. A o lea ua toi pai atu Yesu le au so. Ai fe me a i au so. Pai mai au so rau te rei loa. Po fe me mo mai ai ni ia. A pai pu e wha tupe rei loa. Po fe me mo mai se tupe. E pa whanga ai le moto tangata mtuato tele a. Mawe tele le mau tonu. O le au so. Taru de mapau de lei. Mawe tele le lato pola lima. I le talainga Yesu. Ia ase de ma pau. I le tangata o Yesu po ai. Laina lato wa ai le lei ya. O papanga le whaase. I fi a le to e fitu mai ait. Fiku ako koe ngang kokoe. A o lea lava e le karikongu le au so. I ai lava e whaapea kako. A pea lava kako. I ngā lava kako o le loko. Ma kako ka puai i reri. Ai sau ruat pa lave le maukong. Mawe kene ne maukong. A kako. Mawa ai le leia le kako mka upung pai kauinga. E ko ale leia le kai. I lo kako wa dii. Malo kako wa kua. Awa po i o rea kua. Ma le ali e kausi wa akele. I lo so i fua ma lo wola i so se mea. Ia o le mea lea e le i maa ngafa le i ai. Ia le au so. Ma le kou fesiri. E le mwhai. Ne kai mwhai o kako. Ne o pēku e su lea e. O le kolu le nge yo aso. O muri mai ka ngaka nge. A pai kako ke le awa kua i eisinga mai ai e papanga ai rako. E make la inga i le ala. Ia makukupu ai wha lave. O la ngonga o le pō mai siri o Yesu Kerisu. Ua ngai loa lava le pua ngā tio kangaka. Ua kuri aku via. Nei mai wha makala ngā mākai. O kare mau mai ese. Nga wha amalo lo Yesu kaimi dea. Ai oko. O ke karikong. E mongi lava e ngisi mea ngā muri ai kangaka e a Yesu. A o lae wawa ai kangaka. Ka kou o. A pinga papanga ka kou e Yesu. I a leko e fiku. Ia manga ia peri mafo i a leko. Malua ia. E whapepea langa le mpainko e papanga ka kou e Yesu. O le mafua anga lea. Nga muri ai le ko kele o le moko kangaka i a Yesu. E ai aka ka nga oe fia maro lo mongu. Pe yung wha maro lo Yesu le mau ngase ese o tangata. Ai o le ko a kele lava. O ke kariko. Nga o lava man kariko. E koe whawhanga po i ka kou e Yesu. I le ko ngā wao lea ka kou ke o i ai. Ia vai mo koru aso. Ai le fo i kangaka i o la kou ai. O le ngā ruenga alo ka kou wari uzo e.
e papanga le kingo. Papanga le mapau pau. Papanga fo i male ngā. O le paua, po le manga o le meo le mea ai. Ko singa ai ka ngaka e oe wha alongo longo i ai Yesu. O mea ia ngā o ngai Yesu a waku i ka ngaka. Ia manga ia e ka ngaka la ngā oa onga. Masanga ko a kele ngisi ka ngaka e o waku pea. E wha alongo longo. Ma wha hola i ngai. A kongu uso e ke mga ku wha kau wha e le paha o le meo le mea ai. Ai o ke karikongu. E mawhai lava e lea nganga o lea kua. Pei o ngā kupu i wā venga nge. O ngā kakai aku ka ngaka po le are fia ingu ma le fia ai. E o ai wā ai. Le pongai o mea uma. Poro kako wari. E se le maanga ia. E se le maanga ia o lau pai kau ngai. Kala mono kau pai. E wha makau pu siri siri se wā ai iai. I le ka ua ngā lainga muri muri ka ngaka. Ioi. Ala ngā o ka ngaka. Marako mai wairoa. A pai o le mpai mba venga le mea ai. Whawhewhea ranga le malo lo kako kingo. A ke o. Kako malo lo ai po. Ia le winga leo le soi fuanga ma leo langa. Kako ki sa idi mangu i le anganga o le kua. E whawhue hinga kako. Inga ia mawhai o ngā kako ai ma onga i le ngā. A ma onga le ngā whaingo fia isi mea malawa o le soi fuanga ma leo langa. Te pai akura kala lea a whapongponga mai lea ku. Sa o whango pui se whaoa ai kaulanga ia pia. Koru ai o kausanga. Ire vai aso mua lava o ma ko iai i le au roku lea. Te wharewa o ngā lapaka ia mā ko. E isi uso ngā mua aku. Ia mare au roku lava lea. Ia o le au kou whanongo longo. Ingi kara fau e makau. Kia fot kou whanongo ia i le aso ma le aso. Ia la alua i rua lava mau kere whaiak. Ia sao le ia. Sao le ngai pamkarak. O le mai aso mua lava ngā mako iai. Oka. E whe ala i mako. I le vāvā o, pisa o. O lea upu vale, ma lea parau vale. O lea uai ngā upu maso a uma. E ke wha longo aku. A le mai le pofonga o koi inga lea makua e yo makau kapkap kua oi. Ia o le alo kamai kai osi koi inga lea ia ua mariulang kak. Aso uma o le vai aso. Ia onga walo le ia o whanongo longo ma makai ku. Po o le a lava le mafua. Ua whai ai lava e lea a inga lea mea. Yaso uma maki ngā ai karinga. Ia o le au whai ngā roi. Ko te sira pia ngā oiroa. E ala ngā wāwā o si kengi o pēnginga. O le whawha ngunga o le whāngau. Ia wape o ngā wheala i nunga. E whai se mea kakau wai. A ngā ionga makua kausi. Koi inga malalo makua. O le hala la lea e sakasake ai penginga. O le kau whawha ngunga o ka maiki ngei. A wae o umai lea o ngai leipo se se ngopo le pai. A pai ra e alu penginga pai ipu. Ia, o ngai whaaro waku lea. Ia, wa alu wae vo inunga ia. Ia le mai e ao si koi inga. Ia ma whape ngā. Lava o ngā upu vale po i mai ia. Ia, o le mea o uloa. O le mapu anga o mea ai. E le ai se mea kaunga, iai se mea kau sami siro, makua mangisi mea mga omi, pei o ngei asi. Wae,
ngā o si kenga o pēnginga, le ka aka pai ngā ruenga, ai hao o ngā umar whanga. Ia, wa pai a, nea sa o nginga wā kore vai asu. Ia o pai aku roa si mako a inga mas whanga, mai o ko. O lea wa o roa, e pāpika uri e baba o ai. Parapala wale mai si kenga o pēnginga, ia mas koinga. E maa fua ngai mea unga. O kau singa o koi inga mai lomo kuau. A wai pai ngā ruenga, ai le haise se vaia. Ai vaira, a makaku ngei, o kou whāngau. Ia man mako a inga po. Kako kau sia, le koi inga lea, ma sionga ko rua makua. Makua kau sia pe o kako makua. Ka e au, a piapi. Ia o ngā whape ngā lea ngā whai. A whai pui mā ke o ingi kau au whianga le au whai ngā ruenga po. Whea se mea mā ke iai. Ia e wha poro mai rawasinga mā mea e maua. E a mai e mo mori mā ngai makua kausi ia. Vai o ko e lua va yaso. O lava e kaiminga mā ko o ese ai. Mā ko kere koe whaalongo inga lava. Se vava o po se pisa o. Ma se parapala vale orka mā. Ia whapea foi. Sika mā kai o pe inga i le pāngau. Onga o se mea ai. A wā foi. Nea ua mā ko kausia kua le oro makua ma le koe inga. Ia i so o se kaimi o le aso. Ia wasi asi po iai. Isi kaimi kala ngoa ai. Ia ma whai iai po a mai la ua. Pe iai po ise mea ka mafa. E manga o mia whapikoa e la ua. Ia pawane o mako ngā ruenga o whai ai. E rei ma se si ngā ruenga o kala le rei mo whai ai. A waru po e sape solo au kala o kere kai o kau kala si mea o kala le rei. Me a waru e whakara ngoa koe inga. A ua o ngofo ma o mga kua leo a kamakua. O mawhau whaure e whapea oka. E maka o kia le paua o le mea mea. Ka ofi ai le parapara o wale. Ka ofi ai le pawhangunga o mako le waweao. Ka ofi ai nisi mea. E le kakau o ngā kaukala i eisi kenga o pengi. O ngā olonga ika i spāngau. Pe a kuai o ngā ngofo i runga. E kā penga se mea ai. Mō ngā inga kua kausi. Ia, le mamaru o rea ku. E iai le kā ua o mea ai. Ai iai po i ronga manga kā kou kere i loa. O le manga la o le mea ai kā kou kere i loa. E o whakasi. Ma lau kakalo, ma au whaamanguyanga, ma lau whaamangaloanga. Ie, o lo kuwhaku iai. Ia, o kako kalanga nge kai au, a la kuwaku le amangoa. Ia pe yengi pe siri, a re ai po. Ia, me pai po koe wha wau sesi kala. Fiona
pe apa ia se mea o lo pia pasoa mai ai ma pe siri mai ai tato por kalame ni tai au ua pai ngo ina o le mana o le mea ai. Ia, sa no mai? Mua lava ona a o le whaia tua fo i sei pasoa e tu sai manata upu wha maro lava ia te o te mafipai o lau sunga fo le tau simtanga anuenga. Ia, o le la abaturua se pasoa wha mon mole. Ia, sa no mai? Mua lava ona o wha fitai i le tala sa e wha matalaina. Ua maua ato ato mai e lava ina se awa unga o ngā e whai ma whaawa onga i tangata e te tonu ma whaatua tua i le atua. Awa, o le mana o mea ai. Ia, la fo e whai mai le si upu. E re na o mea ai e o la ele tangata. Mana ia. Ai, o lo ula ngona i ai. Whaafitai tele lava wai au mai ar wha amana malama anga. I e fo i ele o tau pai ele o mana malama i le afionga le atua. O le ewa taha uai, o le mana o mea ai. E o la ele e o whaatasi i mea ai e tausi ele tino nei whaale tino. Ia whapena fo i male tu whaale anganga. Sa o le. Ia, ona o tari tonu lea, e ngāru lue whaatasi mea na. Ia, ona maua leo le fia fia. Ia, au tātou ia, o lewa mana malama lea fionga lea tua, matulanga uma. Ia tātou te tu mau pia ma tātou tari tonu. Ai o te mana ia tele mata upu e au mai ele nei tai au e whaile ma whaawa onga ma awa onga i whanau ia ai mai se fo ie olo o te mana malama le tala i le pasolo pito o le tala le lei o lo tau awa o ina mai le aso ma le aso se ia o lava i le rastra ia whaftai tele lava o le ala fo na tu po le fa tua ma te tonu o le ala va le tele fa fita u le o mai ai a fai o la te aru sta o lava i le lotu ma e fa longo i a onga lai a mai le fai fe au i tunanga uma pu e mai le mea o ngā te mina ona e saudea e te pole a fa fita u le o ia te oi e te la ngona lava le mafana fana ona o le a ona o lo tari tonu ma lo whaatua tua i le atua. Ia wala fu wa umantu mai a e vai. Pe iei te isi o lau whanau wa e fiu wai, au e te fiu. Ta talo i le atua. Wa umana tu mai lea wa onga tuli vai le matua, ai mai te lava le tina. O ia lea whaapitoa iei le atu langa lea o ina le whanau. A wa stama ia e pisi tunanga uma. A le tina. E o ia lava le nā e au mai le whanau tu yo na au tafa taimi le alu de a onga taimi na ya o pai sau na alu a e alu de a onga alofa ya ma ua alu sao le a onga aua e te a fe si me pe lo te o mase tamai titi pe a fai to sa woru te o te le fo e talo ina ia mau so lu manai wa ta to te le ma futa pe ia ona ye le lo u manatu ma wa matoi ele i o na whamatala ina mai re tūranga umai pe o na e au maia le au tū o le mana o mea ai e moni ma whamaoni a o se awa onga o ngā ia te au ia a tua po i malo a inga ia e whai ma whaawa onga tari tonu ma whaatua tua i le atua ai mai se o onga lo au maia ia te o tō a vai fui o lawa i ele whai si au e tonu e te alu iai. Hai e matau iai ne e te whawhi tau li leo o mai a oe. Awa o le sui wa aia na o le atua o le whaiwhi au. Wa uma o na whapa iaina ma whao wina le atua a wala na whi au na ngā ruenga. Le a whai o tātou e tari tonu ma wha maoni tawa wali uporo o tātou muli ai. I o se au whasoa atu rea e pei o na tuina mai fo le awanoa. Ia awa malama le lava ma i tōna uma wa umana whaadi e o te maa ia manuia fo ilo walo atu mo te whaawa wina mta uku i lo wawa lava ma lo whaalo alo tō whaasoi fua. Tai tere paso matanga o pia o le tina, ia manuia fo i le tua i paso mai i ne tai au matanga o pia. Tara pia tatou leina pe eise se pia paso mai, wala mai, tolu walu lima o patas.
Tau no mai. Talo falava, ma lor sai fu la leila sunga fa fianga. Ya, ma ro fo. Le mole aso mo fo tato pokalami. Ia fia fo ia vatu sa fa so e tu saman tu fai tau au mai le tai ya. Ya, as. Sa no. Ia. O sa fa so pe yo le au mai uma e lau sunga ia va venga nei na fai Yesu a to ai mal fa u tala ina tato tu sile nei tai au. Ia ole mana o mea ai. Ia o I. Tu sa o lea e wha wau lava nga luenga Yesu o le ta watu lo nanu. O I o lea tua e. Ele se mea tātou te matitiva ai. Pe o la na la unga fo I lungo le. O le maunga. Le na wheta lai ai. Aua tau te popole mea tau te ai ai. Po mea tau te ofu ai. Fatusa le Yesu va ai manu fele lei. Le mātai o e ono lon fai upo e lusu lima lusu furu ono fa solo e ilalo. Fai mai Yesu va ai manu fele lei. La tau te le lulu saito pe sele pe fa putu fo I fale saito. Ai fanga ina I la tau lo o tau ta mao le langi. Fa pe na fo I la au le bao. Ti ngati munga ti ngale malulu. Ia vai atuala e ola la au. Ai sea o lo mana o le atua. O lo mana o Yesu e ta umaya te itato. Pe ona e au maya ia va venga nei e lua 5 se tangata 5 areto lua ia asfolua ato. Ia male va venga le tato va ia tua nei fitu areto ia mana ia lawiti. Ia ai fa se tangata. Ia ale mawai ato fitu. Tu salva venga le 5 se tangata ai la iti me ai. Ola uia te tilo ia mala uia fa tu sai le fitu areto le ai la iti tangata. O le atua le tātou te au na iai. O le atua e le se mea tātou te matitiva ai. A whai e la I titi lau whaatua tua. E whapena foi ona e pei o lai mana o Yesu ia tupu lau whaatua tua. Le ase mei titi o ia te o e pei o le 5 awhita ngata ma le 5 arito. Te ilo le atua le tātou te au na mta tonu iai. O le atua whai wa venga. O lo faa lia lava le mana o le atua ia te tātou. Ina ia tuu ele mele ia te tātou. Popole. O lesi lea mea ia te tātou. E fai faa lave I tātou ia so uma. E tu tupu mea ia so uma po ni tani ngā mālo. Po lea lava se mea tu faa fo se tangata ilo fale. A ua le ai se mea pei titi foi. A le au mai a Yesu nei fata oto ia te tātou. A o mai a ilo tātou wo langa ia so uma. Aua tātou te popole se me tasi. Ai sea, o loo iai lea tua whai vāvenga, e nā te sau nia vāvenga ese mo I tātou. Leo le nā, po le asa o fia ai, po le alele ai o se mea. E au wina mai e lea tua, tari tono iai ma whaatua tua I tātou, e au wina mai e lea tua sana angelu. Se tangata e te iau tu ilo fale a vatu se mea ai. Ala e lea I se mea o ia te oe. O ina le mana o Yesu ina I o tātou whaatua tua I le mana lea. Le mana leo Yesu na te whaalia pe ona e saunua. E whaalia I mea tau mawha. E whaalia I so se mea e le na o mea ai foi. E whaalia lo tātou o langa Yesu whaiso. Le pe ona tau tala fo I ele nei whata oto. Fitu a reto. Ai la iti tangata. Ai sea. O le whaalinga na o le tele o le alofatu no le atua ia te I tātou. Te ngā lava na tātou, I eire taimi tātou te o ese ai ma tātou whaale tonu ai. A o le alofa ai o le atua whai maile tusi. E le liu lava o ana nafi o le aso mātai au. E tu mau lava lo na alofa. E fōu mai lava I tai au uma. E o le wha maoni o le atua. Langa e le se tangata le atua le tātou tapua e o le atua e ami o tonu. E tonu lava ana ia o ana fionga e tupu e luta tau whātua tua, e tonu lava ana fionga mai wha maoni lava le atua I mea uma, ua ia wheta lai ia te tātou. Ia peo sia una whaasoa, o le wha lea o le alofatu no le atua, pe tele, pe titi, ai a tātou whaatua tua I le alofatu no lea, e le ai whai mai tāwita e salamo lusutolu, e le ai se mea o te mativa ai, whai mai le apostolo polo, ua o ina au, I lo ufia ai, ma le ai o se mea, I le whaulai mai o mea,
malo o nge mea e o ina I tātou ina ia tū maule tātou whātua wai pei ole au tū lea ole misiona Iesu ma le tala le lei a te ia ole tangata ina ia whātua ave ese ai nei mea o tau ole pepelo ole lesi taimi ia pela ole popole pela ole ua popole le au so mai feme tātou te mau aini mea ole popole ua popole le au so ai sea wale whātua ai ai tātou la le whātua ia Iesu I se o se mea tātou te wala awa tu lava whai mai o lona nganga o lo I te tonu ia te tātou e whaafofonga mai lava o ia e le pupu foi lona au e le pupu lona au e apa mai pea o ia ma foa I me le aso ma le aso pau lava le me whai tātou whātua iai wala au iai tau iai Iesu le mea lai e mativa ai oe pe te fia maua e whaalia ava venga o le atua wa o le atua e whai va venga se au le whaasoa le nei tae au whamanuia le atua I lau sunga tu maula na whau unga whaamalolonga le tino nganga mawhau a wafoile ngā lulue ai te ovine o ngā lulue ai ia whamanuia foi le ofisa whaasalau ia mesa le au whaafonga le nei tae au le swafo Iesu amene Ya malo pa te tele pa so mai ya o tina mo ni na ba malo fo ile pa so ni tai au ya no ma o tonu lava ya le me ale sa ta un pai su to I loto le au so ya ele ta uno fi me ya ira to pa pe na sa o le lo sa no anga ya vai pa tu de te tonu o lo lato tua ia ele tiva esse mea ma nei te vai suare o to fa popo mai ia to santa tala I tua tato ta upo ia o le tua nesa o tau pai tua e taliti nga e tau siva telefo I lo so fua ma tato vola ia so se mea ma lo lava le pa soa ma tango fie poi ia matu poi ia pa anga pa marianga ia le pa ponga mai ma pa soa ni taia ia o tina tato leina tonu wa lima o patas ia pa ia poi sesi ia pa soa ia lo lava per tato taimi ki tiro atu le wati ia ne to as pas fu te as futas Uma
talu e ono ya la vai patalitali pe ese se toi vala mai ya ese solo sa autu si e tau o le anga sala le aipa le anga sala le aipa na mafuano sia le asolo ono la wava ai to chele o alum pa nau ni vai tau o te ai lava ia o male alofa ia i tino la po o nai whanau ia tau la ala mai tau le pain sabat o te re alo le atau le niu ia e whapea fui mātou pai whea o ka se la po ia o whai whea au nei vai tau ia o le meo le ai o te tari tonu whai on tātou se ai o le paua o le mea ai e whaahola ai oe ia e ola ai ai le o le paua o le mea ai ia e la po ai pea o o ngā Yesu ola ia ai ai le o le ai ia ola ia po tari tonunga ho ia e tātou tari tonu pe ia ai tātou wa ai e tātou maua soi pua mānono ia e leo so on tau mafa wa avere tau mafa ma fili nu mera tasi mo tātou nei taimi ia e mpai pono wa pe atu wa fili o le tala le wa e ola wa ia mātou o tala noa e le tala le ia o le tele lava o ma o le ai lava wa o tele a uofo mai Sāmoa wa teimi o iai ia ma la tau lava mau ma fua lava le tātou la po o le tātou so ona ai o le ai o le whaita dia rea le tangata lau whaita dia rea e lau sa o le tonga e tau mawhai lava o e mo so se mea a sa o le tonga po lea le tātou se ai ma tātou wo o atu ai ia nisi pua ngā o le tino tātou wa fia ai ia e le papea wa o le la vea ai wa o le tangata ai te tuno walpa ponga mai pa ia ma malu o le tuno ia ai te me tau na o stau langa ai po ile a tolu ni aso le vai aso ia o ta ofile wa o le me ai ango al me sinka kinga e ku zaman mon mau po ma kalo marka mu kele le stats me nga ya fia ke ka ko via ka polisia ai a pai la ka ko ke ai baba ia masinga me le leile ki o se so ke le mo ka ko ki ia ka ko mo le ia so fu ma lo inga fai ai ka ko fe au ma nga ruenga ua wala winga ai ka ko le kua o ka ua lava le kura ngalea o la ule ai i le ko kele o ka ko ni kai wa dei ka mau ai kele ko inga me ai es ai le ngi me ai mau ai ka ko so fu ma lo ia o mea ai lava e whaakupu mai iskai. Ai si bo ka ko pia iai. Ia kongo leo ngā leo la mo ka upu ngei kai au. O le pawa o mea ai. Ko sing ai ka ngaka e o e whaalongolongo ia Yesu. Ma whaakua ma kariko. Ai leo le pawa o mea ai. Ka ko ke se ai ka ko la popo ai. Ia le pai ai o le aku. Ia o le kualalo. O le kualalo ele o au se fo mai o le kingo. A o au o le fo mai. O le kingo a ko male nga. Be o nga bala au inga ia. Be o nga bala au inga ia ma ko ro ka ko ri o Yesu. Vai e umanga papanga e Yesu ka ngaka i mea ai pa le nga e ala nga ia nga o nga pa ia. Ko e papanga i mea ai pa le kingo.
ia koe whapanga po i le ola ma le malosi. Koe au mai fo i ma le kamau a inga i so se mea e kua i ai kako. E ese le kao. Ese le kao. Longa winga wa ia kako. O le pai ka dia le kapsa o loko ai. I le kuainga mea ai ese. Ua iau kapakapa pa pe ngā po i taika. Ia e kau ngā fua i eise kapu soe. E ka kau ngā e wawa ai iai. Au angi kako ko singa ngō fie iai. Mangongi man māngai a mai. Ai e mangkua. Ole mea ai lawa. Ke mauan maros. Ai le ole mea ai. E whakupo i mai a ke oe. Ia pai kai. O kako roa pore a me pai. Kako si kai po. Io e sao. Le kako mka upu. Nge yasu. E iai le kaimi e. E iai le manga o mea ai. Ma pawa ai le mea ai. Ia e mese kaka fu e pule lima vare e mea ai. Ma kangaka ngā o mea ai. Io e. E le paiang si se ia mau upu. Al kako wa kungu. Ai ka ua ngei whaupunga uma. Ma ngei kai kongunga. Ma ngei awa onga. Pea whai kako kia ngai sa oa ia awa onga al kako ri. Ia makau whai. E kuku mai o kako kafa. Mea e ka ua mo kako. Sa ungi a Yesu. E a mai le kuai ngā mea ai olo e finga ngalo iai uso. Po o le mapau whau. Po o le kingo. Po o le aga. O le kuai. Nga te whaia whai longa ki kere. Ia mō kako umai nge yolang. Ia e mamori aku lau whaapikai kere. I leo whaafongo kako wakungu. Ia mai moku runga e o lawa moku sauke mai umam whai whaarunga mai. Ia i le wha soa e ngei kai au. Ia o ngā lawa le mō rio le awa. Ia whaapeo kako maua pea. Ka mafa whaalea nganga mai rea kaimi. E ala leo ma le lako au nganga māngai. Ma ka ua. Ia whai o kua kuai. Ma oka ma lawa o ka kua kungu. I mea o ko papa awai. Ia manguia Sāmoa. Ka ko iai. I le laka aku ku kongo. Spururua e nge yasu. Ia mamori aku po i lo so i pua Sāmoa. Ia i le afi. O whai ungo nge yasu. La ka ko whai u karu. Ia mako la ngonga pea. Le fia e whaapikai e ro mako wadi i Yesu. Mea umalava we whaia. Mō mako ngā solonga o soi puanga ma leo langa. I kapa ese. O seu malo ai o kangaka Sāmoa i kukongo ringa ia kumu. Whaapikai kere le ri. Mako karikong. O vai na umalawa i upai o malo e kare sia. Bisingisi o whalapo konga kuma oki. Ia maso se la ua whai ia. Marakala lei mananga pe au. Ua iai umalawa. Alo whangau si o mako wakungu. Ngisi po i mo whai makai yuru o kele o ngisi. O makaka. Po makanga alwen. I le malo makampangi. Whapakairo whao ngā inga o Sāmoa lea kua. Whaaru aruai kele o ngisi. O ngā luenga mā o ngā kāua. Mō ngai Sāmoa. Ua au mau nge ia kungu. Ia mako kakāra fo i le kua mwhaapikai kere. Nge ia wangoa kāua. Pai ai o mako wha soa ma lea kungu. E ala i la ngonga ma mā paupaunga. I la ofinga ngā lupa ia. Ia mako whaapikai fo i le ni. Nge ia kungu o mako wau ma ngofu ai. Yonga upawhai o mālo. Ia iai lawa ko a māti e le kua ia e la ko.
Mako kakara po I mo Sāmoa, o ngau pai o malo ngei vai kau. Ia le ie whakasiak, ia pia me, kāpinge, maripare menge a koa. Ia pai o manako soalau puri. Ko e maua se ko a mahatia o lo mako wakungu. Iwe besi o lo iae. Ia i po le ao mako malo, ma sui el pongo sui kopia, ia whapea pare menge mare akungu a koa. Mako mangkua fo I le di ia le larolangi me besi. Mako karikongu le akua I lo walofa. Wa e ai malo ngisi va e ko kaua I lo ngupa ia. Ia I pa masingo lava o e lo mako kua. Wa o lo ai pa ia. Mako karikongu fo o lau pa masingo. Kongu sa. Mako kakaro fo I le kua. O ngai malo. A perika manisi a kungu ia sia. Ia ua bebesi fai ngā pāloka. E o lava I Europa. Ia rea di ie mako kua. Kere ki nge ia inga po. Pe lafo inga ka e o malo le lalolangi. Ia mapu ka aku lo ngako. Ia mamau. Nei unga o lako pe lafo inga. Mangi fika. Mangi mala. E o mai I lunga o okangaka. Ua sala lau solo I le lalolangi. Ia whamanguia le kai uru, ia ma le au kau, a le o pisa whasara lau ngei, ia lako maua pea le maa losi, kingo ma le maa pau whaasiri lea ngā, wha kingo ai a lako whiau, wāre whaafoponga a ngā alu mako wakungu, uau mau I ngiu sira ngei. Ia o ako mako kārsanga mo sai kia I ko ese, so sei kua ngei a kungu. O e foi o whaka o koria I maoka ngase, mo kuirunga e o I laro, ia whapea foi I la ko umare kua. Ua sairi. Manguia aku ia o e so se kafa o so I puanga mare o langa. O e foi o whai kāro sanga I maoka malawa ma mako. Nguki mea pakas I so se kau pai ngai mai se kau sanga mangpo mo le manguia o si o mako wakungu wao. Ia kako ma oe le kua kura koe le nge yaso. Marukia o kangaka I o au whaaloloa pea ngai whangau ia o. O keriso Yesu mako wole pa mako whaamau lalo kwae. Amen. E toi whaatalo whātua le whapopunga o telefon mai le siwofonga le lau mua mo le nei awa uli. E to mua atu I tala mai atu no mamao, ua I oe Ontario I kānata, e toi whaatatia e sela na fuafuanga e si iai I le 2.5% le tiu te o oloa mai whafol I le tise I nisi tete se tonu I le tui mātua le United States o na ua fola I le peristene Donald Trump o le a whaaluaina le tiu te mo oloa a kānata e whaatau atu I tutono Amerika. Na tā ua mua atu e le pule nuu Ontario, Doug Ford, o le aia tau fia le sapalai o le elitise I le United States a toa, pe a whaatiteleina lava le taua o le whaataua inga o oloa. Nā lai o na whaamatauina e Trump le whaaluaina o tiu te o oloa a kānata, pe a whaia lea fuafuanga. Na vaveo na pa ule tau I whaataua inga o siea, ina ua whaia se tustusinga a Trump I le asolua e whaatatau I le tūlanga lata mai o tau o le tiu te o oloa awina atu I le United States. Ua I oe le United States e toi a mata le fisosoani wha le militeli ma le whaasoa inga o le tūlanga tau I le puipuinga ma Ukraine ina ua mai a tala noanga
le ana whaailoa ai e Ukraine o le atalia ina se whautuanga po le proposal a le United States e tau fia i le taua moaso e tolu se fulu malusia pe ona whaalia i se whaamatalanga tu whaatasia Amerika ma Ukraine. Na whaalia le whailau tusi o le United States State Marco Rubio i le aso lulu taimi New Zealand o le atu inato nei e le United States le aufo i a Lucia. Na whaalia Rubio i le autostala ua finangalo le Brestene whaamuta le tauana nafi maulo lātou whaanaunga o le awave ona iyo e mai Lucia ina ia mawhai ona whaanga solo atu i le isi vaenga lona lua o whiutanga inga e te tau na whaataunu uina vave. Ua whaatu ese whaalawa i tele le Health New Zealand o nao le whaatu ai ona maua o i ungo wha ata mo tina maitanga talu ai le uti o le aufwainga luenga e mai le fitu i le sefulu aso na tatau ai ona maua mai ungo wha ata po osu esu enga mo tina maitanga o le aso luas fito Januari na mawai le appointment se tasi o tina e whaiaila na wha ata po le ultrasound i Taranaki peitai na whaatu a la fo atu e lana fo mai ungo lana wha ata i le whai ungo Februari. Ua whaalia le palemia Christopher Luxon e le o se whaamua le malo i le taimi nei le mata upolo o langalanga i manato o tangata ina ia mawhai ona malanga sa oloto mai tangata mai atu moto le Pasifika e au noa mani visa na sau noa Luxon o lo tau la ile ai le whainga malo so whaatasi i visa whainga luenga whaapea le awina mai o tangata whainga luenga mai fafo o le tali atu lea i se talosanga le vaenga wha upu whaia le green ina ia mawhai ona umi whainga malanga tangata si mai atu moto le Pasifika. O lo te ena le suifai puli o le green te anau tu iono le talia le malo. O nai manatu e te tau lava na ave le wha mua i le mata upu mo tangata Pasifika e wha malo si ai so o tanga matu moto le Pasifika. Ua amatau na ngau se tasi o kamupani e whaatupea matape na ina tau mafa mo le polkalame o tau mafa moa onga. O le Liberal Group sa tu uina i aile kon karate la tau te kiliva ina tau mafa e se laulua lima afe i le aso e tasi anga i le campus. Na tō fia i le au whaisia a le Liberal le Deloitte e na te au ina uma a se tale kamupani matutongi talosanga uma e whaasanga i le kamupani a o le itapunia. Whaalia David Webb o loo whaawau ona tala noa i le campus ina ia whaawau pea le kiliva ina ma le tapena ino tau mafa a o ilo ai se whaai unga mo le Liberal o loo lawa lunga le mata upu i le tele o whaasea ua wha o atu i le malo i le lei o tau mafa mo le porkalame o lunch i a onga. I se whaamatalanga mai le School Lunch Collective o loo ave pea le whaamua e whaamautinoa o le lei ma tofu sia o matamaiti a onga i tau mafa i aso taitasi na mawaili poti e umi se taimi o whiangai le Liberal ma whaafitau li tau tupe. Whaapea le tele o aita lafu i pisinisi e sapalaina o loa o tau mafa ma le 5 se lau o ana tangata whaingaluenga. Ua amata fisosoania le campus i le Liberal ina ia whaititia whaalave ma wa aini la asanga i langolango ai le whaala potpotonga e au fia i le whaamautino ai no tutongi o le au whaingaluenga ma vaenga uma la lato au nanga pei ona whaalia e le School Lunch Collective. O Chris Seed o le asu i tūlanga e avea mo komisina mawalunga whaaolioli o New Zealand i Beretania, so i tūlanga i a Fjolkoff le ana whaamalolo e wawasa mana i a Winston Peters, mai ilona tofinga o le komisina mawalunga, o no ni ana whaamatalanga na whaia e whaatatau i le Perestenio America Donald Trump, i se whaamoe na whaia i lone tona. O Chris Seed na ngalue i le matanga luenga o le vai fafo ma fe whaataua inga, ma o le amalanga atu i lone tona i le whai unga le vai aso fau, e tau ave le tofinga a o tali ai se komisina mawalunga tu mawa New Zealand i to tono Beretania. Ua sili atu le numero tangata Afrika i sautei New Zealand na ilo tangata Filipino. Ua avea mawaenga lona lua pito i to atele o tangata anu umai fafo. E lata ile fastfulu afi tangata na avea masitiseni o New Zealand ile tausanga taluai. E tu sai mafa maumaunga na matanga luenga o le loto i fale. Ono surfitu pasene na siti ai tangata Pasifika. Ua avea matangata anu o New Zealand. Ile lisi o atu nu o lo ile se fulu pito i lunga o ona tangata i New Zealand e awhia i matonga. Peitai o au se tālia ua se ese maile se fulu pito i lunga. O initia o lo tuma o pea i le pito i lunga mo le lua tausanga sosoo pito i ai ma Beretania. E le ititi fo maleto o se fulu tupulanga talavou na takiki na mafao o 5 i se tamamatua a o ta oto i fafuani o le taulanga whaatau i Henderson i Aukilani. O se ata video ua whaavea i nei lunga upenga tawhailangi
o lo wa ai ni talavou o takiki le tamā a o pisi tangata i whaataunga i le pō le asafarai le taluai i se lipote leo na whaali ai e to alima talavou mai le taivalu i le sefulu tolu tausanga le matutua ma le talavou sefulu iwa tausanga na whaia nei ngai o inga na mawhaiona momoli o latau a inga se iwanga na i le talavou sefulu iwa tausanga o lo tau fia mō suesu inga. E to tolu tangata na tau fia li fale mai wai rapa ina ua umona la tau mawhaina se pauta pae na manato le cocaine peitai e tali tonu leo o le pauta o le opioid na ta uaile li suesu e o John Vanden Heuvel e le oiloi leo po le ali te leo le salala watu o ia pauta whasaina o lo fautua ina leo tangata lautele ia awana i tau mawhaina fuala au po o pauta e le mautinoa pe le i tau mawhaina mua o le awhaiani whaatala noanga leo mai lato na afia e au ili mawhaiai suesu e ngai lea mata upu. O le lua lua na ave ai fo i le to o tele o tangata le fale mai o na o le tau mawhasese o pauta na whaapeo ni fuala au whaasai na o le cocaine ma le meth. E to te le tangata ma le liu i tau sangata i tasi o no le ova o le tau mawhaina o pauta mafuala au e le te tau o na tango fia. E ono te sima le 8 miliona ta la tupe ngau a tangata New Zealand mai i o sa whainga i lunga le initaneti i le toru maasina muli o le lua wha. Iwa tasi pasene le si tanga i tutonu o le sifululua maasina e tusai mali potifou. O lo fa alia le si tia maua lunga o le numero tangata e ngau le whaitau miliona ta lao tupe mai i whainga tau whaavalea mo so whainga i lunga upenga ta whailangi. I le li potifari kuata tau sanga a le National Cyber Security Center na tuina mai le aso ua whailua mai ai le si tia o le lua wha pasene mai le 5 miliona ta la na iai i le tolu maasina taluai. I le vao le aso momo o ke topa, ma le aso tolu tasi o te se mai lua wha, e se furufitu li poti o so whainga po o ngā oinga na ngā waile silia ma le se lau afe tā la. E ese awala ngā wai tupe tangata e a fo mai i o so whainga i lungo le initaneti, whaapea o so whainga i lungo masini kompiuta, le e tele na ngā oi ai whaamatalanga ma whaamamunga patino. Au mawhau le pule ngā nua Wellington e whaalu le silia ma le se fulutasi miliona tā la e puipuia mai ai tangata mai le male lemo i ngā taifale, peita aiwa whaalia nisi e au maui le lau mua, e whainga tā tele o na whaapaleni le tau e whaatupe ai, whaapea le saunga le mu, ua una ia ele au suesu ele pule ngā nuu, ina ia whaapipi ini pā puipui tū mau, talona maua le tino maliwa Sandy Calkin tol sfurutau sanga le matua, Lena pa ui le wafu i Queen's Wharf i ai o lai o le luafe lua tasi. O Calkin e toa fitu i ai tangata na male lemo ina wapa ui le wafu i Wellington e talu mai le luafe ma leono. E awhi ai ma Isaac Livings leana maliu i le luafe lua tolu. I le mai ai o le maliu o Livings na whaapipi i ai le pule ngā nuuni pa pui le tū mau i le wafu ma whaaleleia mō li. E tusa ma le se fulu tangata ma le lemo i le vao le luafe ma le luafe se fulu pei o na whaamauina. Tala fōwia mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le awauli. Le ngang fia te toi whaatalo whaatuai si o tātua tunu ule nei fo i wha o puponga o telefon mai Sāmoa o se mai ele whaafonga. O le manuia le tālo sanga nisi o lau whai business ta avale le fio anga o vai moso, o le whanua o whaingoi no le salani vai moso, o se whanua whaaleanga nuu e pu le fio ngā tui atua tupota msese efi, na tālo sanga i le whaamsinonga, o tāo fia le lisi e le mawhai o ne toi whaonga aina, mai e whaalea ngā ina le whaafo wino le lisi, e pei o na whina wai le tū tāru sanga mo mua. O le tāru sanga le whaamsinonga, e na ia whaatala noi tū e lua, ma mawhai o na tū awa noa le ana le whanua, e se teimi tāla whea ngai malawa, e tā pena ma tala e se ai le whale ma mea umolo i te tono le whanua, o na e whai si tela mela au whai pēsinisi, le o loo iei lunga le whanua. Watu ina atu le whale tupe le PSP lana fisoa swani tau se leni, e ala e se fitua whetā la, e fisoa swani e le matanga luenga wa onga, e le una ia leo le por kalame o whaata waina le neiva yaso,
o le ngana Sāmoa malawanga nuu. Na whailoa le tamaitai pule o le whantupe tun mafono Jennifer Ula o le vai no le seleni o le lua feta lai tu inantu mofa ai longa ma mea lofa o lo tufa atu ia onga po okolisi wa lautongi ai por kalame o le neiva yaso ma le 5 feta la e whaatupe isi vaenga o le polo kalame. Sau notun mafono o le tā ua le neiva yaso le anga nu e maise la velinga ngana e tā mau e pe fina ngalo maloto alo mawhana wa e maise le atu nuu le mamalu ma le whaalolongi o le tangata e whaonga ina te taulinga ngana mai o se whe au foi e toe whaamanatu atuai i le mauta whono le pālemene le tā ua o le ngana e whaonga ina. Mai waleina te tusa ma le fina ngalo lo fisa siri o a onga o lo ta imue le nei por kalame le neiva yaso o le ngana e loa ai le Sāmoa i atunu o le lalolangi. O le isi tupe tele le malolo whaaluina e ese mai ana ti nae, o le awina atu leo tātou ngase tu ngā, mōtong fitinga i atunu o i whafo, le foi wa saini whiangai ngai le malo Sāmoa ma intia, o nei tau wheo lolo le se le niluna whaatupe ina. Peita i o le vai aso nei, wa saini li mai ni whane mai se lua mai intia, ma le malo Sāmoa e tau wala i le matanga luenga le soifua malo loina, o le a au mai ai fo mai Sāmoa e whaatino i tau tonga o loo mo o mia e nisi o ngase ia au inatu i whafo. O le ngase o le kānesa ma le whatu, whaatasi e manisi o tau tonga mo le whafonga, lea o le a mawhai o na whaatino la vai te tono lo tātu o tenu, e le whainga pā anga le lua initia, ma Sāmoa e ngā lulue wa alua e manimtanga luenga le soifua malo loina. Sau nole minista o le mtanga luenga le soifua malo loina, wa lasi lua pitu whanua ta fitu sele, e o fantasi lava le awina mai o fo mai mai intia mota o tonga nei, ma le au awina i o tātou fo mai na vaia, mai lo lanto poto ma le tumai o lo whaatino ai ngā luenga, ma benefiti e fo i o tātou walo ma whanau fo mai. Ta ue valasi o le polo kalamene nei, na amata mai le tausanga lua fe ma le fitu, e le whainga malo tanu wai. Ua le vanga amaka inga i a fufuanga ngai lua fe ma le fiku. Ia sa saingi ai le ka komalienga ma ia foi whalemai, ia karuai o ngā ua. A whea ka kou el koviki suiwa, ia lea ngā lai o ngā poloka le lako. Foi o ngā ngai mai se foi sa ka awhi e inga ua. Kau mu mai whamai ma pesi e ka komu. Na whamautino foi le whionga minista, na tāpai lo tātou mālo se whesoswane whalemai mai intia, o nei taungo fiatu, nei lo whalemai e New Zealand, sa iei le teimi mua. Wa mai al tau wanga tau sala o ke lope le sa whaatasi mo le teimi lona lua, le tau sala lo tātou tunu le sa whaia mo tātou sui, le te maita ia Nicolina Juna Akui, peita ina mutala na tau mawhainga i le lua se furupito i lunga, ma e na uia foi le te maita i Mari Pasifika, le na sa watu i lunga i tau sala i e lua se fulu. Pe o na sila fio le ua manu malo le te maita i mai Vietnam, ai o le tau sangan te nei, e leo pose lilo le urua i teimi o le tau sala Sāmoa, he lani per kurupu, na mawa e ei te matati ana whaatu wina le tau sala Sāmoa, e na ua tūlanga lua i le tau vanga. O se tau vanga i le whaingo fie, o ne si lia le onu se fultama i tau vama i atunu ese, e whaatasi e sa i lia le manu malo. Peitai na tūlanga le leile tau mawhai ma tāpenanga le tātou tau sala, mai o le lua se furuanga e lunga, o se tūlanga mawalunga ia i e tau vanga te tele laulangi, ma na momori foi le whaaftai le tamaitai tau sala ia Nicolina, i le atunu malana tāpua inga, o tāro sanga, a o avea ia ma ave fu o lo tātou atunu, e whaalau ilo atu isi atunu te tele o le laulangi, Sāmoa malanga nganu. O tala fōwia le yaso anga le atu le tuai fō whangala whenga iai, whasoi fōia.
na o Sao tala molong pasese Pe malia ilo loto Ta ola pasila tuma e aloane Ele aila maso elo fuma Atu ile maketi Me whaatau ai engata ili matala ile pelei Ai sa whai mai Ma vane mai pa'u pa'u o le isu ai le whai mai Sorry, kau ai mai ka behain Sao tala molong pasese Pe malia ai lo loto Ta ola pasila tuma e aloane Ele ai le maso e lo fuma Sao tala molong pasese Pe malia ai lo loto Ta ola pasila tuma e aloane Ele ai le maso e lo fuma O ile fiati O mana mangalua na fo ia tu tangata ile fale A esa whaifo Se ua telefo i te peile tanga Ai, se ua kaho koi ko ngai la sala ko Sao tala molong pasese Pe malia ai lo loto Ta ola pasila tuma e aloane Ele ai le maso e lo fuma Tale, sa o pasiatu O le lua tala i lo limba A o, lea o toi sao Ai fai mai pokia i te songa Mai tau, ma puke puke mai o volinga I te i voi ua o toi sao Ai e toi fai mai pokia i te songa Mai tau, ma puke puke mai o volinga I te i voi ua o toi sao Ai e toi fai mai pokia i te sao Tala molong pasese Pe malia ai lo loto Ta ola pasila tuma e aloane Ele ai le maso e lo fuma Se songa Ta o ma puke puke mai lo e sa laila I te i vai ua o te sao Ai e tai fai mai pokia i te songa Ta o ma puke puke mai lo e sa laila I te i vai ua o te sao Ai e tai fai mai pokia i ta kale Ta o ma puke puke mai lo e sa laila I te i vai ua o te sao Ai e tai fai mai pokia i ta
Ioe o ia wangata i o manao o le tali le o manao le ua tula matatu te minuto e luas fiti minuto tone e tale o li tu la e tasi tali tu la e tasi tato lulu lima matatu fato fai stau tua ma se au nanga le si ufonga la mua mo le nei fo ia so lulu ia manatu na uta ulunga atu fa poponga ia o tato telefon matatu telemi Sāmoa te mauli sa poponga li tu la e tasi ya mali tu la fitu la so tai te masani ai li tu la valu te masani ya o tatu tarfou la so tai au ya ma ya tu fo po kala me fa le nganga mo li le ama pe o na fa fo me tatu tu ya le uta li tu la suma lo tatu al tu i te maftanga ma vai enga o le woli ya mo le atu fa malo la nga sese la kuka ma lo no sai ma lo fo fa to to ya la se kuka ma ne o ta pena mo le to ina mo lo to ne yaso ya ma lo no sai ya manatu ia olo al faiva nei tatu matua ia i tau singa o le awoli ia e mese foi malolo mai foto tele tatu atu no i ngā luenga ma malolo nei temi ta uli se vai ngor simoko ia o le simoko break ia olo ma futa mai to tele ni tatu o fai ngā luenga ia e lunga ia o ala tele nei temi ia poi lato foi tono fai ngā luenga ia malolo fa to ngā luenga e leo to e bao ia on tau no foi le nei aso Tātou whātou fo ile le aso lulu lātou i le aso lus fuma lua nei o mati i le tātou fo longo nei tau sanga luafe lus fuma lima ia au la whaawau pia tātou whawhiwhianga musika si whiwhiloi o nei a woli ia i le manatu whanofi le mua i fo i fufuanga o nei aso ia manatua a wane ngaro whala au to ina manula matua mai ai o le tau maftanga ia o le a woli whai maali le nei aso e i au mga luenga ia o lo whianga i malu tātou tunu ai sa whawhiwhianga nei ia i musika si whiwhiloi nei vanga o le awoli.
Let's go. Sua maleta, sua maleta, sua maleta, boy. 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 Toes fuma fa minuto to ne tala uli tulai tasi te fa fonga fa popoka mo mulu tatu telefon tatu tala mai Sāmoa mo le neia woli ya manatu ya olo no fo file bu ya nei time mo la woli te mo tanga mo vai ngola woli e le paia mal malo tatu wa tino tu ina tu ni fa fianga ya mo la tolo fe ngai manga luenga le time mo la so ya malo no sai pese nei mo to ya mai pot pese le mele so ya sam chukun o o fui mu e lanu mu la ta vale ia i te ro leia ia o fui mu nei te mo la woli a malo ati la tolo nga lui fafo nei te mi ia o le aso malo sai malo fa to to le u to es fu man tolo minute ia o talo li tu lai se eta to the eye of my home now on IoT Billy Mile and numero 911 Beama now me so 1 all if we move that's my name the tang you telephone oh Billy my phone le fale un move fa mole fa tope I want to popolate yaina if we little fale little bye all if we move that's my name all if we move that's my name oh to the eye of my home now on IoT Billy Mile and numero 911 Beama now me so 1 all if we move that's my name Lauta Valley Elanumu Don't too long on feel the vibe I've been with you Il leo te le olanda sailing here oh I will be fire ka sell me oh all if we move that's my name all if we move that's my name oh to the eye of my home now on IoT Billy Mile and numero 911 Beama now me so 1 all if we move
tua ai mo mia uvala out in my lo uingoa that's 24/7 le malolo e alule alfa per for le boa ole fui mu that's my name ole fui mu that's my name oh to the eye oh mo to now I take feeling mile and numero in 911 Beama now me so one and one ole fui mu that's my name ole fui mu that's my name oh to the eye oh mo to now I take feeling mile and numero in 911 Beama now me so one and one ole fui mu that's my name Yo, awal foi mu, that's my name. Ina ua taiwa minutu tani ana tale li tula e tasi, tali tula e tasi, tato lulu lima, ma tato whaato whai lungor tato wala leo, lungor frequency tasi ono tes ma tasi wha mo, ia e tato whauhau lungor tato ape folinga ma li YouTube, lungor tato app ma tato pengat whai langi, si mai ali tula e lua, tali tula e lua tato, whaato whai si tau tua mo leia, so lea so atao, ia, to e awina tu fwere tato polo klamen te masani li tula e fitu, ya le sunga le lia au ya mini foi tato finga luenga la ferma fu tato ila so atao ai mole nei lava a taimi la oli pe ona mata u mal tu fine ya ana le taimi o sola ile por camera atao le se sao fa afi o fa fi tao le nei o aisa ya ma fuala u fa sai le tato tru o le utua vai atu lunga lu penga tfai langi le Sāmoa observer le nei taimi ya le tu mai ile a tala le ile tau le ua fale pui pui le taimi nei mo le tausanga e tasi ma le iwa maasina. Ia, ma le saunoanga le whaamsino le ia tau le Sir Darryl Clark le na whaapea o le a pāta i tuina e le whaamsinonga ia whaasalanga mo tangata ia whaatinoina ia le tūlanga o le whaongaino le meth ia po le whaatawina pe whaasalawina ia whaasaina ia o le aisa ia maisi vaenga ia tā ua tele tātu māta i tuvaenga ni tau sanga maliva masina ya te ilo ya to e po la so fina ngalo i tulanga il umi manafua ya ele o sfa masino ele o sfa masino ye lava tulanga fa i unga ali i mtai tai fa masino nga ya tulanga na tau sanga maliva masina le u fa sala ina ile lina ona ole tulanga tang fia mal fa sala wino nei vaenga ya o fa la fa sa ina lu tatu tru ya la tu wina tu pesen nei mai sunga fa ta solmona ia e whaatitau e whawhitau leo aisa tā lo sia ia maua awale fo ia nei whawhitau li. Sa
Si fonga mātua whira sunga ia Fata Solomona ia man whawhiwhianga na e whata taun whawhitau li ol aisa isu tātu tunu ia ona ile o manatu ia Sāmoa le atunu e pele le loto ma le anganga ia o le utau lunga tātu por kalami lunga o tātu ala leo ona tātu no li tula tasi ia tātu te mawai lunga on frequency ia ile manatu ia tātu wha wau lunga o tātu ala atu al Facebook ma le YouTube ia whapena whali tātu api whanongo longo le ngata fo le tātu penga tawai langi www.facebook samoacapitoradio.co.nz ia wha wau pere tātu wha whiwhianga mar tātu mawhitanga si pa ia li tula lua wha mangalo mai stau tua ia o le tauta mali o le longo mali fo wha wau tātu tunu le yaso i lunga o tātu ala leo ia mātou te matu atu malu ave whali o tau whina ngalo la fo inu le ainas whali tono le tātu o unanga ia e poto lava le tautai e se lava la nātu ia mamonu ia tele le yaso i fufuanga whai ai fia ma futu mai beto tuar si fonga lo mua ia fa wawa nei lunga o tātou Facebook ma le tātou YouTube channel lunga o tātou api fa longo ma le tātou penga tawai langi ia mon nei teimi tātou te whela ili tu lai fitu te masani lunga o tātou ono te siparatasi fa mo tau tua mo si fonga lo mua i Wellington king fai popo ma le pesbisenga nei loto salamo fa mangalo mai tau tua le yaso tau tua mo si fonga lo mua i Wellington
E toi whaatalo whātua le whapopunga o telefon mai le siwafonga le lau mua mo le nei awa uli. E to mua atu I tala mai atu no mamao, ua ioe Ontario I kānata, e toi whaatatia e sela na fuafuanga e si iai I le 2.5% le tiu te o oloa mai whafol I le tise I nisi tete se tonu I le tui mātua le United States o na ua fola I le Presidente Donald Trump o le a whaaluaina le tiu te mo oloa a kānata e whaatau atu I tutono Amerika. Na tā ua mua atu e le pule nuu Ontario, Doug Ford, o le aia tau fia le sapalai o le elitise I le United States a toa, pe a whaatiteleina lava le taua o le whewhaataua inga o oloa. Na ala I ona whaamatauina e Trump le whaaluaina o tiu te o oloa a kānata, pe a whaia lea fuafuanga. Na wawe ona pa ule tau I whewhaataua inga o siea, ina ua whaia se tustusinga a Trump I le asolua e whaatatau I le tūlanga lata mai o tau o le tiu te o oloa awina atu I le United States. Ua ioe le United States e toi a mata le fisosoani whaale militeli ma le whewhaasoa inga o le tūlanga tau I le puipuinga ma Ukraine ina ua mai a talanoanga. Le ana whaailoa ai e Ukraine o le atalia ina se whautuanga po le proposal a le United States e tau fia I le taua moaso e tolu se fulu malusia. Pei ona whaalia I se whaamatalanga tu whaatasia Amerika ma Ukraine. Na whaalia le whailautusi o le United States State Marco Rubio I le aso lulu taimi New Zealand o le atu inatu nei e le United States le aufo I a Lucia. Na whaalia Rubio I le autostala ua finangalo le presidente whaamuta le tauana nafi. Maulo lato whaanaunga o le awave ona io e mai Lucia. Ina ia mawhai ona whaanga solo atu I le isi vaenga lona lua o whiutanga inga e te tau ona whaataunu uina vave. Ua whaatu ese whaalawa I tele le Health New Zealand o na o le whaatuai ona maua o I unga o whaata mo tina maitanga talua I le uti o le awhainga luenga e mai le fitu I le sefulu aso na tatawai ona maua mai unga o whaata po o suenga mo tina maitanga o le aso luasfulu fito Januari na mawai le appointment se tasi o tina e whaiaila na whaata po le ultrasound I Taranaki peitai na whaato a la fo atu e lana fo mai unga o lana whaata I le whai unga o Februari. Ua whaalia le palemia Christopher Luxon e le o se whaamua le malo I le taimi nei le mata upolo o langalanga I manato o tangata ina ia mawhaiona malanga sa oloto mai tangata mai atu moto le Pasifika e au noa mani visa na sau noa Luxon o lo tau la ile wa aia le whainga malo so whaatasi I visa whainga luenga whaapea le awina mai o tangata whainga luenga mai fafo o le tali atu lea I se talosanga le vaenga whaupu whaia le green ina ia mawhaiona umi whainga malanga tangatasi si mai atu moto le Pasifika. O lo te ena le suifai pule o le green te anautu I ono le talia le malo. O nai manatu e te tau lava na ave le whaamua I le mata upu mo tangata Pasifika e whaamalo si ai so o tanga matu moto le Pasifika. Ua amatau na ngausi tasi o kamupani e whaatupea matape na ina tau mafa mo le polkalame o tau mafa moa onga. O le Liberal Group sa tu ina I aile kon karate la tau te kiliva ina tau mafa e se laulua 5 afe I le aso e tasi anga I le campus. Na tofia ele au whaisia a le Liberal le Deloitte e na te au ina uma ase tale kamupani matutongi talosanga uma e whaasanga I le kamupani a o le itapunia. Whaalia David Webb o lo whaawau ona tala noa I le campus ina ia whaawau pea le kilivaina ma le tapena ino tau mafa a o ilo ai se whaai unga mo le Liberal o lo o lawa lunga le mata upu I le tele o whaasea ua whaa o atu I le malo I le lei o tau mafa mo le porkalame o lunch I a onga. I se whaamatalanga mai le School Lunch Collective o lo o ave pea le whaamuamua e whaamautinoa o le lei ma tofu sia o matamaiti a onga I tau mafa I aso taitasi na mawaili poti e umi se taimi o whea le Liberal ma whaafitau li tau tupe. Whaapea le tele o aita lafu I pisinisi e sapalaina o loa o tau mafa ma le 5 se lau o ana tangata whaingaluenga. Ua amata fisosoania le campus I le Liberal ina ia whaititia whaalave ma wa ai ini la asanga I langolango ai le whaala potopotonga e au fia I le whaamautinoa ina o tutongi o le au whaingaluenga ma vaenga uma o la lato au nanga pei ona whaalia e le School Lunch Collective. O Chris Seed o le asui tūlanga e avea mo komisina mawalunga whaolioli o New Zealand I Beretania
So i tūlanga ia Philgoff, leana whaamalolo e wawasa mana ia Winston Peters, mai ilona tofinga o le komisina mawalunga, o na oniana whaamatalanga na whaia e whaatatau i le Peristene o Amerika Donald Trump, i se whaamoe na whaia ilone tona, o Chris Seed na ngalue i le matanga luenga o le vai fafo ma fe whaataua inga, ma o le amalanga atu ilone tona i le whai unga le vai aso fou, e tau ave le tofinga a o tali ai se komisina mawalunga tu mawa New Zealand i to tono Britania. Ua sili atu le numero tangata Afrika i sautei New Zealand na ilo tangata Filipino. Ua avea mawaenga lona lua pito i to atele o tangata anu umai fafo. E lata ile fastful afi tangata na avea masitiseni o New Zealand ile tau sangata luai. E tu sai mafa maumaunga na matanga luenga o le loto i fale. Ono surfitu pasene na CTI tangata Pasifika. Ua avea matangata anu o New Zealand. Ile lisi o atu nu o lo ile se fulu pito i lunga o ona tangata i New Zealand e awhia i matonga. Peitai o au se tālia ua se ese maile se fulu pito i lunga. O initia o lo tuma o pia i le pito i lunga mo le lua tausanga sosoo pito i ai ma Peretania. E le ititi fo maleto o se fulu tupulanga talavou na takiki ina mawhao o lima i se tamamatua a o ta oto i fafoane o le taulanga whaatau i Henderson i Aukilani. O se ata video ua whiawea i nei lunga upenga tawhailangi o lo wa ayaini talavou o takiki le tamaa a o pisi tangata i whaataunga i le pō le asofarai le taluai. I se lipotea leo leo na whaali ai. E to alima talavou mai le taivalu i le se fulu tolu tausanga le matutua, ma le talavou se fulu iwa tausanga na whaia nei ngai o inga, na mawhaio na momoli o la tau a inga, se iwanga na i le talavou se fulu iwa tausanga o lo tau fia mō suesu inga. E to tolu tangata na tau fia li fale mai wai rapa ina ua umona la tau mawhaina se pauta pa e pae na manato le cocaine, peitai e tali tonu leo leo o le pauta o le opioid, na ta uaile li suesu e o John Vanden Heuvel e le oiloi leo leo po le ali te leo le salala watu o ia pauta whaasaina. O lo fautua ina leo leo tangata lau tele, ia awane i tau mawhaina fuala au po o pauta e le mautinoa, pe le i tau mawhaina mua mua. O le a whaiani whaatala noanga leo leo mai lato na afia, e au ili mawhaiai suesu e ngai lea mata upu. O le lua whelua lua na avea i fo i le to o tele o tangata le fale mai, ona o le tau mawhasese o pauta na whaapea ni fuala au whaasaina o le cocaine ma le meth. E to atele tangata ma le liu i tau sangata i tasi, o no le ova o le tau mawhaina o pauta mafuala au, e le te tau o na tango fia. E ono te sima le 8 miliona ta la tupe ngau a tangata New Zealand, mai i o sofa inga i lunga le initaneti i le toru maasina muli o le lua whelua wha. Iwa tasi pasene le si tanga i tutonu o le sifululua maasina e tu sai mali potifou. O lo ofa alia le si itia mawalunga o le numero tangata e ngau le whaitau miliona ta lao tupe, mai i whainga tau whaavalea mo sofa inga i lunga upenga ta whailangi. I le li potifa ali kuata tau sanga a le National Cyber Security Center, na tuina mai le aso ua whailua mai ai le si itia o le lua wha pasene, mai le 5 miliona ta la na iai i le tolu maasina taluai. I le vao le aso momo o ke topa, ma le aso tolu tasi o te se mai lua whelua wha, e se furufitu li poti o sofa inga po o ngā o inga na ngā waile silia ma le se lau afe tā la. E ese awala e ngā waitupea tangata e a fua mai i o sofa inga ilungo le initaneti, wha apea o sofa inga ilungo masini kompiuta, le etele na ngā o ia i wha amatalanga ma wha amaumaunga patino. Au mawhau le pulenga anu o Wellington e whaalu le silia ma le se fulutasi miliona tā la e puipuia mai ai tangata mai le male lemo i ngā taifale, pe ta aiwa whaalia nisi e au maui le lau mua e whainga tā tele o na whaapaleni le tau e whaatupe ai whaapea le saunga le mu. Ua una ia le au su le pulenga anu ina ia whaapipi ini pā puipui tū mau, talona maua le tino maliwa Sandy Calkin tol sfurutau sanga le matua, Lena pa ui le wafui Queen's Wharf i ai o lai o le lua whelua tasi. O Calkin e toa fitu i ai tangata na ma le lemo ina wapa ui le wafui Wellington e talu mai le lua whe maleono. E awhi ai ma Isaac Livings lena maliu i le lua whelua tolu. I le mai ai o le maliu Livings na whaapipi i ai e pulenga nuuni pa pui le tu mau i le wafu ma whaalelea mō li. E tu samar se fulu tangata ma le lemo i le vau le lua whe ma le lua whe se fulu pei ona wha mauina. Tala fōia mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le awauli.
Le ngā whiawhio te toi whaatalo whaatuai si o tātua tunu ule nei fo I wha o puponga o telefon mai Sāmoa o se mai ele whaafonga. O le manuia le tālo sanga nisi o whai business ta avale le fio anga o vai moso, o le whanua o whaingoa ina le salani vai moso, o se whanua whaaleanga nuu e pū le fio ngā tui atua tupota msese efi, na tālo sanga I le whaamsinonga, o tāo fia le lisi e le mawhai o ne toi whao ngā ina, mai e whaaleao ngā ina le whaafo wino le lisi, e pe o na whina wai le tū tālo sanga mo mua. O le tālo sanga le whaamsinonga, e na ia whaatala noi tu e lua, ma mawhai o na tu awa noa le ana le whanua, e se teimi tāla whia ngai malawa, e tā pena ma tala e se le whale ma mea umolo I te tono le whanua, o nei whai si tele mela au whai pēsinesi, le o loo iei lunga le whanua. Watu ina atu le whale tupe le PSP le na fisoa swani tau se leni, e ala e se fitua whetā la, e fisoa swani e le matanga luenga wa onga, e le una ia leo le por kalame o whaata waina le neiva yaso, o le ngana Sāmoa malawanga nuu. Na whae loa le tamaita I pule le whantupe, tun mafono jen whaula, o le vai ina o le se leni, o le lua whetā lai tu inatu mofa ai longa, ma mea lofa o loo tufa atu ia onga po okolisi, wa lautongia I por kalame o le neiva yaso, ma le lima whetā la, e whaatupe isi vaenga o le por kalame. Sau notun mafono, o le tā ua le neiva yaso le anga nu e maise la velinga ngana, e tā mau e pe fina ngalo maloto alo mawhana wa e maise le atu nuu, le mamalu ma le whaalo alongi o le tangata e whaonga ina te tau le ngana, mai o se whe au foi e toe whaamanatu atuai I le mauta fono le pālemene, le tā ua o le ngana e whaonga ina. Mai waleina te tusa ma le fina ngalo lo fisa sirio a onga, o lo ta imua le nei por kalame le neiva yaso, o le ngana e loa ai le Sāmoa I atu nu o le larolangi. O le isi tupe tele le malolo whaaluina e ese mai ana ti nae, o le awina atu leo tātou ngase tu ngā, mōtong fitinga I atu nu o I fafo, le foi wasaini fia ngai le malo Sāmoa ma intia, o nei tau feo lolo le se le ni luna whaatupe ina. Peita I o le vai aso nei, wasaini li mai ni whane mai se lua mai intia, ma le malo Sāmoa e tawala I le matanga luenga le soifua malo loina, o le a au mai ai fo mai I Sāmoa e whaatino I tau tonga, o loo mo o mia e nisi o ngase ia awinatu I fafo. O le ngase o le kānesa ma le fatu, whaatasi e manisi o tau tonga mo le fafonga, lea o le a mawhai o na whaatino la vai te tono lo tātu o te nuu, e le whainga pā anga le lua initia, ma Sāmoa e ngā lulue wa alua e manimtanga luenga le soifua malo loina. Sau no le minista o le mtanga luenga le soifua malo loina, wa lasi lua pitu whanua tā fitu sele, e o whantasi lava le awina mai o fō mai mai initia mōta o tonga nei, ma le au awina I o tātou fō mai na vaia, mai lo lantou poto ma le tumai o lo whaatino ai ngā luenga, ma benefiti e fo I o tātou walo ma whanau fō mai. Tā ue wālasi o le poloka lamene nei, na amata mai le tausanga lua fe ma le fitu, e le whainga malo tanu wai. Ua le vaonga a makainga I a fufuanga ngai lua fe ma le fitu. Ia sa ingi ai le ka komalienga ma ia foi whale mai, ia karuai o ngā ua. A whea ka kou el koviki suiwa, ia lea ngā lai o ngā poloka le la kou. Foi o ngā ngai mai se foi sa ka awhi e ngā ua. Kau mo mai whamai ma pesi e ka kou mu. Na whamauti no foi le whionga minista, na tā paelo tātou mālo se whesoswane whale mai mai intia, o nei taungo fiatu, nei lo whale mai a New Zealand, sa iei le teimi mua. Ua mai al tau wanga tau sala le kilope le sa whaatasi mo le teimi lona lua, le tau sala lo tātou tanu le sa whaia mo tātou sui, le te mai tai a Nicolina Juna Kui, pei tai na mutala na tau mawhainga I le lua se furupito I lunga, mai na uia foi le te mai tai mani Pasifika, le na sa watu I lunga I tau sala I e lua se fulu. Pei o na sila fio le ua manu malo le te mai tai mai Vietnam, ai o le tau sangan te nei, e leo pōse lilo le urua I teimi o le tau sala Sāmoa, he lani per kurupu,
Na mawa ai se matatia na whaatuwina le tausala Sāmoa e na ua tūlanga lua I le tauvanga. O se tauvanga I le whaingofie, o ne se lia le onu se fultama I tauvā mai atunu ese e whaatasi e sa I lia le manu malo. Peitai na tūlanga le leile tau mawhai ma tāpenanga le tātou tausala, mai o le lua se furuanga e lunga, o se tūlanga mawalunga ia tauvanga te tele le laulangi, ma na momori foi le whaaftai le tamai tausala ia Nicolina, I le atunu malana tāpua inga, o tāro sanga, a o vea ia ma ave fu o lo tātua atunu, e whaalau I lo atu isi atunu te tele o le laulangi, Sāmoa malanga nganu. O tala fōwia le ne yaso anga le atu le tuai fōwhanga la whenga iai, whasoi fōia. Ia, te whaatala watu te tātou tunu, le utate e li tū la muli o le tātou tautua, ia, mona nei a sululu. Ia, manatu na utaulunga atu whapoponga o tātou telefona tātou talamai Sāmoa, mole nei a sululu. Te mamole isi whapoponga le te masali le aso atau li tū lai fitu, ia, li tū lai iwa, li tū lai sumalua, ia, mole tātou tutu le aso atau. Mona nei teimi Sāmoa le atu no pele, le la tātou whawoi musika sui whiwhiloi. Ia, mai ana I pesmesinga nei a ona tātou lo le pokalame le ufai na o le ata, ia, o le vai la au ngā, o le ata, o le vai la au ngā, ia, o se ama noa fo I tātou te whaarongolongo ai fo I nei whale itu mālie, ia, a le sunga ia te wau māli, a Petelo, ia ngā te le sunga ia su meo, ia te māli I whai langit fo longa, ia, hola pia, ia, la tu whale itu, ia wha no file mo fo nei a woli, lamela na le la so mai, o le ata, o le vai la au ngā. Tu mo orsi ufonga lo mo Wellington au pea tātou whawhithianga, pese nei so ia te tautara titi. Talofa. Tai. Ambe ole muai meia. Faola. Ya le la le lo mai nguku. Ya o te whamalulu atu I le tātou atunu Sāmoa, whamangalo mai foi se o le mātou au siva mai Papua New Guinea. Io
Mai o te masalo o le toe siva lea o sia tunu I nei tonu o le tātou lau ele nei. Ia ai mai se le sila mai moa lo tātou tunu. Ai mai se fo ina I o tātou wō mai papo. No taluai o le au lamba lea na sasaina I tau le lea ia. Ia o te whātu ese atu I le ona le au lama. A whai e te leiloa whaapepe o ia tangata. Ia, se I o tae au a whai leo lau mea le nā. Ai whaamangalo mai le mātou au siva. Leo sila tutoa I mea whapea. Wa o te telitonu ana saule nei tamaloa ma se lua I le wha sasa ai se isi o le vaenga lea. O ai e pau I ai lea mea. Pau I lo tātou atunu. Wambatua pau pasene o Sāmoa I le mea le na whai nei. A whai ua whaali me sina atunu. Aua le tātou te fua I ai. Ioe, o le anganu ua whaali me sina le atunu po le vasa Pasifika. Lea lo atunu ue tau ave si o tā malo. Tau ave nei. Aua nei e avea tai ao. Ai ave nei. A whai wa e sila I le mai moa I sasaanga lea atunu ma lea atunu e le tala whengai I lau sila. Fo I le whale tō whama moe. Ioe. Ai aua e te whaia me tau wale ai le fionga I le au mamalo le malo. Le pale mia ma le kapeneta. Le ofisa o leo. Le ofisa o le tu mama. La vea tuai mau. Io ta lofa ia u lau lama mai alu fale. Ai o le taimi nei ia lava mai pea le papale ma le onsai. Wei, e o la foi le lua lea. Hi. 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 Ia e tonu mai ai wha o leo. O lea utatala noa to tasi e wha valea tua ia I. Kalofa. 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 Ate masalo ana ni mea ai o le matua oa le whale le lama. Ia ai lea ngai whainga tā I o tō fufonga mo tō talinga. O le fia wa ai o mata ua susu wai le mea nai te nofo ai. Io na ua e nofo ai palapala ala ai te nofo. Ia e ngalo ia oe ke kua e lunga ua palapala umalava. Io lea whai sautala. Ia i unau. Ona ukana. Apo mai. Ona ukana le na whai. O lea fo I lea o le. E ke kalangoa mai loa e ba. Kalangoa e oe. O lea I ona ukana le na whai e na whai ngai ole. Lea le mea ngā lenga e a ia fua I mea a lea kungo lea. Ai o ngālango ua ia wale kala whia ngai la ua ai. Io, o tātou ua malama lama. Ioi, alala me ngā renga e sa sāfua I le au lama. Io e ongo, ona ua paua ua ukau mai le au lama o sauloa sasa loa. Ngai kei loa ngalelei oa ua le tangata ua matua. Ioi, o ngā e ngofongofole I o mala au lama. Te umare sivanga era ele sasa I kua. Alo sa wale sasa I lumanga I kamakianga kera. Ia mali e fo I lo loko. A vai wo ma o ngai kaule ia ero wo ma. Ia lai mafua. Wo ma. Wo ma wo va ia ku I winga o kangaka. O a ua kanga kai lava la mo ingi mo kalango aku. Io, ile ko inga e ka mai ngi o sema. Ia ka kawaranga kawangafi. Ia sa o lava.
Ia ai o ngō kūranga rawa mea ia o na tātou whaia. O rau ai hau. O re kako whau. O re ana o ke wha more a kua I Papua. Wha mangalo mai tau si se. A vai o sa se inga o ko lau la mai. E lea ngai ki whawhali wa lea wai ronga. Ngai ke noanga lea wai na kua kau ngai ke na lolo. O ke le fia malolo. E nga o le fwe fia wa ai o ufela. Ia o lea lani me la fai. Na lani me la fai. E se amalo. Ngai ke noanga lea wai ke malolo. Ngai e koma lea. So ia ke lua pisa. So ia ke lua pisa. Wale vale a fia a fi. Ngai koko ke luanga lele. Ola le me pulo mai. Ore kiwi. Oi. Esa ore viti. Ai longa nga whaaka long kama. O le alan me le la fai. La fai va lea ia langa oawi. E ka ke wha vare a whaakasi. I o e ai ongo sa e ka. E wangamu le mea. O ele o se ngamu le uku. A uku foi o ulo le papa ke kele ia. Ia wharongo se ai sa o kasi. O isia taimi e pe e pa o mai pe se fai kili. O ukua mako la fe ngi mo me fa papa. Ko fa longo se ai se sia lua. Oi fa peo ko e vale ngi kamalo. O mene o utu. O utu e lololo. You like uku? Well, it's a lot of animal from my head. Wai fa vale o tato tunu. O fai a kwa le andea. Wai wale je aka olo mo. Yo. O le ala utal no lo atali. Sole, o fai so aku ya ke oe. Ele o ale ngai va mai ai papa. Ele o se papa o le papa e moer kangaka e. Oi ele o ale ngai vai mai oi a. O ale ngai vai mai. I oi. Vai. Ke fa ko pe ai si va singa monga ia. O au lenga, o lenga fa pi ai. Le wow. O ya. Wa. Oi. Wow. O lenga fa pi ai. Ya wow. We ven masina la pe. You see the moon is sleeping. You come tomorrow? Huh? I'm talking to the moon. Moon, you come tomorrow? What? What you say? Hey, excuse me, what's your name? You. Her. No, you. What's her name? Huh? Charlene. Come here.
Oh, Charlene. Oh, my boy. Come here, Charlene. You are Samoa? No. You sure? Or New Zealand. Samoa, New Zealand. Huh? Samoa, New Zealand? Don't laugh. Don't cry. You whangau ngay penga whangau whaf. I'm sorry. Don't scare. You scared? No. Your daddy is Samoan. You born over here? New Zealand. Where? Papatoe? Papatoe. Tell me the truth. You, how old are you? 12? Whoa. I'm not left. I'm bad. I'm mad. Are you singing? Especially. Oh, yeah, yeah. You singing a song? No? You talk to him. I don't like him. Huh? Don't like him. You don't like him? Why? Why? Tell me, Mama! I'm sorry. I'm sorry. You go to New Zealand today and tomorrow? Monday. A Monday? Excuse me. Tell me. Okay. Where you live? Monday. Monday you live? Oh, what is that? Necklace. Necklace or kilo of power? What is that? Oh, bag. Are you sleeping together? No? No, okay. Thank you. What's your Charlene? Jolene. Huh? Jolene. Jolene! Tomorrow! Tomorrow! Jolene! I miss you, Jolene. Thank you very much. Thank you, Charlene. Excuse me. You come over? Yes, you're all men. That's my friend. Excuse me? Yeah. I'm help you. Come this way. This way. I'm sorry. You too old. Thank you. Yeah. What's your name? Paul. 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 Paul Rugby? No? Oh, I'm sorry. Oh, I'm sorry. Yeah, that's your mic. Thank you, Paul. You talk to him? You say, hello, talofa? Hello, talofa? No, talofa. You say, talofa. Talofa. I like your talofa. What is that? What is that? I forgot to shave this morning. Oh, I need a shave tomorrow? Yes. I'm by a plate. You know, plate, barbecue plate? Yeah. There's picker. After shave, and I put some more oil, and barbecue each. Some, you like barbecue? Yes. Over here? Yes. Yeah.
What kind of barbecue you like it? Ngau barbecue? You see that? I'm left too much. How old are you, Paul? 60. 6? Oh, 60. I'm sorry, I can't speak in English. Yep. It's a little, poquito. Are you speaking Spanish? Muy poquito. Oh, mucho poquito? Muy poquito. Oh, Muy poquito. Oh, muy poquito? Like titi. A little bit. Yeah, I know. You married? Yes. Sure. Yes, very sure. I'm divorced yesterday. Well, are you marrying me? I like you, Paul. No. Why? You don't like me? My wife would not approve. Oh, wait, where's your wife? I'm sorry. Oh, yeah? It's your wife? Yes. How many parents you have? Excuse me. How many kids you have? Okay, just one. One? Just one. Girl and boys. Boys. How old? One boy is... One girl and two boys. One boy. Oh, only one? One boy. Oh, me, no boy, no son. only a police over there. You see the police? Yeah. And two police, one Pico, and two kids. Thank you, Paul. Thank you. I love you. I want to kiss you. Thank you. You come from... California. California. Hey, I'm stay over there long time. Yeah, I'm come from Long Beach. Long Beach, California. Yeah. You are Catholic Church? What is that? Oh, Mike. I got it from you. Are you play football before? No. No? Oh, me play 49 and San Diego. Yeah, my name is JR. You see my group? Thank you very much. Thank you. You come again? Yes. Tomorrow? Are you sleeping together with me? Hi. I'm sleeping with you and her. Yeah, malo fa tay Sāmoa. Ia, niksi nā whawhiwhianga sui whiloi o le ata o le vaila awa o ngā. Ia, tātu iei nei whoi whali eitu. Ia, le sunga ia tāwau mali sa pētelo. Ia, mo le sunga asiu meo. Ia, tumali waru tātu turu. Ia, i whawhiwhianga. Ia, o le ua whailangir fōlaunga o lo tātu. Mātai tui na pēr, ma tātu wharono pēr i lātu whali eitu. Ia, ua lawa vilu anu tātu turu. Le utoi, lua sumutasi minuto tōne ora tāle, uli tūlai lua, tāle tūlai lua. Tau lunga tātou proklame tātou lulu lima ma tātou whātua whā. Ia la tātou se whawhiwhianga nei teimo lea wuli, whai pa ua ia kopu mai upo pese. Ora urupo. Maria Silva le urupo.
So whangameke man whawhiwhianga o whaingoina, ia, to love somebody, ia, whawhiwhianga na, ia, alpesiale PGs, ia, to love somebody, ia, leo tue langini na te maitai, ia, to whangameke, ia, ili nei vanga ole awauli. Ia, e manatu, ina la tātou tu lata tātou teimi wha maangama, i lunga o tātou wana leo, leo tue sifulio minutu tue ni tā leo li tu lai lua. Mana il pesiale le la tu nātu, mani sunga vai pa ua ia kopo, Kar masina nei le na out made pesen nei fa ngoina mati la ngana pe ya o ya son te nei ya ma nei ta tu fa lo ya ta o fo fe au lo mo le mai e tu la ngolo in nga sia ma lo i ta tu tinu le te mi ya ai mati la ngana pe su senga na le te mo la uli fa fi fianga su fe filoi fa no file mu wai ma lo nga lui la tu fe ngai ma benga ya ma lo sa ile o to ma ya ona mai fo lo nga lu ngon nei ya solulu. Sāmoa whaavaile tū
le malo se isila silane ina le imotu ole afafaile ambape au langa vale o fea ele ami o tonu olo o tau alanga fa amala malama le olo omo omia e o tangata ela Sāmoa ela Sāmoa o fea e oe ua mati mati o la una ngana ua le ai so fa'a moe moe tua ai se i toe langa langa e toe fa'a mana tumai ia Sāmoa o le malama lama e tonu la vale tangata ia io na manatu a e toe te pale amatanga e tu ia lo fatu e balu balu sia ia a ole la au Sāmoa e se fa'a mole mole fai se fa'a te tau ela Sāmoa o fea e oe ua mati mati o la unga ngana ua le ai so fa'a moe moe e tua ai se i toe langa langa e toe fa'a mana tumai ia Sāmoa o le malama lama e toe fa'a mana tumai ia Sāmoa o le malama lama Toi valo minutu toi neona tālelu I tū lai lua ian manatu ia leo tātou tū lata I le tau lunga I o tātou por klamen le ia wūni whātalo whātu ia puao leota ia le mafuta mai na I Brisbane I Australia le nei teime o le a wūni a talo whātu fo I le songa ia ata fasia kone lio le mafuta mai le vanga o le tātou por klamen manuia le ia sa whātai le mafuta mai ia tantonu ia o lo tātou tau whai tuse le lofa malanga leo lo tātou tāpau sini langi. Whawhianga mai a ki whai popo. I am so glad. Tōteli mai ia tau lunga le poroklame ia le siufonga lo mua mo le ia solulu. Tau tō maori siufonga lo mua le vahanga o le awuri. Wow.
tonight to come to a party. You feel the true reality created by you and me. Feel so good, feel so nice, easy all the time. And let the music move your body and blowing up your mind. Everybody come tonight to come to a party. You feel the true reality created by you and me. Feel so good, feel so nice, easy all the time. And let the music move your body and blowing up your mind. I love justify this beautiful feelings inside of you and your partner, your friends, or your mates. Let's go rock the easy party all night. Ya Sāmoa le tunu e pele loto malanganga ira manatu ya le utulunga tatu proclame ya molene ya sululu ya fa malulu atu tatu tunu waswa tu vai malu puenga lutu finalo e se tutua wale tutamali ya mole lo mali foi le fa mai ya fa malu atu ni le leva ngol tatu tutua ya malu ave fale utu finalo fa mangalo tutua se upu wala lo wala vale ya se ngana o pati ya Sāmoa ma tu tu fale yo tu finangalo ya mangalo ai se vai le tatu o nanga tatu te felo ila sa tatu masani di tu la fitu ya le sunga le lia ya tu fiso ya la tu mafuta ya ile lo vo ya po a ya tu langa o la fingalo la sa tau ya ta lo sia mole atu le to lo tu soi forma so ma tu vola ya ile tatu por kala mila sa tau Sāmoa ya manu terina fo fanga ton na yaso Alwenga lo fiangai malutatu tunu onga lo fiangai malo fanau ya elo te mafo yo na e tuilo matu e kapiki mai fanau ya mai la onga le yaso manute le ina fo fanga le yaso te talo au manu me o mele lofa mala ngale le tua te tolo ina pelo tatu tunu le yaso tatu te felo ila sa ta mon nei te mi Sāmoa la tunu e pele loto mala nganga ma tu te fa soi fua asua Felix Mikaele ya ulfialo wa au fa tele ngale Aftail tatu maftanga lea sa malawali tu la fitu leo tabulunga so ifua mai manuia ono Yesu amen.